pasene pa upe afayete no fomo asre lima ma ovatu. Luas fulu pasene. Susu mayete mole mawina le matang o fie male aulele or a Sea Breeze Resort Samoa. Ile afio angaw aufanga. E yaya nga fapitoa. Fafsot tai mai le fitu fa valuono fatolu. Fitu fa valuono fatolu. Betanga yane ile ubena tifa ilangi seabreezeresortsamoa.com. Taraflava o David Tuale nei olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa. Tasi lima i watolu a mo Samoa i amanuia le nei aso.
Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangungana fitu aso le vai aso. te wala watu I le tua o le li lava na te whaolaina mai au. O le fiafi ma le tahe ao ma le tūtono le la o te tangi ai ma o uio o na whawhafonga mai ai le o ia I le o leo. Vi ia lava oelo mātua tua Mbomboa mea umara nei tae ao o na mātu whapea atu lau pule lea ua mātu ai fo I manu masai ma o mali nei tae ao iau whamurianga lea sa fau e a mai. Ua mātu lu whale fo I ma le loto fia I o lo tāre nei tae ao pese o vi inga ma alanga ina lau manu malo. Ma mātu whapea atu ai lo mātu tua e le lei lava oe e pa ia lava oe lea tua au. Le tua siri ese ma le matautia, le tua mamalu, mamana, e pa ia lava oe e ifo I ante oe o mea umane e whaia. Le hai lava ma se tusa ma oe. Tu mau lava lawa lofa, e le li liwa lo wha maoni, ma lo wanga le leilo mātua tua, e o lava ngata anga o mea o malava. Ma lie, mana oe me le lei uma, I ante oe lo mātua tamaa. O le tua oe soifua ma le vavau e o lava le whaavavau. Tupu o le file mu, lau fio e la eile vi ingo le malu, o le tua oe pulupulu le mātango fie. Ta maa whaafteitele lava, lau mea lofa leo la fau o mātua maua nei tae hao. Whaafteile o lofa o tuta fo I manu, whai ngā maro longa sa tō whawhai o tangata o e whaapopol nei aso fau do lātu soifua mo le mātua ni yola o mātua o lia ni aso lua. Lua se fulu ma le lima ia yaso novema mātua whalaunga nei tu sanga. Ia o le mātua malanga nei yaso ua mātua tu inatu o aota māwha mole mole. Se e tau tai mai I le whalaunga o whai nei. Maruia whaiwa le a whengai ma le tunu nei yaso whau e a mai. Le whangia wole whengai o nei a mātua whanau malanta wa o onga. Whamaria nei whanau wholo whengai misuenga nei vei teimole tu sanga. Ia leo ina la tau le paolo lo walofa lo mātu te māwha munia fo I whaiva lo whengai malim te matai whaia angolo ngafa maleo a oina. Na ia mātu whanau mana tua pesa mo le atinu pere le mātu te talo. Ia iei le manuia oe lo mātu tua. Te tai o le atinu. Na ia mātu a inga ma ia mātu tangata umo I Samoa. Whapena fo I le alala ma le pāpā o aiso se tafara nei lalo langi. Whasa fo I lo lofa mau whamunianga lo mātu tua. Whapena fo I nei atinu New Zealand lo mātu nofa mau mawai. O le nāwhol te talo mo atinu uma, o le neilan langi. Le whai lava na ngalo le, tu malu mo le panga ma le tāpo inga, nei a mātua tu asin sino le atinu I malu mātua malawana nei yaso,
ta tolu ai la tolu ma fana lo lofa fa foi sia pelo lato si fu lau le tino si lava le nganga me o malava la fa ma tu faira ne so fo mai lo ma tu tua ma tu faira lava ina ia fo ia tu ai de inga ia tu ai fa maria mai tamale tu tua ale ready sa morani aso ato wa ma tu wole ma tu wala ne me malava ala so fa manu malo yesu kiriso lo ma tu ri ma tu fa ala amen. Whai te fia sao, finau, awara whiu ora vinga le tua, langina la whai pesene kane sia Metodisi, mai Hastings le tautua moa Radio Samos for Lima, iwa tolu a mo, ta tonu, le Julai ono.
In this update, the government's being challenged to go further on its building consents reform. It will make home warranties mandatory for buildings 3 stories and under and for renovations costing more than $100,000. It's designed to proportion liability out to those responsible for mistakes. Architectural Designers New Zealand Chief Executive Karen Davis says people shouldn't have to rely on building organisations for the guarantees. And instead the state runs a centralised system that offers the best protection for consumers, and we believe that that would be the gold standard of what we should have in this country. Fire crews are battling a major blaze on a property in Waiuku, southwest of Auckland. A section of Kitchener Road and some side roads are closed while crews from across the Auckland region respond. Waiuku Volunteer Fire Brigade says people should be mindful of any smoke and wind changes and should follow any official advice about keeping doors and windows shut. And Air New Zealand cabin crew are in full preparation mode for strike action in 2 weeks, despite crucial talks reportedly planned for tomorrow. More than 2,000 unionised crew working across all networks plan to stop work on December 8. Air New Zealand warns the disruption could affect 15,000 passengers, but hopes talks with the unions tomorrow may prevent it. Flight Attendants Association of New Zealand President Craig Featherby says they're committed to going ahead with the strike. Legendary reggae pioneer Jimmy Cliff has died, aged 81. Oh, reggae night. We got together when the feeling right. The singer was known for hits like Wonderful World and Beautiful People, and his career surged again with his 1993 remake of I Can See Clearly Now for the Cool Runnings soundtrack. Cliff was one of only a few musicians, alongside Bob Marley, to receive Jamaica's prestigious Order of Merit. That's news. In sport, England have doubled down in limiting their on-field pink ball preparations ahead of the second Ashes cricket test against Australia in Brisbane, starting December 4th. The option to allow members of their top side, beaten inside 2 days at Perth, to feature in a warm-up day-nighter against a Prime Minister's 11 in Canberra has been snubbed. They will have extra nets at the Gabba instead, including extra sessions under lights. Tom Trbojevic has been named the Manly Sea Eagles' new captain in the wake of Daly Cherry Evans heading to the Sydney Roosters. The move comes after the 29-year-old signed a 1-year extension through to the end of the 2027 season. Trbojevic beat out his brother and former New South Wales captain Jake to take the role. That's sport. I'm Jodie Gill. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Ele is wafa mana malolo tātua ni whaola Yesu Kirisa mo whoro whātalofa mo whawhelai mo whāturi mai le abate le lava mana mi ngāo te tauwai sa malo watino pele pa ia mana malolo whawhonga hangara nei tai au whau a lo lava sui fua manuia malo fo le tono fo lau tātua mo mua lava I me umana avele vi inga o le tātua tua le langi o tele lona lofa mo oe maa o le nei tai au o tātua o lile nei aso o le aso o whele tua tātua te ori oli ma tātua fia iai pan patia le ngare lei o le tātua tupu sili le langi o le fo o mboni melo tō sui fua mar mātua malosi telefoni tō mali tātua maftanga le aso nafi le o tātua sili whai e manua lo pala nei fo I tai au fau ia ala fo mai le tātua tua tau tai tātua fo lau ngare nei aso ma tātua fo lau le lao lona lofa o tātua iai ele nei fo aso lua o lua se fo lima e aso novemba o tātua fo lau ngare lua afe lua se folo ma le lima o smaila whaafonga le poro kalame manu le tai au ala reina Samoa se fo lima e vatoru amo na whia ngama mana tātua ba lua so son mai sini on tātua Facebook mari YouTube reina Samoa se roa tasi ba te mara whia pesta el chelo le sio mato ona le tamai meni tau ina lo pa ia lo to malu se pa fa le tu la iba e le tai au nei ma lo se fo maria ngama mana le tai au La nge mama fo'i I lau sunga le aho o tawai, vi ia lava le tua le nei aso fau, sa mo le tunu pe le whaatalo whaata malo soi fua. Lo le usul nei tai au pe a kau maruru le ki kia kau le manga ia o le ma ingi ki foi le le pia nga nga kau maruru le ki kia le manga ia Pe kau whaafefe nei a le manga ia. pe kau fa makau mai kai au ai le ma sisi ko kia e o le ko ma ingi mai la ka makau le mo tele to lai ono la mai mo la fa fonga Samoa se mai a tato lo tau mo le aso
Lui tau mō le aso. Tangata pala a ai. Na whaao ngā hina e le atua. A fearful person used by God. Whamasino, o lona mata upo e ono, a o lona foi upo e se fulu malefitu. O na whai atu ai lea o ia i a te ia. A whai ua e alofa mai i a te. Ia e whaia se whaai longa moa. E iroa ai o oe lava. Ua tā tau tala tala mau. Tangata pala a ai na whaao ngā ina e lea tua. A fearful person used by God. Sa whaao ngā ina e lea tua. Se tangata au pito i pala ai. I le vai teimi o au ngā whaamasino. E tō fia ma filifilia e lea tua. So o se tangata na te whaia lona fina ngalo. E o lava fo'i i le filifilinga o whaamasino e whai ma whaaola i a Israel. O kiti ona. O se Israel au pito i sili ona pala a ai. A sasa saitoa Israel. E sasa i lunga o mea maupu e pue. E whaao ngā ina ai le savili. A e sola kitiona. Sasa ana saito i lalo o le vanu. Ona o le pala a aitele. Ne i loa ane ia e tangata mitiana. O le whaao ngā ina e lea tua o le neitangata pala ai. O le pule ao lava lea lea tua. Na te tōwhia ma filifili ai. So o se tangata mō lona fina ngalo. Sa mō ai. E whaao ngā ina e lea tua so o se tangata mō lona fina ngalo pa ia. So o se tangata e whaao ngā ina e lea tua. E whaa upenga ina e lea tua. E whaatasi i ai lea tua. E le tu una foi e lea tua. O ngā luenga e totonu o le mālo, i totonu o e kā le sia, i totonu o fale fai ngā luenga, o nuu maafi o anga, mana i o tātou ai. Ave le ava noa le lei, i e o fia ngā lulue. Ave le whaatua tuanga, i le tangata o fia tautua ma au auna. Ave le wha moe moenga le lei. I e o fia tautua ma au auna. Mō lou mālo ma lau e kā lesia. O kiti ona le tangata pala ai. Aina wha o ngā ina e lea tua. Ma li liwina e lea tua lona pala ai. Ma ua avea o se toa mālosi. O se tangata ua poto. E na te taita ina Israelu, i taua ma fe vai inga. Samoa, whaao ngā nai o tātou tangata, o fia tautua ma au nanga, mō lau whai ngā mālo, ma lau e kā lesia. Tātou te tālo. Lea tua ma mānai, a o maia i mātou uma. Ina ia aua lava ne i o mātou whaailonga tangata. A ia whaao ngā ina so o se tangata. E ofo atu le soifua maleola, mō au fe au ma au ngā luenga. Tātou ia malau o fio i le nei aso i fe au ma ngā luenga, e tonu malele ai mea uma. Lou lava suafa Yesu ua mātou tatalo atua i nei. Amen. O le tala malama lama, i lona mala auina. Mai le pilipilinga wale o le tino a o le nganga wa o le o
le tangata E ni afo apina tapa lo na toru mai ai o sama nata ni elu le no na wha Matai ma o sema Samuelu Masili ai e se woma mai e a tauna lea Tali e se toio leo wini e tavita E mana mia e le tu Tole nganu e ngai whaoni Whamarolosi E mana mia e le tua O tole nganu e ngai whauina E whatumuina Lolo mana E mana mia e le tua O tole nganu e ngai whamaoni Whamarolosi E mana e le tua O tole nganu e ngai whauna E whatumuina I lolo mana Sa leo leo ma moe o lona te ma Ma le leiloa o wala awina Ami ia te ia le lao ai o saunia Sau malona leiloa wa Filipilia E o vai a Samuelu ina tula ia O ia o le na o Filipilia Tavita o whaawina i luma o no souma No Sofia e lea o ia e lea mama E mana mia e lea tua O ni sole nganu e ngai whamaoni Whamarolosi E mana mia e lea tua O ni sole nganu e ngai whauina E whatumuina I lona mana E mana mia e lea tua O ni sole nganu e ngai whamaoni Whamarolosi E mana mia e le tua O ni tole nganu e ngai whauina E whatumuina I lona mana Se au au na whamaoni e whapaleina I le oli oli Atoa ma le whamalosi E le vale e sona tawi E le luki lena I le whanau o le tua Whamaoni matutu mau le ngaluenga Se au au na whamaoni e whapaleina I le oli oli Atoa ma le whamalosi E le vale e sona tawi E le luki lena I le whanau o le tua Whamaoni matutu mau le ngaluenga E mana mia e le tua O ni tole ngaluenga E whamaoni Whamarolosi E mana mia e le tua O ni tole nganu e ngai whauina E whatumuina I lona mana E mana mia e le tua O ni tole nganu e ngai whamaoni Whamarolosi E mana mia e le tua O ni tole nganu e ngai whauina 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 E whatumuina I lona mana Whauina E whatumuina I lona mana O sana tawita, mara mia le tua ni toa mo lana ngā luenga a umai fole nei a solua wa vea oe maa o ni toa mo ngā luenga le tua o ka whewhe ua makua I ala langa fia a ngedo le langi a ua fole nei aso ngā le diudiwa lau mene la whai oi ka lo whai ke fia ka kalo mo oe le aso le nei. It's fully mo te ai leo tulai ono nei bino jan whapa o fole o tātu musika wha fia o nei tai au fau ia wha marasi au fole tino le lausu tu te mga luenga o le nei fo I tai au fau tāro pokalame a reto le olam te pena mai le sunga pasta la whaere kopa le taina fitu e le tai nei whaere nam tātu malu o le tai au whaere ngagam bon nei fo asa fau o tātu o lia tāro pa vai pare mena tupula sa 25 o November today in history a le taina le tulai fitu tāro fau le ngara Britania pa tāro fitu tāro pokalame nai a matai le tai au mua tātu le poti mai nunga ole au wala
Whatalofa I tātou aweta avale nei fo taimi o le tae au tātou anga ilunga o le tātou au ala tele mai ta watu le nei fo taimi ia o lea lava o loo solonga le lei fo fi le mulunga o ala te tele ki lia le lei mana ia mai le ai atu fo ilunga o le ala tele lei sfalavala tau ta avale ia lea fatoa amata le tae au aweta avale tau ina ia saunga le mupea ma ia manuia fo le amatanga o le nei tae au sifulu ono minute te ai le tulai ono. Malo soy fua, ol se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima ivatolu amo, se kia Radio Samoa. Pai ka bata oi le tala le tau nei foi tai on phone ne te we tau ma fo poang ia me afangia ya se fuanga le tau i le le fa fonga le mai sfu falo il malu lu le air nei bang o le tai au ki lani tama ki ko ro o no fanga le fa san longa Radio Samoa wingo le tau le so la fa solo ina awa pa uti mo ni se taimi ona langi le foi le tau te lo ni se bang au ki lani angi mari ma se pili ma se sa e lu se ful ma fa o ma lunga na yo ile pe lo le air mo tau le so se ful ma balu lona ma wala lon tai au pe au liam o la fasolo langi le le tau te la bainga o kilani faisi le vela tai au los for lima lona maulunga as for valu lona mawala lo bainga yon tuatu langi le le stoffi awa o pa utimo for raile langi le le sto nai pa utimo le sa langi le le aso nga fua Mama mana utu na mala mai tau nei fo I taimi o le tai au fau a whanga solo fo I le porkalame malu le tai au Radio Samoa la point tarawa pa altulang o ile tau tilo isi bainga rusina pena fo le tau Samoa Mari sa bainga ke Lopez e fulu ma le valu le wate ai nei le tula e ono Special Christmas in mai le eva band tala ina whangi whianga Radio Samoa nei tai au le tuku hanga I tutu mangaru o le tai au fau Mani a whaipal nei aso Pesene ba oi Ya Maria Josefa inazula imau iketele ema awa filifilia banawa ile mesia letupu le tamana balonia Yesu ele pepe wafana mai la tanga lea ua amai Pa amano alo loto Si ena le ti apolo Le pepe o fana mai e tasa o loto Amano alo loto, se enale
pepe ua whanau mai I tā sauloto. Pepe seia male fia Osana na aleluia Saulia saume alofa e ave moia Lola na te talia Ya ofa matu moia Mai Samoa e safoia le amanuia Yesu e pepe ua whana mai la tanga lea ua amai Paamano alo loto Ti ena le ti apolo E pepe ua whanau mai I tā sauloto Yesu e pepe ua whanau mai E o la tanga lea ua amai Paamano alo loto Ti ena le ti apolo E pepe ua whanau mai I tā sauloto 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 Pes sekolo Christmas ora nei fo I tai au fou o walawa mata toi pese ngai ta mai I tātou I le vai te mele tusanga o tātou I ai am. E kau de fa makala kai mer kau sanga o ka ko ai a pese mai lo pese ngor Christmas ai. O emo mai fo modi la ko. Ia fa ka kari pe mo ska ko me alofa. Ai lo le ngaka ngan Christmas. Tātou celebrate nei fo vai taimi festive season tātou te fa mana tuai. Le mea lofa sili fo ina le tua mo tātou ia kad kongo ia ngisi ale kad tonu ia ngisi la mo le mawatu spa ia mo tātou o le mea mongi ia le lei mai kai mi for kisi masi so le Samoa ko fo I tele nei me mana nei fo I mantua kisi mas ia le si me manga ia ke le mo mangko kisi mas Samoa ia o ke fai ako e alu kausanga fo lele amene tono la matou ai e alu kausanga e o lo Christmas a mesana kai mira o mo le loku o balua ngol po ya bala o ko inga balam ko o mai e ku sa la fa kala nganga ai nga fo lele ko ai ku so me fa de ko umor kausanga ya o le a makua I keu umor kai mile sa o lan pese le o fa lo nge le lenga o le lenga mal fel faninga ma o mele le ngar ke si masia yes kana ngolo ko inga mandom tua o kamalea o le lekele o lo ko anga ke usu manga o kamalea le lekele o kenge lea malol fa malo sila o la lea o lea o le ma mo riudi ra ka ko wa ga ro pasi mai masau mai ne ai ma se mele le ka ko inga mo fa lo le mai ne o fa nga mo pe ki si masia ma io se ho la fomo kako ana ia kasi ka me mario kasi ka me mario kasi masika ke mangkua ya we la família tua te sui fora tu normal tanto wala tanto yes mas fi ne foi sang pa angal tanto kalama fa fela mai lungo tanto Facebook ma YouTuber Samoa ki ora from Tamaki Makaura ma lo versi fo ma nei tai ta no I swing on ma lo le la campaign nei mo le finga palota to sing for Kiwi Saver o te loa e tofu malava ia te tai o pati malato fo ia manatu faali I le tulanga fo lele o te loa nei vaenga teu antili ia pe la coalition government le act male New Zealand First la wo le fo faali fo I Penangalo te tai o le New Zealand First la to va pasa mare Winston Peters fa pena fo ia le act David Seymour fa pena fo le te tai o le ba
O lo faalia o la ua fo'i finagalo e peila le faaliga a le fioga fo'i ava vasaimana o loo ia taliaina fai mai o le tulaga lelei atonu o looga ia fo'i manatu sa ia amata ona faamatali fo'i lenei fo'i a taʻiala i le tausaga lenei peitaʻi o lea la ua malilie i ai le national ma o lea ua au mai aloa ia o se taʻiala mo amataga mo le tausaga fou ia ma faauau atu ai pau lava le vaega o loo ia taumafai fo'i le ina ia faamanatu le national e tatau lava fo'i ia ona atagia mai i le policy lenei po o a uma ia tulaga ina ia mautinoa e lelei mo tagata uma auana i lelei mo se vaega e toʻatasi a ia mautinoa le lelei mo tagata uma afua fo'i la le manatu o David Seymour o loo ia lagolagoina fo'i ua lelei tele ua iai lenei fo'i taʻiala pau lava la o lona ia tilotilo fo'i lea o le avea la le policy ma mea vaenga fo ia o le ala aiki e la ia tupe maua le vae mai se i latou le faia latou investments e fōlinga mai o le a ke le la le contribution po o le tupe o le a kipi al kangaka i le kiwi saver o na la ititi ai le o le kupe ma fai o ngā alu investments sama sani ai ia tangata ia ai mai se foi ia o i latou ia o lo faia latou mo kesi o lona winga o le a afia fo i le vaenga le na ia ma nisi o faia ni a latou te ngā tupe whaasau po ngia ni a latou savings a fua fo i lai le manatu o le manatu la o le sunga ia Chris Hipkins fo i mai le tua le leipa lango ina fo i ia le manatu i le Kiwi Saver a tono le Kiwi Saver na a mata mai o na a mata i le taimi o le leipa o tula i mai fo i le leipa a lona i manatu o ia la le o le atilo tilo i le vaenga fo i la le low income earners ia i la tau ia e moni lava e afia i la ma pisinisi la aiti e pei fo i ona talano ia i le sunga le au anafi pisinisi la aiti ia ma i la tau fo i ia wai ei part-time workers o i la tau e ngā lulu e fo ia casual workers o le atilo tilo la e faila si mafatia o nai vaenga ia wa la tau la ia e moni lava ai e le fa apea e kukusa lalo la tau income ia ma le income au a le si vaenga o le tulna o lo tilo ia i le leipa la tau ia i le vaenga fo ia le tual te pāti Māori. Whaali lo lātou fo i manatu e winga lava fo i ta iala lea. Lātou tilo lea i le esenga o tau sanga o tangata. Manatua o le fo i ua amatona sui ia le suinga fo i mo le retirement age. E le ngata le na o tangata fo i e ke ia ua iei se whaalave lave whaafua sei. I o na tupu lea ua whaale e tonu soi fo maloloina. O ngā ave lea i le rest home po le home care. O i ngā fo i la o lo tilo i te pāti Māori. A tonu e lea o ngā le policy lea mō tangata Māori lava ia. Pe a fua le tūlanga o le soi fo maloloina. Ke le lava fo i manatu. Ia ai se i va ai fo ia wa e ma ngai ale feli wa yo o tu umo le coin in ai o tato i loa po ai tu ele le ai. Ia fo i ni tu e tau ona consider mo le whaawa wino le nei fo i policy. So nei vanga na pe on fa di finanga lo te tai party te tasi ina o fola mai le national le vanga le la campaign ai mo le whainga pano tal tau sang fo. O te rone si vanga le titiloanga i le tau sang fo mo le whainga pano tal e nei. O le swin o le tausanga mwhai ona pensiona i tangata i tono New Zealand. Tono New Zealand le ono sfuma le lima, pe au te lo Australia le ono fitu le taimini nei. Au te lo tasi le vanga o te lo e fina wina nei i le whainga panota o le luafe lua sfuma le ono. O pe tu mau pea ia le tausanga retire ma pensiona i tangata le ono sfuma lima. Pe si tia le ono sfuma le fitu, already o le whaino le national. E whaina lato si ina le age anga le pensiona le ona suma fitu se lo ai meno tasi foi le vanga foi titilo ia man fa moe tu le lua fe fa suma fa ia ua effective na vanga pe afa pe e pasia le si tione o le sanga le ona suma fitu ia pe afa pe foi la tu la mai foi le national i le fainga palot kalo fai o longo vinga le fiwa le si vanga le fia pensiona le kai kai Famalos si mai faweki. Ko ku voli si mo kausa ngap. Ja, ka si mo le ona. Swinga fo tu la fondo fa le fo ma tu la renovations se tono mauta malao fo le si vanga le fo ua titulat. Wa fa tu ma fo le maloni so vanga e se fo fina ngalo tangata lango ina to tilo nisi au tilo fo nisi lai vanga tonto e fa le atini.
ni sa vaenga announcement mahalo na fia. O se tulanga fo ile ne ina ia mauti noa le saunga le mu uma o tangata i o le ai e mai se lava ia i latou o le ua fo le a whaia ni o latou falefou fausia ni o latou falefou o le tulanga fo ile wa iai o le warranty mo fale uma lava e mai se lava i fale fo ngā fale tolu ia fo ngā fale lua ma fale tuto o tasi fo ia pe o vaenga na o lo o tamu fai ia fo ila le taimi le nei fo ita iala ina ia mautino e iai warranty o fale nei ina ia mautino le saunga le mu a wamana tua o le taimi le nei o le telo vaenga o lo o iai ma le council o lo o iai manisi o vaenga o lo lato ngā lulue i vaenga i o fale o le sila vaenga o lo tilo i ele malo ina ia faititia fo itu pe alo le council a wa o le kelo patia e lato te tutongina ia shares o fale ta itasi a iaila le fale ua alu leisi share ua fale tonu e pe e end up mai lava wo kokongi uma le council ia le fale tonu a o le tulanga o le o tuli nei iai ia maukingo e kokongi lava le paki langa ia vaenga le ua fale tonu le taimi lea ia ona faasao ina fo ile onisi o tupe alu le council lato ai mai se okupe a kako taxpayers pe o le tulanga na a o le la o iai e ui lava lai na tilo fo ile le faapea o le ata unga tātele ia wa pe au lava le se lau afe le tupe le atatongi ina but ia ke au ia o te fatu sa ina le warranty o le telefoni foi a le watala no le warranty o le fale o le le warranty pe a fa pe se fulu tausanga o le warranty o le fale o le leila le na e mafaya on kal a leanga le vaenga tala no le vaenga o le o iai le warranty le fai ngo fie le o tulanga o mafo i ona tai pe lava o warranty o vaenga tai tase pe o loa o le tau fiela ma le leila le na o lai mautino e ele support system fo ilea e tu atu e mawhai o nga i ai tātou ai le o le tinga i no tātou e tu e tau whaile vaenga le walanga lela o tau ngata le taimile nei pe a o ngā kokongi le warrant so o tau sang fo leo o mana whailo mai e whaina introduce e swing a fo ia pe on whailo mai e le whionga le mista Building and Constructions Minister Chris Pink ila son nafi fantasema le whionga le palemia na vanga amasala ia fale fo i 3-story building or less ia po la mai po lua ia fa bena fo i renovations o bato Marcela wa feta la ia le fale nisha vanga fale se fale wa already existing home so na vanga na pe ona fale fo le so na fi ai taka tona fa sawina mai se vanga sa po se vanu wa tofu ila tona fa sawina la so na fi toki tila tona se le potia St Helens ile po ana nafi io le ana ile e to olua ila ua na fa sawina mai fa fitai e moni lava o lele to e maua mai se tala po fe ua po la tulanga o ia ile isi to sasi wa to olua ia na fa sawina mai la fo ile helicopter na awai atu ia awai atu fo ile le fui mula to mai se lava ila to o e fo ina so swani mua ona ole tulanga fo ile o le isi la ko kasi ga makwa mangu tu nga lava fo ia o le isi to sasi o lana fe lolo ia i tonga fitinga i le fale mai le taimina tau no watu iai but o le fautuanga fo ile a tonu ele o se tulanga le lei ona o le lava o moli mau i latou o lo o mai tauina mamata i tuina le fo i vaenga o matafanga e mai se fai mai yes o vaenga ia ko akele yo au kulisi e mafai ona fianga i fo ile le iai but o le fala velave o tele ina leanga ia awala nei ma vaenga ia i lo longa ia o taimi fo i sai ia i matangi e lela o la lava sai ia i fa ilo o le melanga ke o fia ai o langa ia i fa ilo e fa ai loa mai ai e le o to e saunga le mu ia o le moli mau fo ia le ale sunga le ali fui mu le taita o le vaenga fo ina awa ia o lai ia i fa ilo o le vaenga fo ile sa le te sawa ona ia ni tangata ia afie se fa lave ia e ona o le leo tangia lava fo ia fa ilo ia o tulanga le pa me fa aftai ia o le i fa pe o fa o mati ai o la o fo soifua ia le ngai fo ia o tatou lava fo ile le fa utauta Manea wa te lo le sona tau fo mo tatou fo le fai tau le warnings ia po o lapta ingala tu mai lunga so se vaenga nga ia me so ta fa fo o le tau mafana le tatou nga ia fai tau le ia lapta ingala tu mai mo le vaenga ina ia sanga le mo ai mo ni la
ana se fai tau le most ia nai vanga o lapta inga la tu mai foi le ile tu langa foi sai vanga le fa ku pule tu langa pe na ye kala foi sen hele so kai le la tanga mission pe yeah okay do los folima mi do John talo le tula fitulo fa fonga le proclame mano le tail we sa mos folima i tolo amo ka ko wai sa ya fa fe ela sala fa ya le alo se fo que good morning tamari Lumatango fi na wa ilala be asulu ye na yo love for nuwa le moana ila masina oh mata ango be dina tawita Filanu lanu wa ipe yo susana Be o sei a eta oto watu manga Afai tele tonu yo winga mane suma tama futa O tele pipelo ya te ole ala masu e yo tua o ila umasima Automoti no a bisia oya ole ma we papa sa tawo If a man in all the lay on up to there love for your love much love there Val le lo fo ile ya e ma fo ile fuli Malaysia If a man in all the lay on up to there love for your love much love there Val le lo fo ile ya e ma fo ile fuli Malaysia Hey 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 c'est la faille out hey 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 o anga I fanu malau anga nu o tu mau be fava mau e malu lava ono Yesu fa mole fai ma vai su le ai si tasi folinga mata e pele lava o lo fatu fai uangalo ya oile alo famale lo toma wala lo sauko ila oi saufa ima io auta fa se fai le alo fi amatai ole du fa longo le se fai mai o se upu if a man la le alo mutule la fa yo lo mutele la vale va le alo fo ile ya le mau fo ile fuli Malaysia if a man la le Hey, 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 c'est la faille out Hey, 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 hey. Oh, se ngofo mai ai lalo, malola mai le kipi, ai aue ke ka alo, o ka mai ki o mo kele mena kumuli fa alo ma lo mo lalo, ai afai ai esasi, winga lau ka ko fai ku fafu, ai mai o pule o umanga vai ko fia ia le fue mai ko o lau ngai ko si ai nga mo mai fongo, o malu mo pa ia e fa me melo ai le loko, ka ko pala me fa so, sa ko la fai merko ko o nga fui fa sale le anga, la ko pule nga wa Nanga e mau mai pule sale aula Vai ko pule malai Ui whale nga fulu ma faufonga Nanga I fo mongo whai mai e pule sa foku Finga o lo malai e si o si o mia e whale loku vai singango Le kumalo e pule a sau O lo malai fongo o maki ai u au Pa solo mai le kusale nga o le kalai mana mai Vai kasi whale ko il malai o le kamau a siaka Palau di sifu Ma parau le whale whae pule palauli I lo malai fongo I veilo a Se ua ako kingo le kama ma au le lei Sala faie o oenga moe pa io le kala le lei Me mika I le loko e fai masei Wa sao fala le lei Le moku fai mai ma fai lau sala faie au le lei If a man in all the lay on up to there La faille o lo mut fele lava lea Va le lo fo ile ea Le mau fo ile fuli Malaysia If a man in all the lay on up to there La faille o lo mut fele lava lea Va le lo fo ile ea Le mau fo ile fuli Malaysia Hey, 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 hey C'est la faille out Hey, 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 hey Talo falava o a lapi marina, mau belo li tio. I le radio Samoa tasi lima iwa tolu amo. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi.
O le la au ua mai o ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai o na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea i ala ngā upu ma muanga ngana, ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai moanga ma lau whaasaunga Samoa. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ona to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le anga baa i le sei e manmanawa i le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le Whawha, East Street, Papakura, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tausanga so'o o filfilia me fale talima lo taimua. O se whapitoa winga eselene mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whai te no fomo asre lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia me le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E ia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane i le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. E te manao e maua se luma na e manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o ngā toele ai ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le universite, polo university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu. O Varselau valu o fitu lua fitu. So it's full mal fitu minuto lo talo le tu la fitu le tu mo re samo speli mai tolo amora minuto ona tu ina tu lo taro po kalame a reto le ola fale nam tato malu al tayo fale nganga ora ne fo tayo fo poise fale nga manga ye kongo New Zealand tu sai o ya wala ngai e fo lan tu e fa ya nai su nga fo I poi fale nga la sidin ma nei am ki pe fuanga e le maka ako la whainga ruenga, de deila ko kuka, ia po mai ngā whapena. Tonu sa sila o tulanga I tāua, fo I mama na ia mō tātou. Wa ole anga I atu. I vahenga fo I vai taimi o tā whaonga, vai taimi fo I o whainga tēna, ia pe a whaape lava le manera. Aolo iai le tātou, e iai la le vahenga I e tā ole Mission Estate Hawke's Bay, o I ngā leo ke wa ia uia. I lunga lao le kako websites fo I leo le Viva. Ta Viva te mpe a whaape fo I tangtanga I e tātou lunga online. O I nā, o leo lo o makua I whaamau ki ngoa mai lava. O le no whaanga I makua e le ngata la I le penta o e sunga le awao. O le mata ata, o le vave. Vave lao le ngā sisenga ina o tau mawhitanga. Le ngata le nā, o le service. Ia wai, e tele whala inga kaku ki anga iai. E lal whala inga fo I le ka kia la kwa. Ia lai wa umana na whaataatia mai. O le ipu e tau sami ai, o le tui. Ia vainga umana. A iai lal whala inga fo I le. E sau wale ka ngaka I whaapiko e fofola le leile solo mo oi. Mo oi leo le atau mafu. Ia wau tātou masai nei la kwa kako. Ia na fofola fo I lea. Ia pe whailunga I solo. Ia na tau mawhale. Au kamala ia. Le ai la sau whaapitoa lava latou vainga. E o mai e whaile leile vainga na. Ina ia fo I lea mo tātou uma. A o le service. O le lei. Tala noa mai mea ai. Whai loa mai. A whai ke mai suka. Ia lea o ngar kamale mo oe. Ai o le vainga na. O le o whai loa mai. So e maa nei a fo I la. Mo tātou fo I e fiasi. Ma ngai le whai mua mol mea onga le. Sa ili mua po o whea o le whale ainga e maa
anga ia le fai tu ia ona anga ile ia ngai lo le mau seling ia umane wa fai tio le tala feunga o ta maftanga male tupe wotongi ai manga ia sa ili mua le lava ia o le masi ia kupe o le ia anga ia fo ia mane fam natule mo tatou ia wa o le wa mata so fia ma tai me o fai nga malolonga so mo tatou ala i Hawke's Bay langa topo ko Mario Fadinga. Le mai fa fianga fa na Jerome Gray so mo dese tanto li poti madonga la wala tuna jo lo tanto ma lo ta fa nga a reto lo la ta pena mai pasta ma fa le copa. Yo. Radio Samoa, tasilima iwa tonu amo. Nga ilunga o le ala tele avata vale le tato State Highway lua se fulu I le vaenga le Three Kings anga iatuanga I o atu I le tato shared path fo I lea ngai Mount Roscoe Paule nasi vaenga wa mata ona pisio I lunga le tato State Highway lua se fulu lunga le State Highway suma le ono I o leo o mai tau watu fo I Auckland Cumu Motorway o paunga le vaenga na wa mata ona pisi mai o tato Onera Road le was slow down I le nei fo I taimi o le tae au. Lunga tato Northern Motorway, lunga tato State Highway 1, o mai tau watu, vai lava fo isipisi o lunga tato Twin Coast Discovery Highway, o le vaenga na, anga I atu I ngai Wairau Valley, faso solo tu fo I Saninuk, le na ua amata ona pisi le taimi le nei o le tae au. Nisi na vaenga o lo o iai le whaaitu atu le na isi sifo, tato le tato Southern Motorway, o leo mai tau watu fo I ia o le na ua feo lolo le tele o le pisi mai o nisi o vaenga, Remuera, ia ua amata o na pisi, anga I atu I nā le vaenga nā lakalaka kurkako ofle nā Market Road, pe o nā le ua amata o na pisi o tātou. Nisi o vaenga, ia o lea lava ua feo lolo le taimi le nei, o nai le o yeis wha lava tau ta vale ia tālo sia, tau sisia pea le nā fo I saunga le mulunga le awala ta vale, tu es fultasi minuta ta leo le tu lai fitu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on.
Talofa le tatou tunu o mai tatou por kalame o le nei fo yaso o le areto le ola ia o te fia fa filo e te oe fai ona fatasi mai tatou por kalame o le Yosua mo fa poiva e fa pea o tele fai tu e te oe ia e fa malosi maloto tele awa te fefe awa o Yova lo tua o lo o ia te oe I mea uma e upule ale tua na fai a Yosua o le fa malosi mo e fa malosi I lo vala awina o le winga le upu vala awina o se mea lava o e ngalue ai ue e loa o le mea le na vatu e le tua e te ngalue ai ue e loa e mawhai e le tua o na faanga vaaina oe ia mawha mea alofa ina oe le mea nau vala awina ai oe e le upu fa pertani fa upunga fa pertani fa bea Leaders are made, not born. O tai fai nga fa sa mo fa pe. O tai longa fo ia le ia po tai ke va il tu spa ia. E le ifana na mai ila to manianga va fa tai. Ai na fausia o lato wanga va. E ala ilo lato fa malosi. Ono sai ma faalango I le tua ina ua vala awina I lato le tua awa ofesili nei e te va ai I tu spa ia I le menga fai le tua le tele o tangata tai faanga va ai le tua ai se a na vala awa I le tua tangata le anga va I le tele o taimi fai mataita o le tali ina ia lato faalango I le tua ai le o lo lako iloa malolako malosi ai vai tu spa ia le se vala awile tu se tangata ua makuanga va so ska ngakang vala awile tu o tangata fata va e pe oe ma fata inga ina ua vala awile tu mose e alu e mailona no e kupito e fe mail tala mose o ai o ke alu atu ai ia farao ai vala au foi le tua I le tamatala vo e ngo ia kitiona ya la via I Israelu mai ona fit a fe mai foi kala le I le kitiona ai le tua ke lo o malo ai nga piko siri nga fa ka va I tu ai ngo Israel ia vala au le tua Solomona ai e ve matupu o le kiki au ia a fe mai foi Solomona ia le tua wana o se tamai titi le titi ke le lo nga fa masingo le no ia vala au le tua ia Jeremia ai fai mai fo I kala Jeremia la ko ia le tua ke lo au ke le lo tauta vai tangata umanga vala au le tua e se sing fa penga vala au kule ku kalima ia o ke le tua fa kaya lo manga ia wa kwa sekia la kama ele ai na vala au ele tua tangata ele ia ni anga va ai na faanga va aina I lato ele tua al visiri da fa feo ngala ko ave I lato mata ilonga o le tali ina ua lato ioe I le vala aunga le tua ma lato talia me ua watu le tua ia te I lato a o ina I lato mai lato mesese matutupu I lato I aso taitasi e ala ilu itau na fea ngai mai lato ai na lato ono sai ia malato fa malolosi malako fa lango I le tua e ele teine longa lava I America teine pese tu la I mai ile afi se la tol fulu se o mai le afi se la wiva fulu o lona ingo o Mary Martin afi mai tala o se teine na ilonga lona vai tau me tau musika ile pese ai lona amatanga a ola ititi na lua ia olona leo pese ai fa no il tala fa ia onga na fa ia mai wa olona leo fa ia onga fa tu fa ia onga a ke lo o Mary ele o sau fio te le ele o sau makaka le o ngele le o kaselo fa longa leo ele o se leo se kingi pese ai sidi pe a ka va ai places career fe tau ia te oi ai fe melkala ele fa vai ai ia Mary Martin na atili ai ona fa malosi malonga I loa o le mealinge wa vakwele tua ia te ia e umai mai le taimi le tau sanga le tasiva tolu valu se o le tasiva valu lima o se teine la wilo America I le mea tau pese I musika so I don't know e mangaku oe ia o uia le ini o anga va ia pe vala au fo le tu ke au ia ele ngia o me fo yo o natural talents ngia ka lengi fa le ngakula pe o isi tangata patrikelo a e pe yo tangata nei na vala au le tua ta il kuspaia ia teine le Mary Martin ngai loa o le tua
e whaanga waaina ia ke loa o nga e ngā lue le mawha malosi whaalangolango i le tua ai kango le tua e develop ia mea alofa pataleni i lo wolanga le upu mo o i le asal nei whaamalosi i lo wala awina le tua whaafitai whaamalosi so se tasi wa vai le mena e wala awina i o ia whaafitai Yesu amen. Malolosi on pese mana pe pese le Peace Chapel. To more with some was for lima betola more so was for lima November on minute to put a yasu to sanga wa ma vai.
Sanga ta siva fitu ona I lea so, ia o lea so muli lea na wha ma vai ai se tasi fo I au whai pese lawi loa Lata Uswina, The Last Waltz, ia e pe ona iai Neil Young, Johnny Mitchell, Van Morrison and Ringo Starr. So sanga ta siva fitu valu, so e fili ai le sunga ia Robert Muldoon ina ua mai ala palota New Zealand, so e tu lai mai ai le National Party le nātau sanga. Lua a festival tolu lea so, wha lawi loa ai ia le ata tau ua o le Frozen e pei ona fia I ai mātou umala iti matamaiti ma inga nai mena tupule na yaso tau sanga hua mawai. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi se fulu e te aile whaa. E te manae maua se lumana I manuia o la wata li I polo wa fafine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulufale ai I le universite. Po le university entrance I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono. Mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu fitu. A whaiwa umala dei tau sanga I tele I malanga I Samoa. Ua saunia nei ala DigiCell se awanoa I te ono manumalo ai I se pepa malanga matoifo I mai I Samoa ma le 5 se lau tala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lau tala New Zealand po le 5 se lau tala Australia pe silia tufoi I le mai cash o le tuka inga I Samoa. O da mawale o le awanoa I le se I le aso mua te sema ma le se I munumuli le aso 5 Januari. E ma whaifoi o e angava ai le se I pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se furu tala Australia pe silia te foi, molo a inga I Samoa, e ia inga ole nei whabitoa. Marui e tele aso fia I inga umo Samoa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tau sanga so o filfilia me whale tali maa lota I mua. O se whapitoa winga esele nei, mo le alfa alongalonga le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te no fumo asre 5 ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mole mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E ia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu. Pētanga iane I le upena te whailangi SeabreezeResortSamoa.com. Hey! In this update, the government's being challenged to go further on its building consents reform. It will make home warranties mandatory for buildings 3 stories and under and for renovations costing more than $100,000. It's designed to proportion liability out to those responsible for mistakes. Architectural Designers New Zealand Chief Executive Karen Davis says people shouldn't have to rely on building organisations for the guarantees. The Cook Islands flag's being flown over 100 oil tankers accused of illicitly trading Russian and Iranian oil. A Herald investigation has looked into a 2024 peak of 150 tankers on the shipping register of private company Maritime Cook Islands. Claudia O'Neill reports. Starboard Maritime Intelligence Analyst Mark Douglas says 57 vessels were suspected of transporting Russian oil in breach of sanctions and 74 of doing the same for Iran. Nearly half have been formally sanctioned since. Foreign Minister Winston Peters says the shipping registry is alarming and has factored into decisions to withhold aid funding to the Cook Islands.
Some residents of Waiuku, southwest of Auckland, are being urged to stay inside as firefighters deal to a major rubbish blaze this morning. Fire and Emergency received multiple calls to the blaze shortly before 11 last night, which was burning mostly plastic along with 6 shipping containers. 16 trucks from across Auckland were called to the scene, and more than 60 firefighters have been battling the blaze through the night. The heartbroken mother of the 3 young children who died in a house fire at Sanson wants their funeral to be filled with brightness. August, Hugo and Goldie will be honoured at a private service for friends and family in Palmerston North today. Legendary reggae pioneer Jimmy Cliff has died, aged 81. The singer was known for hits like Wonderful World and Beautiful People, and his career surged again with his 1993 remake of I Can See Clearly Now for the Cool Runnings soundtrack. That's news. In sport, New Zealand's men have beaten Korea 3-1 at hockey's Aslan Shah Cup in Malaysia. Sam Lane slotted 2 goals and Nick Lidstone 1. The Black Sticks sit atop the table after an earlier 2-2 draw with the hosts. Lights, camera, action, and Pep Guardiola ripping your headphones off to bellow in your ear. The Manchester City football manager has issued a mea culpa for his confrontation with the lensman after his side's loss away to Newcastle on the weekend. I feel embarrassed, ashamed when I see it. I don't like it. I apologize for the camera. I am who I am. Even 1,000 games, I'm not a perfect person. I make a huge mistake. Guardiola took out his anger on the unsuspecting operator after believing his side were on the wrong end of several refereeing calls. That's sport. I'm Jody Gill. Ua na ole Radio Samoa, se fulima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilaungangana, fitu aso le vai aso. It's Tatu Falavlave Tauta Avale I Inai Lunga Tatu State Highway 1, Southern Motorway, Latala Tatu Remuera, Yaolenala, Sapoloka, Le Tatu Ride and Middle Southbound Lanes, Antono Sataimi, Ia Onatoe, Solonga Lelea, Mofamalanga, Inga Tatu Avta Vale, State Highway Sumale Ono, Lo Maita Watu, O Lo Faisi Pisi, Ile Taimi Fo Ile Nei. Mata mai na Morningside fasolo solo atu ai lava fo ile anga ia tu ilvangala anga ia tu Messi o ina o faisi tele o na poloka mai ile taimi fo ile nei a lo mai ta watu fo city bound anga ia tu ngai Riverhead ma fasolo solo aku Coatesville ia o lea fo i mai ta watu faisi pisi hua pai ia o na nesi vangala na o lea fo lo mai ta watu o le na lo pisi lava mo tatou o Nera Road o mai ta watu fo ile taimi le nei faisi pisi mo tatou aveta avale o Nisio Vaenga, Remuera Road, ia o le nala o lo o whai lava fo isi tele na poloka, ma le mu le taimi le nei, wha aso soloati Market Road, i le nei taimi o le tai au nisina o Vaenga o lea o lo o ua whaisi pisi, ia matai na poloka le taimi le nei o le tai au, avata avale, au isi a Vaenga o tato awala, i o naife o lolo lava foi i le nei taimi o le tai au, mani e tele, whai ngā malanga avata avale, wa vale minute te aile tu lai fitu. Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Malo le se formaria le nei bango le tai au fa tele tenu te dia mail tu tu already Samoa ma le proclame manu le tai au lo maonta fa pena foi tono ta vale tono fal fai ngal wenga mai lunga Facebook ma YouTube le Samoa malo la se formaria va inga la ta mai nei e le tala o le tau le anta hatu amata mai Samoa ma tu le mana e le tau Samoa ele nei tai mara tai au te fitu I Samoa lo se fulu le mafa fana le ea winga le tau I Samoa le fa sona awa o le tau le telo taimi pa ultimo ni savanga Samoa le so tolu se fulu degree Celsius mo lunga le vela le Samoa le so lo se fulu ma fa I lona mawalalo ya fa mnatu la tunu ta tala mai Samoa le nei so lo le tala valu I le tai o nei fa talo fa toi fo le tala proclame panga o malabo le tanto maru le tai au e so sa o Samoa ma break Samoa fa fonga mai mo mai nei tai ma lola ba ia le soifua maria se mai talo tau New Zealand nei tanto mata mai motu I saute fa talo fa panga talo proclame motu I saute ma lola soifua maria Alexandra los fulima mo lunga le bella fa solo na awa tau ile nei fa ia so los fultono mo lunga ma fa fana le e blenheim awa fo le tau ele nei aso forward tanto o lia inrika gola awa fo le tau pa timoni so times for river mo lunga ma lu le air kai kora
awa le taulang le ni so taimi los fu ma lunga ma fana Nelson awa le taulang le ni so taimi los fu ma lunga ma fana le so Queenstown la awa for le tau pa o timo ni so taimi los tasi ma lunga ma fana los fu ma lunga ma fana timaru awa le taulang le foi los fu tolu ma lunga le vela le e wanaka awa le tau mo tau Westport los fu ma lunga ma fana la langi le tau awa e ni so taimi Dunedin langi de leili tau mo tau le source for river malunga le manual e makara stete manola ba se fomani kara stete wa mata tau pasalo na wa tau langi de leili for the source for river malunga le manual e fa mawina mo kara stete le so se mal tau le moti matu pi tala po ngol moti matu kai tai los for tau malunga le bella pasalo na wa pa o timu ni so taimi e ala nei foi aso lua le lo mo Wellington good morning manola ba se fomani o ka langi de leili mal tau mo tau nei aso ma nei foi ma fana los fu lua I lona mo lungol telo isi vaenga fanga nui langi le leilo su fan mo lungol bella tauranga awa le tau los fu lua mo lungol ma fana tau po los fu lua mo lungol ma fana awa le tau pa o timu ni so taimi pa pa tu los fu tasi mo lungol ma fana e roto rua ana pason awa pa o timu ni so taimi le tai nei e le telo vaenga Palmerston North awa le tau pa o timu lua se fulu ma le tolu mo lungol bella fa mo wina los fu lua mo lungol ma fana ni Plymouth langi le tau mo tau le so los fu tasi mo lungol le ma fana le nei pia fa so na awa pa o timu ni so taimi Masterton los fu lua mo lungol ma fana awa pa o timu ni so taimi le so langi le Ven awa pa o timu Hastings le so fa so na awa pa o timu langi le fu ni so taimi Gisborne Kiri roa malor si fo manuia awa o tau mo tau los fu tolu mo runga le bella fa mawina ambora nei fo ia so fo o tātu o lia. Se mai talo tau no whanga whasalonga Radio Samoa tamaki makaura wa kilani no whanga whasalonga Radio Samoa se fulfao ye le man luon ere ne vai o le tai ama vai atu no ma nei fo ua ne to mari tai ao e uina awa le fo ia tata mai langi le leo winga na tau le so tu mau ele awa langi le lady so taimi pa fo timo ni so vanga au kilani lo so far mo lunga le vela mo tau ele ne so fo tai pa au dia la langi le lady tau le tele vanga au kilani lo so lima mo lunga le vela tai au pa ga yon tuatu la stofia la fa solo na awa langi le lady tau awa pa timo la so radio langi le lady sto na pa timo la sa langi le lady so for ba solo mana pa bongo ba yo tuna mala ba tau nei taimi o le tai ao le tunu o la papa ao ni so vai ngor kilo pe le tunu o lo manu le tau mo tau nei so fo ta tu savalia se fulu lo mala afalo te nei le tu la fitu vai ska ko pi ma ngai po fa le ka na so lo la tau ana ya fa ma fo ya ma wala le falawa a fa so sa falawa e la le fainga fo ngale yo wa ka ko ya so la sa ka o a fa pe half cook egg o ka milangi yo mo fa ngo le si fa ngo me sunny side up ya no winga fa piko no piko ngai la ingol fa mo wala sul mai la ya okay ai nga o le mana ia fo yo le ia fo lo na nga le so fo malo loina o le tanga sa fo le ia vela le ia la piko i lalo la to ia fa mo al pito lunga la pe afa fo nga le o le mana ia au nga le na e au nga mo na i matua fo wai ke le vai kamingi ngai nga fa mo oh nice ngai ia le fa kai si alanga ele lo fa yo lo le kango ia fa kai Yo oh ya pa awa fa ya kwa bu ya bueno por decir la sanga ko fa decir kai ai pa ya lula e male pepa ya awal fa ke le masi malanga ele nga foi pe ona tele ya manga ya mulinga foi la bacon mai nga le ya ka ma fala ko bacon kai a mawala ka fa mo Okay, lelei fo i le mena tupu le fale mai le I Waitakere. O te papa iato lo faile faisi fai te onga tele le lunga le I se la pepe. I le midwife. Sana po sota inga le telefoni, mau ai laban tupu le fale tonu, o le te papa iato pea foringa mai ua fato ese, le pulenga, le Waitakere, ma le fasoi fo maraloin.
A tupu se fa lave so se pol pepe pol tanga tamatua wa umale ona e ke koe fa ko ese ako wa le ai wa ko ile ai masanga nga fa ko ese ngala ngai dem fenko mai de on tanga tu mau Fast fulu vai aso o maitanga le tina le na sulu atu fo i le fale mai ona o ia nei tulanga fa le tonu fo i lana fa longo ia mai se lava fo o su enga ia a midwives fo i la tonu la tonu mawina yes o le o ta reisi fa le tonu i le pepe pe tsaila o le fa le tonu ina o ia i le tina i le pole ai tonu le fale mai e mankuala le ka o ko i la ke le fongi fo i le pole fa enga le fa unta tonu fa nga ina la tonu ngase ona vala awa i le fo mai ia pe vili ma le telefoni le nei o le tupu o le fala vela o le kinga inga le kinga ia makau mafai inga ia mauti noenga ke maualanga midwife awa mana tu o tina mai tanga e pe o langa ia foi first point of contact na ile siaki na lona ai mai se o taimi o malon mai tanga o midwife fiu sitina e vili ele i mafai ona mau ele mafai a onga Yesef Sosani o mai le taimi lea o no ai lava le ina o le asona so ai o fa le tonu la le pepe se vai atu fo il fa fonga mai le tonu mau so fu a stillborn so o le fa lava ina o to si yakil tina telefoni ele ola o le telefoni o lai ai le telefoni male manatu fo il pulenga o le telefoni e ola mfaunga a o lai ele me fongale a kongu o ke le ropenga ia si mua na ta alo ai ki o le telefoni pena le ua se ki wala yo na tulang fo ngali fa mai o lai e block kusa ole ua poloka ia le vili fo ile i fafo i latou ia male pala au mai tonu so ole fa le tonu la le na but all in all e tele fa le tonu e tele ngase matina mai tanga ole na moli mawina le fa le tonu o latou ina ua atu le fa le mai le la wa i na mau le soi fo pepele ai ole tulanga o system si to tonu fa le mai pe ole fa manatu le na ma le ua nga wala langa ile nei fa fitauli ina ia tangtanga i to alava o mea umai fa nga ina tangata o lo sulu fa ia tul falma e ka kau onga le lei ma mauti noa o lai e ma fainga operate a wai le sa nga ka kikeo ia nga o wale le i fa for ke le fongi mongi io ai sa le sa nga o ani au nga ngi ko sorry o ngi ko upe fa yatu o ngi kusi a ko fa to ese o ma le ola ai sa Ameno au nanga nei tono falma e fatu amene ave il fatu tuanga uma tangata uma polele pola la vel teme na mi ai poltina ola fa na vane le fontai au po sisi ua mo ko mga mi al soswani e makua i look for uma tanto inga yo inga fo mai la to mo le tono falma ina ia to ma le ai ava pele le fa le tono le teme na sulfa to fo sia inga ba look for la pepe fo la lava penan fa nei nei sala tu ainga ai fa le tonu mai oi kalo fa ya le mena tu pua ai mori au ai mene ele fenga ko fa fo mai le pepe le ile fa tu senga wo fa so le si va nga le lo pola le umele ma fa ti ai nda si o ngari ele ben tu pua because it will affect the mental health on be umalaba for how long for the olanga ato yo fenga isi on ngali ma tu e pe fo isi ana tamana tu poi le fa le tonu tolu falma ya karsi onge ko kupuya ko ngame fa pe tonu I mean we all make mistakes al memory na ya ka ko wolo a misha kulanga o nai fa lau ola nai tina na fo expect la tu pe fo le pa ave il ato toy isi onge isi me fa le tonu ya nanga le Ja, de lei on nei banga na le foi tai o fo te to mo de Samoas for lima I betolu a mo ka ko wanga ko por Christmas. Ia. Ka bianga fa shopping. Ia, sa. Ma le bis. Bes o Christmas on le tai no fulu ivo tele to la fitu. Moe o la upele tasio moe e awe moe o la utama la le moe I nilo ama moe la upele tasio
Wasusulu mai fetuma Io fofonga paia Moe oi La upere tasi oi Moe pea oe Eleo Yesue Lo tina iate oi Ilefa Leo manu Au Iosefaya Wolo ocho atuli mai Eleo iate oi Wa pepe semai angelu A omo elele tupu fou Moe oi La upele tasio Moe pe a oe Wa pepe semai angelu A omo elele tupu fou Moe oi La upele tasio Moe pe a oe Ua pepe semai angelu A omo elele tupu fou Moe oi La upele tasi oi Moe pe a oe Wasusulu mai fetuma Io fofonga paia Moe oi La upele tasi oi Moe pe a oe Moe oi La upele tasi oi Moe pe a oe Moe La upele tasi oi Moe La upele tasi oi Talafalava, I'm Annie Politiwatua, and you're with Radio Samoa 1593 AM. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. It's been called the worst tragedy in the history of that part of America. Yet most Americans have never even heard about it. An entire city burned down, killing more than 1,500 people. This city was right next to one of the largest freshwater lakes in the world and had a river running through the center of town. There was water everywhere, except where it counted. There'd been no rain for many months, leaving the ground and everything bone dry. Even the town newspaper said, "Unless we have rain, who knows how soon a fire will sweep over this town." Then it happened. On a Sunday, all hell broke loose. They said the roar of the fire in the night was a terrifying sound. It was so hot that people felt they'd been thrown into an oven or furnace, and the ground seemed to melt. Many of the town's citizens ran to the river for safety, but the fire had spread even there. All over the city you could hear people's screams as this lovely town became a hell on earth. But amazingly, few Americans have ever even heard about this pretty little town named Peshtigo that was burned to the ground in one terrible night. You see, it just so happened that the Peshtigo fire took place on the exact same night as another terrible fire. Only the other fire was in a city much bigger and seemed more important.
So even though not nearly as many people died there, it was that fire which made the newspapers and became famous as the Great Chicago Fire. The world is full of untold suffering. In fact, you yourself have probably suffered in ways that no one else knows. You may feel like no one cares about the pain you've gone through in your body, mind, or feelings. But Jesus Christ came to share in our suffering and to show us how much he understands and loves us. Jesus said that even when a little bird falls to the ground, he knows and cares. So how much more does he know and care when you're hurt? So why don't you ask him to take control of your life? With him watching over you every day, you'll never again go through untold suffering all alone. You know he will always comfort and carry you through. Just think a minute. If you'd like a free CD of our top 40 programs, write to us on the internet at www.thinkaminute.com and catch us tomorrow at this same time when we stop and think a minute.
iwa tolu a mo. Pamnegas whanaula so luare nei wa luas fulima ia so November o le tara whana wara nei tu sanga o matala le telefoni mo oe. Pea whaonga le telefoni mo mori se whamonianga mo se tase whamanaturo nā so whanau le nei aso tolu. Fitu tase lima iwa tolo lo mo fuile manoli tātou. Emily. On air at radiosamoa.co.nz. Awa noa fo il Facebook mari YouTube o le Samoa mo whamonianga se whanau nei tai ao. Sa wila malor suifua. Aro lawa taro fa lawa te vai. Ara suifua. E o ka vi ako ngai aso rufu lima ngai o. No vengo wa ko i aire ko sumo le ongo kausanga o. Se wa fine o a aone lau fili. Ya wa usu wa ku se wa fine nga ruenga ya. Pa banguia le ko lo nga so fangau ya. Ya i pe le lofa male anga le leia mo ngi se skejo ma mafkanga. Yo fa mangianga nga wa ku long ka mao sa wilo so lau fili. Ya manguia lava la so ka vai ka stai mo le avnoa sa wela mo dia fo le nei tai ao ya pe ta fa unyanga le Facebook nei ya o lo ia le fa manianga le na mai ya so fa manianga le so fa na was your grandson or Christian or so Glen Eden when we tell lo was fa na wa ato nei lo se fulu tolu tausanga fa mani tele le to mo oe mo ni sia so se tele te o lai. So angala onga mausitai o lo faanga mai a taefu masose o Glen Eden. O leisio whamanianga mai a Peter Eneliko. Happy 42nd birthday, Angela Donaldson of Swanson West, Auckland. Cheers from Ranui. Leisi tāmala au nei tai ao moe tāno wha. Ia, taftai ka vai. Lo fuleuti lau tunga le awa o mare. Tau kala tai au, ia whaftai molo ua wanoa, ia e bi ia le tua le nei tai au, ina ufa penana ulia me le Fransande ia RJ, asa lemo Nicolau, vai ia e po vai lele, ia a whenga male au wa, ia alo whaanga nei tai au, whaftai le atua, ina ua au lia me le aso luas fulu lima le lea novem. Da toanga walo tolu tau sanga, ia bi ia e le atua nei tai au, whamanianga le ngate leo whamalolonga, ina maua lo tino i maa, ia e whaftai whamalolonga le atua le mātou talo, ia, a penana ia ni siaso stele awale, a ngai no lo ola mo le li mo te au mana ngā ruenga, ia e le ngā teilea o whamanianga lo ainga, ia o lo whaanga mai a Bernice Martinina mai Melpone, sunga tawhengai ngai ai teia malaya mai whanau, ia o mātua ia salemo malisa le tai au whengai mga ruenga, ia e le ngā teilea, kasi sile lo whaanga o lo papa, moe mapati i nei o tara whaftai ka vai, ia sa uni lewa umala na whailau koko laisa, ia umalo alu lewa o ngafoi, ma ia aile me tano le uli whaftai ke le hata vai mana tasa mo le avanoa. Tai lawa moe mo le fole nei tai au fau, e le staff am le angale, ia, whaunianga mai a mea li alo pulou. Whamani atu la se whanau o me lana sina alo i Palmerston North, Maua nisi tau sanga ua le tau singa o siau whanau ai mai se le lua ainga o alo whaanga o tuangane o uso ai sili ai lautina me ali i alo mai Henderson i au kilani. Le sia tāmala au nei tai au, Nina malor seifua. Nina? Ia, tai lava tawai, malatasa molo ua vanua le nei tai au. Ia o le nei ato lua se furma le lima no me masa penana o fia whamanuia atuai i le tamaitai leo o titi le talu i o tawa whapena le aso le nei na amai le atuai wa atoa ai lo na wha se furma le fitu tautanga titi au e whaalongo mai. Ia, ele titi nei tautanga wa mai ele atua mo oi tau si ai lo wa inga tau si ai lau whanau. Tau ina lufa le atua ia vea o se tina mata lai te tono lo wa inga titi o whamanianga ia au mai i o uso ai mai se lo tuangane
Ai fili ai maua o matua. O lina malongi o tawa. Ia ai fili ia maase alo faanga mai lo. Ilo mana mea o enti le talu. I nai. O tawa le mea lo tau mafuta ai. Ia whafkai tele tawai. Maratasa malinei aso molo wawanoa. Ia whamanuia le atua le lua tiu tele nei tai au. Tai lava le na mani. Ia whare nei tai au fau. Le stafa mnianga le runga fo le YouTube, I think. Alo e tafa mnianga nai lunga le api fōlinga. Su ne matulanga. Whamani atu la sa whana o so tōlua ia taulanga ape tūlanga. Wa ato ile solo na 5 tau sanga mātou te alalo whatele mō oe. Te noi le whamanianga le runga ka YouTube whaun mo lea ngan manda. Happy 25th birthday, Sebastian Topau, Tiano, Antonio, blessings and many happy returns. Love always your Nana Akinese and your favorite Auntie Pele of Mangele. Maria Tele Lava was found so Sebastian Topau, Tiano, to Neil. Malta fam ni angala te ba lefta apia mai fam mole ya ngan mana le la ka ko pe ko mangule e pupua ole fam ni angala mole aso sui fuol tina ya Martha sia fetau ole aso nei wa to e le onos fu malima te sanga lo sui fuo tatu avelevi inga mal fa aftai ile tua ora nei te sanga tele wo ya fa popo mo oi mal talo ala fa le tua fo ini te sanga tele mo oi ya wala valo se fu au na fo I tonol tatu ainga me se fo I so se vaenga lo fa ai nei lo se fu mo le tele lava lo was fu ya alo fatu sia fa na pele lava ya Tiliana and Cassius Mikasele ya fa pena fo I alo fatu mo malu Mikasele fa pena fo sina mal fa na mo o mo le tele lava ya lo was se fu ele so ya olenga tele lo pesi ska famnia ngo te toe le ai o ka ko mo sem kwa ma ai ya le mato paula o mai fa mon mo le se pesi mai wa dia tole purenga mara fenga brenga radio sa mo mal tana po klabe ma ro tai ao yo to wa so fa na le so mo le tele lava le no fa mara ngale le tana matai le langi pule ao ko fa si pa kiu mana ya fai masike ke la poa salangi fa moa le ala Happy birthday. Terus sudah sila balu.
Taimi pisi le nei o tātou I lunga o le tātou a wala lo mai tau atu le taimi le nei Mount Wellington I le vaenga le on state a wainpo tātou Southern Motorway makua I pisi lava fo le taimi le nei Bamba tu Bamba le taimi le nei mo tātou a veta a vale lo mai tau atu le kako Northwestern Motorway lo mai tau atu fo I fai lava si pisi mai le vaenga le na Qmeo fa solo solo atu ai lava le anga I atu fo I mesi ia o le na lo tele lava fo I na poloka I le taimi le nei o le tai o Nera Road lo mai tau watu ma mafa le traffic mo tātou e whapena fo'i Lincoln Road I le taimi le nei o le tai au aveta avale ia o le o tele vaenga o lo mai tau watu faisi pisi o tātou tano lea le State Highway Lewis Fulu Waravi tano lo mai tau watu ia ilanga ia tu ia le taimi le nei o le nao lo o fai lava si pisi mo tātou fo'i aveta avale nisi na o vaenga o leo lo o mauti noa lava makua mamafa alu matu ia tolo fo I le traffic I le time le nei o le tai au tātou I le anga I mai saute leo lo mai tau watu ia vaenga lava le I Takanini le vao Takanini Papkura anga ia tu Papkura anga ia tu Drury ia after avale o lea fo I wa mai tau watu ia wa faisi pisi I le time le nei o le tai au nisi na vaenga mo tātou after avale tau tuana lava le saunga le mu mai onu sa ilunga o le au wala tele o te sulima minuta na tale o le tulai valu Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. A whaia lo fausia so mauta po whaaleleia, mana tua le ingoa Dry-Bond Construction Chemicals. So sing han well nai whaatata wile fola, flooring, o so sing tu inga whale. Mana tua le ingoa Dry-Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau I le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa limas full tau sanga o le tau tua le Dry-Bond Construction Chemicals. Patu tua ina to tele, ai meise company faufali. Papso ta imai le tamai ta ia Alithia faumina I le olua tasi o whaalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whaalua tasi lima fituiva. Talofa Samoa. E mawhairu sosoani atu Dr. Chen I ngasi o le maisoka, toto maulunga, ti ngā le tino, whapaui no pauna, maisela, mangyesa ma le kānesa. Maua le tia whaamamai lo puta ma le paste mo nifotinga ma le whaamalongi no lo fofonga. Whapea products po o loha e fisosoani e whaala ma le mole ma dark spots o fulinga. Ua tele ungali I ua mawala to pepe o nar sosoani a Dr. Chen. Ala au noi le lua fituono tolu fitu. Lua fituono tolu fitu, pea fiuane I le lua ono, Great South Road I Otahuhu. O fia maua sau ta avale po sau piki apu, ai tongi ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oi malo a inga. Aua e te popole I se mea e tasi, te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, anga I le afo le ono le afiafi. Tele la lai au kilani I saute, vili mai loa, I le olua tasi fa, fitu lua selau, po le olua o, fa lima, tasi lima tasi. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fulu lua tausanga so'o o filfilia me fale talima lo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaiete no fomo asre lima ma ova atu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fie ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le afio angau au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafso tai mai le fitu wha valuono whātolu. Fitu wha valuono whātolu. Pētanga iane I le upena te whailangi seabreezeresortsamoa.com. E fia le moana rental se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma Novema. E luse fulu pasene o le apa uma walano ai le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngā ina ai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa lele I whale olo. Po o whangali, whapelo tātou ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whale tali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. Olo ia tātou insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whale ai olo iai le puipuinga. Ma
Mana tuolo i ele tātou account i Dusila, be la fo sao fo i le Moana Rentals, e whaonga i le Pacific Easy, be whaonga fo i le credit card, e whaatino ai le tongi i nolo sa. Mori si whaatalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau, o tasi ono, po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa valu wha. Matalo sanga e transfer oe i le Moana, be asisi ane le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upengata wha ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi i Samoa. Toi se fulmal tasi me rojolo jora talo le jola balolo e whafonga le porklame malo le tai au readers Samoa's fulima e vatolo a mom. Nei foi asa lua o lua se fulima ia so novema o le tana fulonga le lua fe lua se fuluma le lima malo le fulama duia le tano. Malo lon sai malo le whato toa. La lo si fo la tano i tuja me fai nei tai au malo le wha malo lo si. Wha malo si fo weki. E se mea mo file mua. Le na, mo fa ngaruenga e la e umianga malama yo fai sing Sabon Valley. Fai sing voli polo yo el paka. Ia mai vai da fiafi la tu fa mo la so no la ko. E fia fa talo volta bo la mea ngal mana pulenga mana fa ngaruenga Sea Breeze Resort Samoa. Ole falta malo wa fa pena fo on so militano bo la mema sponsor inel tanto malo tai au. Malo fa tai mo to fa longa o le falten malo le la tau fa longa tu fa se silanga le alu nei te leo to sanga mo le falten malo le fa longa ia mo tau banga fo le o falten malo to no Samoa bol le anto to ma le so mo pulenga ma fa ngalwenga au to mai mo mai fa fo mal nei ta kuta mo malo fa ia o ko me sidim ko mang malo ia ko fa mangisi mang malo siket o le falta el malo le e le fianga fanga ngu manga ia nga ya kware paka ko o le no fanga le falta el malo le mo to telo ni silantu silfia te mantul va temine fai poka la malo e mo to mai ti vo le mai america wa le fai la tomatua ona fa kunko wa ka wa mio pa ka makima baunka na mai lo mai ma mai ka maki abi Samoa ya wa mo ia na la sa il fale o ngale o tamatina ngo fanga kongo la sa il fale o ngana tamatina pa fa ngal te milina ia sa po fie ni tau sang o mo tau sang o ele Sea Breeze Resort ya morning se fie ta fa Samoa ngawo ko si fie le ngo fanga o ia e fa yo manga yo ngo wa fa ka malo o ka fe ia langa alo fa ku or Sea Breeze pa ko vo Samoa manga ir sami ya wa ka sami me no wa manga ya so e ale le o mata want to the penana fa na o nai mato fo ia sa nai fa na lao o le fo ko ki lo ko kera ka kalongo fo le tai au ia one ye fa nga ta mai te lanto wa placenta sa alo ki lo sole alo ko ke le fo ia ko nga ngo no fa le ko mai fo ko mo fo le si fo ia ba nga fa le tonu mai e le tata le noa tili pe ba nga ia langa e te tauna na malama fo i matua la to tingi ke wa ku ngai ma ku o i play centers for your preschool fa pe ui kai ma so le fela ngula ia ngel ba ala te le fa le tonu lai ko ki ape o va male valu se la ia i tu ainga ese i tu ainga one ese le i le va ainga uma le ta fa ta sima fa ngoina o le rainbow art sand toy o va ainga na o le ua fa mai fa mautuina ele ngata i New Zealand e fa pena fo i Australia ona o le tele oni si o fale o lo la tau fa ta wina e ia la si fale o lo fo i o la e fa pa u ile tau be back in fo ile mo fa ngo fie mo tamaiti pe ta ile taimile nei o le o to ma o ko fa o popole si lua ia manatua na amata o fa solo mai ile fa na fa o popo atu ile amatanga ia le fo ilava o lo fa solo lava suenga which is ta ole tu le tele lea o le lava o lo fa au le sa ilia uma lava ina ia matinoa ia saunga le mu lava mai se o vaenga nei o lo fa nga ina nei tamaiti
maiti. Ia ua fo ia latou suʻesuʻega ma latou gaioiga I te tono faleaʻoga so o le fautuaga la e o lava I te tono aiga a faapea o lena faatau. Ia ua iai foʻi tamaiti aiga ia gaʻi atu matua au mai faia ia latou galuega I tono le fale faamolemole ia e tatau ona faapipii lelei atoa le container ia mauti noa tuʻu le taga pepa e vili la le retailer a faapea na faatau mai I le Kmart vili ia I le Kmart ma faailoa ia le gata lenā e mafai lava foʻi ona vili I le matagaluega le ofisa matagaluega o aʻoga ia ona au mai foʻi le aunisi o taʻiala soasoani mo tatou I aiga e o foʻi I nofoaga o galuega a faapea foʻi o loo ia o loo iai lava taʻiala mo tatou uma ina ia mauti noa le saoga lemu le isi se koe magā o e koe a faaiga mai se tamaititi lenei taimi ua lata I taimi fiafia taimi o mafutaga aiga ma fanau ia ai o le faamanatuna mo tatou E mana ia foi la wa le manta wa tele na o preschool le fa ngai na ai foi na isi foi ia ai nga la wo fa tau mai foi le fa ngai tono la to foi le mo play center si mo tamatia e mana ia la wa le titi la to immediate advice for consumers ia la fa la le sa ba tu foi ngan mana tele na ba ngai le le tangia tatou a le monia o le a tau lole tūlanga immediate advice for consumers. Lana winga o le lapta inga. Pōna whautuanga e te tau nau tangia I le taimini nei. Ia wane toi tu awanoa le whaonga ino vaenga ia. So nau abatu ta ofi le whaonga ino ia tuainga o neone. Ia mabaenga poenga awane I o I tango fia tamaiti I le tūlanga ia mea nai masanta aloai. Ia mfaisi fufanga so o lesi maenga balau le mtanga ruenga MBIE Consumer Line o 5 o valu falu ono fitu valu. O le telefoni na whana balau o 5 o valu falu ono fitu valu. Ia ono mo leo na nisi fisoswani al na wa batu le fautuanga. Ia le ngata ina le toe whaongai nei tono preschool. A whapena fo tono nei ainga. Kia kako wakul manga I kilo langu. One. Ya le tele la faina ne fana wa so no ka feferi no ka kia fo iri po fe no fai mai ngong ngeri mai ale ngong ele tua ia langu pai anga isa o ta so o ta fa fam se vale mita fanga ma au mai le kong yonge io e fa ngai nei tamait ia okay so ne banga na le batu mo sir fira tunu nei foi tai a fo ai le ka on ka kalango ai le tanga tele na maliu ona o se loli masalo pole loli ngala ko boxio au fa de kongu ma di westanga tsa fa ngal wenga lo kikilo o le loli sale tau ona ko ferwa wa le banga advice le mtanga wenga fo le New Zealand Transport Agency e fa le ya kidin le loli o la fa le tonu kede kausa ala ferwa ya le la wa nga ma di weltanga ta ya o le wa o ko el fa salanga ka o lotia di masunongo tausanga o le aveloli a o le tulanga fo I o ali mai ai fo I le fo I fa le tonu mai lava fo I le pulenga o le ngaluenga la tolia a wa o la lava na ia sila fia ua le kakau o nga koe whaongaina le loli lea ia ai ua le mawhai lava fo'i ia ona utangia o matulanga mo le saunga le mu a kongo e ala kai mi fo le vapelei ngai mawhai angalu ia ave whaokau kalap e le tawilo asa isi ma le taime tula ia whawhitauli ai ole o onga ma le lei ona ole maua i ole soifua o le isi tangata o la fo i whaakalikali a kulong a inga whaamoe mo ia ili a inga inga luenga e te sau ona soifua I mai le fale ia ai mai se o sa ilinga ia o te mau a inga wa tau singo a inga so a tonu ia o ina I fo ia wa o nei lava tulanga e o ngā mo tatou umala fo pulenga o ngā luenga a wale ngau fo I lele le kupe a ia mau ki ngoa lava fai le ami o tonu a fai o lena wha tonu ina mua ia wa wha aluanga wha akongu ia ua kakau on ka ofi a mai le ngā loli a fifi a wakui o le lapisi le lawa mauai le soifu o tangata ia te au kalosia ia la ngona fo ia nei ngā luenga mai se o la tau o lo pulea ngā luenga matangata fai ngā luenga ina ia fai ngā luenga o mamale mautinoa e le ngā o le kupe kāua wha kāua le soifu o tangata o lo fai ngā luenga ana ia se lau pasene Helena e kāua fo le wha malastino ia ngā o le mea ngā e le malolo ai masirika ko wha malastino kaya uma lo fa malastino so matala mai Samoa nei tai au nga wal papa go yeah let's go for melum tu ole
Savali luma. Savali au tapa. Tasi, dua, tolu, pa. Tas, dua, tolu, pa. Mangaya, anu, dua, tolu, pa. Savali, dua, tolu, pa. Luma, tas, dua, tolu, pa. Sautua, tas, dua, tolu, nalepa, se. Hihi. Iya. Luma, ya bau ngai. Iya, ngai. Iya, alu. Iya. Iya. Ngai lah au kafa. Iya, oi. Mai mangai ya. Kakala lele sama ilima. Iya, pamu. Ya. Ayah. Desi pito. Ayah, oka. Ari ay. Ya. Lunga. Ya. 10 sekunde. Ayah, bay mang ayah. Iya, luma. Iya, bay mang ayah. Oka mang ayah. Ya mana bay tutsono. Mana bay fafo. Au, mai lo kesene. Mana vai fafo ya malo lava mani telele ne yasa soifua. O mawhai ona awina atu talafou mai Samoa. Ona o le lango mai ale ofisa malanga o le Ades Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, faselau. Tolu iwa, lua o, faselau. O te whatalofo no tātou o tino ure nei fo iaso, tātou mafuta mawheloa i wane whapoponga o talatau longo mai lo tātou o tino. O ngā ruenga leo na sui na ise sā wanga na whaia se tinata la vou. E peo na salalau i upenga te whailangi se ata vito o lea ngā yoinga. O mōri ai nei ni ali i se toa lua matama i tai e toa wha. E au fi ai se tina ua wha matua tangata. O lea songa fuare nei vā yaso na tutula i ai i la tau ia e to ono. I lumo le wha masinonga maua lunga mo le vala unga mua o la tau mōrianga. E peo na tula i ai le tama i tai lo ia o unasa uni sa polu mo i la tau. E lua vā yaso wa toi tolo po ai lea wha masinonga se Italia le wha mai ai, o mōrianga leo, ai o loo wha awau o na te tala uma i lātou ia e to ono ni ai inga. O i lātou wa mōria e au fi ai lu ulau whaisau vale, o lu ulau palau whaisau vale, o malaya mō manga tanu, pau kaio, tali malama tau alai kiki manu, malea lofi kaio. O le asawalu o te sema e toi tutula iai i lātou mōnia lātou tali pe a wha mautu ai mōnia nga umale o leo. Ai o le ngā yoinga na vai ai le ata video na saralau i lunga o le api o fōringa le Facebook, sa va ai le sai o lima o le tinata la vou. Ma whaia ai se whao o ngā lima. Ai na umi ai fo i se tinale se le uru na whaatino ai se ngā yoinga o le otiina lea se i tulou. O le lau wau o le tinana na whaia ai lea ngā yoinga. O le asia le Palestine o le toa manga mo e puapua ngā tio le mauta ngase i mato tua. Leo lo tau fi aise ali i te lavou e a onga i se kolisi māua lunga le taulanga. Leo wa tau fia mō tonga fitinga ona na oso whai ma whao lima i aini tau le lea. Wa au mai ai ma le wala au le Palestine o lea wha la tonga le whale tua i a sidi niu lina jang. I lo tātu ubutunu ubututau na wha muta nei loa, so se tu aingo sa wanga. O le ali te lavou lo tau fia pia mō tonga fitinga talu maida masina o ke topa. O le taita iulu po le head boy o le kolisi o manu o fau. O lona tausanga mulimuli nei le kolisi po se tasi o le vasenga whai waso. Pe tai o le wha o lima na whaia i a te ia. O le ma whaia na suenga whai o le tausanga. Ma a wai i le whau unga. O whaalia le Palestine o le to manga mo e puapua ngā tia. O le porkalame le sfuru ono aso e te atuai i sa wanga. Ua ave ai a fianga o lea li i te levou. E whai ma whi au tau mori lo tātu utunuu, i le tau fiai o so se sa wanga. O le tua ātina o le tamaonga lo tau fia mo tonga fitinga i whalemai,
se tasi o sui mo nuu, mafio anga i le polokalame le tō manga, mo le tau fia o sāwanga. Wa umusanga luenga te tele o whalea o ngā tūlanga lua e tolu, na fausia se fesoa swani le malo saina, i le tau e tūsama le tolu se fulu miliona tā la. O se tasi leo ngā luenga e pine wha maua i le wha ilunga ina le tausanga nei, o le atoanga o le 5 fulu tausanga. O so o tanga wha vau malo Samoa ma le malo saina. O le whalea o ngā tūlanga lua le Pia Primary Malifa, whalea o ngā tūlanga lua le aonga le St. Therese le Pea, ma le whalea o ngā tūlanga lua le afio anga o le Pea wa amata wha o ngā nei e whanau. Ina ua wha ilunga ina ai le mai au ia ngā luenga e tonu. O le fionga le Minstao Tupe ma se tasi o sui pā le mia, le fionga muripola ana rosa ale morio, sa whai masui o le malo na te talia ina lea foai, mai le sui o le malo seina i Samoa, le li ampasa o Fei Ming Sheng, i se sauninga i lesa foreile o mamae. O wha fianga o lea sauninga tāua, na saunia i se au wha fia mai seina, wha pēr se au wha fia lo tātu utunu, e pēr na sa wha tūmuri aire no whanga o tūmanga nu i Malifa, o se isi o ngā luenga na fausia foi, i se fesoa swani mai le malo o saina. O te pena le umalanga o le tātu malo, e awa i antu le whauru whaleina o le maota fono fau, o le fono fai tū la fono o le fai ngā malo a Amerika Samoa, e peo na fuafua mō le vai o sonei. O se umalanga e au fiei le fionga i le ao le malo ma le na masiofo, o le fionga le fonga fitalai o le pā le mene, whapea le te itai o le malo i le fionga i le pā le mia. Stasi o tāpenanga ua fuafua e whaatino, e peo na whaelo ai e le pā le mia, sunga la audi e le mali atoa le ua tea polata i Valfosi Schmidt, o le ta'alolo o se tasi o tū manganu o Samoa, e masani o na vaai ai sauninga te tele, e whauru whale ai malu ma isi ngāluenga te tele o maota tāua. O se urua i teimi leo ua masi ai le malo Samoa e ala i se vala au whaaloalo, mai le malo a Amerika Samoa, i le te talaina o se maota fono fong, o le fono fai tū la fono, a tutuila ma manua. O tala i o le nei aso, soifua. Talofa, we're the Katinas. Talofa, this is Pat Lam. Talofa lava o aola pi Mariner, mau pelo li tio. I le Radio Samoa, tasi lima iwa tolu amo. O li poti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langolango mai ale ofisa malanga ale A-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. O iwa, tolu iwa, lua o, whaselau. Malo on sai avtavale nei teimi o le tai au whatalawhatu avtavale o malawa whafonga mai le nei fwoi baenga o tātu e li poti lata mai lunga le awala. Whaisipisi o lunga o nisi o tātu highways. Mai se lanto o malanga mai si sifo. E malanga mai si sifo, lai manaia, lai o Keili Link mar Sifulubalu e sa mai o Green Height North Shore, pasi mai whenua pai, whasoro mai Westgate, lai pisi ala Flowa, poloka lai Titilava o Lincoln Road, Mateara 2, nei vanga le tai au Whelolova, Rose Bank, angai Point Chevelia, whasoro Western Springs, poloka ia nei vanga le tai au, se apa ila wal taulanga i Kilani. E malanga mai i le highway Lose Fulu, ma te whole highway Lose Fulu, South Fulu ono mai sifo whaasa o teli taulanga i pia o i Aukilani. Ia e awhi mai le highway Lose Fulu le tano i Point Chevelia, lai whaisi poloka ne vanga o le tai au. Whaasalo mai Mayora Road, Dominion Road, Hillsborough Road, on-ramps, poloka i ne vanga o le tai au, nungara wala papai on hanga. Ko ba tu faisi poloka o le malanga le malava lele Lose Fulu a ba i o te ua e tuai la wa lele nei tai au faisi poloka mai nei vanga o le tai au, wha mai Lose Fulu Massey Road on-ramp, a lai e pisi a lai Flowa, before Puinu Road on-ramp, ma le off-ramp, poloka i nei vanga o le tai au se e pa e lava le link o Lose Fulu anga southbound State Highway 1. I lunga State Highway 1 city-bound nei vanga o le tai au, poloka i le o mai le Papakura on-ramp, lai o Keile pasima Papakura on-ramp ngai te Kanini, Manurewa on-ramp, Poloka, Whelolova, Manukawa ngai te Irirangi, East Tamaki Road on-ramp, vaenga Poloka, i e tai o Umalava, Pasolo atu Highbrook, Tip Top Corner, Mount Wellington, Ellerslie, Penrose, Oka. Pasia Point Green Lane, Flow Delay, i al malanga le taulanga i Aukilani. So, o le tūlanga rana, i ai le fo te whawai atu le malanga mai Sifo, North Shore.
Poloka for ne bang on tai out am tabale o telo isi bang on wala poloka uma wala ne bang on tai out ta fa yusu uma le tito I chuta manga wenga pa pena for le morina ne fana ula onga ile ne for tai out fo ya o le fa manatu o le tatu pokalame am tabale to al time lava on sai fa mo mole a pe for le fa mo ya mo nai fa nau te me kolosela wala ne foi tai fo a on se ma fa mo mole ia le wo ka ko li poti longa la wala a una cho fa longa al taro company le a fai o fu sa mo langa mo sa mo le Pacific a fio ane loe le la lao le R Traveler I le tasi walu lima Great South Road I Manirua po o le fitu lua o Shaughnessy Street I Papakura mo pase se pa u wala au loa le R Travel I le o lua lua fa walu o po o le o iwa tolu iwa lua o fa o le R Traveler Pai kala tamale jalo le taude ne ba ngora tai ma lo la versi fo maria le tunu tantu amata mai sa mo ba tu luas futol wa ile ma fana le sa mo te le balu sa mo le ba ngora tai au fa solo na wa le tau e foi ba ngora sa mo pa o timo winga na le tau le aso atore nei sa mo e awa fa solo pa o timo ni so ba ngora tunu le nei fo yaso tu ba le tolu se fulu degree Celsius mo ro le vela le sa mo ile nei yaso luas mo lima lona ma lalo Ya, tu fata lo fatu ne bang or tai au, bang o mala val tara bukalame. Fa fo mai Samoa ma America Samoa ne foi tai fo malo lava. E ala se fo maria. Ta to sia si le tulanga ile tau I Australia fata lo fatu ne bang or tai au pa angal le malo tai au. So se bang Australia malo lava se fo maria. Ta to amata malo mo Canberra. Sful falo ile malu lu le ne bang or tai au tu sa le Canberra ma Aukilani. Ile tulanga ile malu lu tai au. Fa solo na awawa langi de leili tau le la mo Canberra le so tolu sumaltasi waka le morunga le vela mo tau ile le fo I aso lua o tanto dia baba tu merpone malo se fo mani merpone ka manga ya mani ka au ka le maru lu ful badu o le maru le ere ne ba fo wing o tau merpone ile ne aso fo o tanto dia o la fa solo su sulu mata o tau le so lua se fulu mane ono morunga le vela le efa mawina mo merpone ile ne fo yaso Sydney Australia malo se fo maria nei time o le tai au sful fito le malu le ea Sydney Australia mo nei vanga o le tai fom saranga po ke le ono mo to fa solo ina awa malo si sabili le oli langi le lefo ni so time lo sful viva o le morunga le vela fa mawina mo Sydney Australia ele so Brisbane malo si fo maria nei tai au ma ne mafanga ka ya lo sful o le mafanga le ea o la fa solo na awa pa timu Malo si forse sabili ni so time tolu sfu tolu mo runga vela le fa mawina mo Brisbane Australia ile nei po yaso lo titilo atolo ia nai lapta inga ile vela le mo to ile nei po yaso mo tato la lampa pa au I banga se so sin Brisbane Australia so tu langa na ia male banga piko si dia nga vela Australia Darwin lo su fitolo ile vela nei banga o tai so ko feferi ko ave vela Kennedy pa solo ina awa pa ultimo ni so time pe ona fa mawina tolu sfu tolu mo lunga le vela fa mawina mo Darwin le so ba kana Australia mal tulango ia li tau pe fata no fa toila mai mo la fa fonga nei tai malo la barse fu mo ia se mai talo tau ile no fanga fa salonga radio Samoa tama ki makauro au ki lani se fu mo le ono wo ile malu le e nei vanga o le tai au fo we got tau mo le so o le afa solo ina awa lang de lei baba tu fa fo le manga ia awa ma atata mai fo solo le la ele tame pa wai timu ni so vanga o kilani los far mo lunga le vela fa mo wina mo o kilani ele so se fulu mo valu lona mo lalo tai pa audio la fa solo po na langi le leili tau los mo lima mo lunga le vela le fa mo wina mo o kilani le so tai se fulu valu lona mo lalo vai ngo to la fa solo na awa lang le leili stoffi awa pa o timu la sporaile lang le leili sto nai pa o timu la sa lang le leili so fua pro pa solo mo ya Fa bongo mana ma wal tanto proclama nei tai au tulango ile tau le ngate Samoa fa pena fo Australia ia ma au kilani nei fa mo le mano le tro la lampa pa au ni so vai ngonu sila fa pena fo ni so vai ngonu kelope lo mo dia mali tau mo tau de nei so fo tanto se bali le lofo le tu se full mo tolo mo la fo ja nei le tu la e valu a fa nem sia tanto tala mai Samoa o le nei tai au
Ora te whasala wina mo oe pia tale tu la se fulu ma le lua la ule le so ma le fitu i le po ana nei. O le si whaponga o tāru tala me Samoa o le tā o le valu i le tai au pe au riro tu se fua. Ma la mātu malosi a o tūlanga na wa iau e whafonga wa isi le fia foi. Tele nā mea o li patia lo tupu i Samoa. Sfut wha o te ele tu la valu. Ele leo nau si mai lau whafonga nei tai au. O le whaponga o tātou mau wha Samoa. Nei fo i tai au fo. E o whanga manu i ululu o la au, awa e whawhanga i funga o la au. A o le tangata e whawhanga i upu matala. O le mawhileo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona whaapongai e a fua ilo na sio mianga. O lona lea sao i le whaatufunganga o le iloa whaale aso mai le tautua se ia o ina pule. O alanga upu mamuanga ngana ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa mana tua fo'i e tāo fitau muli le atunu. Wa li i matangi. O le upu e mafua mai i fōlaunga i le vasa, sa matualu tia mawhela fōa ina e peau taluai, sa malosi tele le matangi. Peitai na muri ane ua toa mamalu. O le winga o le upu ua li i matangi, ua lau tasi ma ua malu. O le awha pea o na mapu e pale ma le folau. Le tau mawhainga e whaatau matangi ina ne i le lea mamao le folau, mai le ala vaa o lo tau mawhai e tau sia. O le vaa e maasani ei tau tai. A o ina luta le tai, e le toa, mai le nofo le lei. Whaasanga tonu le vaa. Ia tofu matoe ea. Ma whaantalitali se ia o ina li le matangi. O na tau tonu leo le ala vaa. Ina ne ite i ua mamau ese le fōlaunga ma le mea o wha moe iai. Ua li i matangi. Ua toa le mafutanga. Ua tua na i le vevesi. A ua whea ngai nei ma le malu. Ia manuia lau whaasau. No.
Omana mie oe po se sia lo a inga se fesoasoani tau whemalanga inga mo New Zealand. Imata au po peo le vaita mai no whanau po ngaluenga. A whaia lau tali o le ioi, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene, ma o silia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tanga tau o fesoasoani iai Ken, imata au putau whemalanga inga, e awhia imata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iana e le Facebook, ma le openga te whailangi I Molimau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima. E fia le moana rento se whailonga antula na whabitoa mole masino se tema o ke topa ma novema. E luse fulupasene o le apa uma walano e le tongi o tavale. Pe a tolu aso pe silia to foi le umi e te whao ngai nai. E mawhaiona piki le tavale mai le malewa le le whaleolo. Po o whangali, whapelo tato ofisa au tui ala fua. Pe momoli e to foi le whaletali malo o loo e wha mautu ai. Ai ngā whabitoa. O lo iaia tato insurance cover e te fili mai ai. Ina rei tupu se whalewelawe ai o lo iai le puipuinga. Maratuolo yele tanto accounti Lucila, be la fosao fo ile Moana Rentals, e fa nga ile Pacific Easy, be fa nga fo ile credit card, e fa tino ile tongi no lo sa. Moni si fa mtalanga vala ile Pacific Easy ile oval selau, o tasiono, po numero masani au kilani, o le lufi tu ono fitu wiva fitu fa, o le lufi tu ono fitu wiva valu fa. Matalo sanga e transfer o e ile Moana, be asisi ane ile Facebook ale Moana Rentals, po le tanto upengata fa ilangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupa anga e taitoloina oe au e malanga asiasi I Samoa. Le Seabreeze Resort Samoa. O se fululua tau sanga so'o o filfilia me whale talima lo taimua. O se whapitoa winga esele nei mo le alfa alongolongo le Radio Samoa. E luas fulu pasene pa upe a whaia te no fomoa so e lima ma o vatu. Luas fulu pasene. Susu mai te mo le mawina le matanga o fia ma le aulelei o le Seabreeze Resort Samoa. I le awhio anga o au whanga. E iaia inga whapitoa. Whafsot tai mai le fitu wha valuono whatolu. Fitu wha valuono whatolu.
Betanga iane ile ubena tifailangi seabreezeresortsamoa.com. A whaia mo mia neu tai ni whawhapi o le tali o le All Dentures. E whapitola mātou au nanga I so se tu ainga ni whawhapi. E a whiai le plastic ma le metal dentures. Talia wins quotes ma le afterpay. E le aise tutongi o whaatal noanga. Wala au mai loa le All Dentures I o tahu. O iwa, lua li maiva, whaafatas tasi. Papato toi le o iwa, lua fitu fitu, lua tol tol, po pemioa I le o iwa, lima lua fitu, fitu lima lima lima. A whaia lo fausia so mauta po whaalelea, manatua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. So sing han wen ai whaatata wile fola, flooring, o so sing tu inga whale. Manatua le ingoa Dry Bond Construction Chemicals. La tau te whaonga ina le tile adhesive malosi. E tu mau I le tau vela, ma le tau malulu. E mauti noa le mausali o fausanga. Wa lima sfun tau sanga o le tau tua le Dry Bond Construction Chemicals. Patu tu e ina to tele, ai meise company faufali. Papso ta I mai le tamaitai Alifia faumina I le olua tasi o whaalua tasi lima fituiva. Olua tasi o whaalua tasi lima fituiva. Tarawhalawa o David Tua le nei, olo e whaafonga mai pēi le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I manuia le nei aso. Atali e uina ese la ngona o tangata uma ole lalo langi ai o te pi ia ma I le tala o le pa o le tama ole aso na malo ia ole apa na o le tama se aleluia osana utau umalo ana ke fiu e aka, ke fiu e siva, e ke pumai maleko e a ina. A ole au ke risiano, fa ama malu tapua ina. O mafutanga ua mafana fana ua le otoia I se ita. Se, aleluia osana, mutaunu umalo ana. Se, time of the year, Island Christmas, lots of good cheer. All of the children opening their presents, Mama and Papa sharing a kiss. A whole of Lima will never be a miss. Everyone dancing and singing. All of my people from up here to Oakland, North and the South, they're singing aloud. I wanna.
mama Tenga mayono olanga ila Amene seki men sasa ia ila Mayo fakuanga shoko inga pe ale tisa Oki whalongo leangi o karinga E ufale aku ai sole se kupile nei Pe a whai so ai Hotuanga tupulanga maile puni alava ai fafi fianga radio Samoa ina wato lua se folo mala lima mino jolo jolo talo le tulai wato pona mino jolo jolo tajo pokala me malo le tai au Mola nei aso lua wa lua se folo mala lima aso no bema talo folo mala lua fe lua su mala lima me matua malava ala tu Samoa lina tamachila mala nei tai au ona pese le mo oi waino ose kwa morning
O le ipoti mai lunga o le ala tele, ua awina atu on o le langola mai ale ofisa malanga ale R-Dash Travel. Telefoni o iwa, tolu iwa, 2 o, faselau. O iwa, tolu iwa, 2 o, faselau. Le poti fai o mai lunga la wala nei foi tai au fau malo abta vale lon sa nei tai au. Toi pau vai ngalo te baba atu foi simu mu mai nei vai ngalo tai au runga lai po loka nei vai ngalo tai au malanga ya kilani mai le mai sauti nei. City bound on State Highway 1. So a lot of about long man ya flow my oi Drury fa so me papakura la manga ya papakura nga takanini sheki takanini nga Manrewa on ramp pa wana ba nga to le poloko mari ne ba nga tai au flow le mai marukau fa so la toi te idirangi o atu Eastambaki Road Poloka fa so to Mount Wellington Poloka Alice Lee Penrose Poloka pas ya to Green Lane flow le mo ta tolo malanga tu nei Southern State Highway 1 nga taulanga ya kilani a malanga mai sifo. Olo te wapa ia tu kawhiololo mai nei tae ao, te parubanga le mumu mai o wao Lincoln Road anga i te ara 2, pe ngā fōi i a Point Severi anga i Western Springs, o nā vanga le poloka mare nei vanga le tae ao, ka lau whiololo mai malanga malai wa lele, Facebook ala i titi o pasi mau le tano, around Hills Bar on nei fōi tae ao, mo tātolo malanga mai sifo, the westbound o le... southbound on State Highway Lusifulu, floated le mai, Massey Road on-ramp, Poloka i Puiri Road on-ramp, Malembi Drive on-ramp, Malink, o Lusifulu anga southbound on State Highway 1. So vanga o manafa ta se maltelo ni so vanga la wala. Fais Poloka ne vanga le tau. After vale, ma lola bod on sa i mano le foi. On fa mnatu masani Radio Samoa i ante oe, saunga de mo oil of foina lo sa. Saunga de mo pase so lo tono ta vale lo e fa foina, mar saunga de mo ta vale uma fe wa so se vanga la wala le au elo fe malanga ingo de yaso o lo o yo a ao. Foi o fofo sa malanga mo Samoa mo le Pasifika. A fio ane loi le la lao le R-Dash Travel i le tasi malulima Great South Road Manirua. Pa o le fitunua o Shaughnessy Street i Papakura. Ma wa pase se pa u. Wala au loa le R-Dash Travel i le o lua lua wha malu o. Pa o le o iwa, tolu iwa, lua o, wha o. Le R-Dash Travel. Dr. Morro Samoa Spalima Batola Moino Toy se follow Manavalu Minojo Tona Talo Le Tula Eva Manato Maria mai ordinate time photo pona Minojo Tana Magalame Manuel Town or the Toy or never ya so lua Fela boy fa fonga mal nei time on the town Tono Lomato Tono Tavale Tono for Flying and Wenga on Facebook but YouTube on Samoa Pesela Moy Pacific Lambe Morning
fasela mangang se tufo ia oceanga ole kerisimasi ifai mama usanga olon fana mai ia mama loai oni aleu ia la foa i levai te peni pese mai fea a ia mala malama o lei ano foi le moana o lei a fai anga taua saile tai papa ule tua masanga o lei a lava o le ngata i fale e taele lava i le taifana tai ai lava sauma e afe olei a lava ole ngata i fale e taele lava i le taifana e tau tai ai lava sauma e afe Say my more, ole
Funi. Tama le faa saulala. Ia, wa maltemi sa mola jeno pele mailo ao. Olo lima utu watu la ta fato fa. O le tā mālua o le tā au le nā mōna nei fwoi aso lua whafte tele lau tala mo lau tāpua inga tala pōpea tala iwa. Mane po kalame fia mai wha o te tua redi sa mō mō oe. Wha mai mautua tāsi se au mai le alunga. Ea, moe le ai, sue mō morning breakfast. Marina nei asa, God bless, to whase fwa.
taia moria talani mai o te roni sila mole ni yaso o le forflangan pati le national ala tu le il si ilunga o fatulanga no tu per tongi mo saonga te unga tu per kiwi save le alfa inga se forma le pesene o se stepulele petai e ese tulanga tele mara mi le fatino mo mua be no fa le stasio company e fatino ina le te unga tu per pole kiwi save provider sa faria le pare me ni sila Christopher Luxon i le sa a faia to fi filir fainga malo i si fainga palo tel tu sang fo e o lava ina si tia le parti e sa onga i le te unga tupe i le fa inga se fuma le ro pasene le ro afe mari tos fuma lua ma fa tu sai ma Australia o le se fuma le ro pasene o sa onga e fiai le ono pasene o sa onga le tanga te lava ia ma le isi ono pasene e tu tongi le fa fainga wenga wa am te lava na am te ina le ngasi senga le si ti or fa tulanga no saonga le val pasene te fa pasene mal tanga te fa saonga mal fa fainga luenga e amate le sumo mo april lo fa mare lo furvalo fa dia laxen a faita to te fa maoni ile winga ile atina ino le umnai wo le te mi mau lunga ile ta rai o le pule fa tono le compagnia le simplicity investina e tu peteo le kiwi saver Sam Stubbs we fa alia o le ai nga fatino e fa no mafai ona ave mamilo sanga mo le ola le tama ai ni sila a wale tele o tupe fa sauina ili mataita inai ile tele toyo investmenti Malaysia step o le taule ona fa malo sia tangata a wa ile te nga tupe kiwi saver e bona fa dia e stops o Robert Carleton sa ia fa vaina le company investia le Cora kiwi saver o yoina o le fa tulangano saonga o ye ne ele o lava no na mawalunga ma ia fa vasenga ina o le tupe to maua mai e 5% le teu sanga ma le se fulma le 5% o saonga o tangata e lusu testeu sanga ma tuai one ina la to maua le luti se mali tasi tolu miliona ta la ia la tu teu nga tupe pe a au sia le ono se mali 5 o la tu teu sanga pe a fa tuset sa tu ile tasi te se mali o valu miliona ta la ili saonga e tolu pasene le tangata mali tolu pasene ale fale fainga luenga o ye nei ai pe kai o le fa fitauli e fa ono alo fia le faling fa e le fa fainga luenga ona si tio on sao i le sao nga tanga fainga luenga i le fa se ele o tanga fainga luenga i se ofos tongi ma se fe ngainga e be on fa diai e Carleton o le suito wa mo parti le lepa muli nei mo le si fainga palo to sang fo o fina wina te le atulo na malama i tu tau tama ainga ma tupe nei lo le sui so upo tupe o ye nei peseta Papa Edmonds o le fisiri teve o ye nei a faia manuia matula i mai reni i le isi fainga palota fa mato la fa malo sia ona ve sea nei mata faioi ma Edmonds a sa fa dia ta iulu o le lepa Chris Hipkins i le vaengo tala le staff i la sona nafi o Edmonds o le avea minister tupe i le isi ala to fainga malo ma ia faria e nate talia fia i reni o se sui tau vale lepa ai wa pe lavo sui fo e ao ia te ona taula i mo de fiflia i le tofi fai pole o reni o ave ma office silo to ma ainga mare fa tonu ai nga fatino i le fona fa tonu uni fa to inga ai wa mana o la fo i ninga luenga ai to va mo fai to fai pole le lepa mo le tu malo o Wellington Bay i le tau sanga asau sa avea foi matangata fa pito fa sengana i le official tupe ma le fale tupe fa leo po le Reserve Bank o se fau tua mo company mo fiutana inga per tania ma le mantanga runga tele o pisnisi manga runga ni sila the Ministry of Business Innovation and Employment o ia foi sa avea malima to mutau le minister tupe telu nele lepa Grant Robertson ma ele ngata ino le afina mo le tufe pule Wellington Bay ai o tau la ilana vai to fingolo umia Edmonds il terminei le mata faio ilo tupe mtamau ainga a faia manuia le fainga palota ai mana ile to fingolo no winga o le atu lea i lalo tulanga Edmonds le foi e tele no malama i tuto tupe to e fa pito i tupe tongi fa la fonga o Edmonds il seu ruai fai pule sa mo ma le pasika o ia avea pe o avea le masi so upo tupe partia le lepa o se lo ia fa pito foi mo tupe fa la fonga e pino sanga lue le matanga lo tupe fa la fonga mortelo te sanga lue foi fa fono ni sile lua sfulu ma ia fautua i minister to lua o tupe fa la fonga na national o lisio to ma ta minister Judith Collins o se tina fa inga runga kilingi sa ia tafi e se inga befu mai ni no fo tuai before whatever ta tia i se fare Wellington sa tawane se va ingo winga esele masani ai o tau iai
O lona mawaina leo se tino I tupe e lua se furu a feta la. O lau, o le ise to lua I eitanga te ona ina le company e wha mamaina I fale, a le massive property services, sa I wha lia, o na fuatu ai angana tae si lia male, lua se furu tausanga o I fonga fale, la o le pole basement o le fale. Ma o lana tamateine whai lo nasu mua mua ni ngā luenga, sa I wha mamaina no fo e masini miti pefu pole vacuum cleaners, ma ia mai tauina o le momi o station na fo e paku I lunga. Ai no te teleina le momi ma mo ai tanga pepa I le tumu li te selau tala pepa. I le pepa o tu se le upu o mai ona se kia po le check I le lua fe ma le rufu tasi. O se va inga sa matua e maofai, ona wa peo se ati tifanga. Sa la fa so ta ia le pulenga o le company va ia le fare malatu to e fa fo ia le tino I tupe le inga e bona matua I fa te iai o ne le ai miso la to lo e winga. I lea vaenga tupe. O se va o le manuao mo tanga te tā whao po le cruise ship a le Disney Wonder. O le ataunu mai nei au kila ni tasi la se tua iain. Ina ua mai ere whai tau I tūla o ta amilo mila solo mo sa ili o stasi o le pasese sa palasi I le sami. O le ata malo o me le pone Australia sa palasi lalo malido ai le sami mai le vai le afor fa le vavea o le stunai e pe ona libu ki ele vai ngotala le televise fitu. Ai ole se fulma le lua le o ile la stona I sa toi le liwa le va mo sa ili o le tamae fitsu to sanga. Sa fa le lima I tula fa ta milo I le vasa ta se mane. Sa le ma fai ala o va ona la to mo ina no tino ino mai ona fa nga ina ni masini po ata fa pito ile sami. O se tamae ta isu so upo le leo sa ia fa mauni ai e tonu o le tamae fa mautu I muni bonds o maliu. E do se mare ono se la o pa sesolo ia lungo le va le temerei. Mo le lato fōlaunga mo le li moaso I runga le vasta semane. Sa tuwa ese ma me le pone le stofile na vai aso te ruai mo au kila ni nei. Wa iei le wha moe te unu mai au kila ni le solulo le vasa nei, tasi le aso ua tua iai. Ta longa ua wha maoni e le kapi fitu ni usilo, se manu au wha maano si le swinga o le awa tamai tai. Sa nyantu mo le lato ta longa mo mua le wha solonga le ta amurasanga tito fitu I tu pai, wha unga le vasa nei. Sa whiwhiria whai a onga Corey Sweeney, se vai ngo tamai taitali ni ele au mo vai mo mo lua le tamusanga Dubai ma Cape Town I Africa Saudi. E au fiai ma le tamai tai lau lua le au le Black Ferns mo le tamusanga ripo le rolangi talua nei mo au le kapita I tus Malinima, Braxton Sorensen McGee. O risa le Anna Pori Lane, o sui tulanga I a Sarah Hirini o le soaka abtini o le Black Ferns Sevens, o no Hirini sa ia fola le amatanga le masina rei, le sa uni o laila na pepeli tusanga a sau elu afe ma le fuono. O Jamie Colosse, ua wha manu alia lo na lima le taimi o toloninga I Dubai. Ma le mawhaiona ta alo le tamai ta elusu whatusanga I ni vai lua le tamarasanga. O Olive Wallison, o sui tulanga I ne I a Colosse le au tos maritolu, o Whiwhiria, o Pori Lane, o le aia taita I le au ai lango I le tamai ta I longoa, Georgia Miller, o le soaka teni mostai mo mua. O ni sila, o le ata alo ma Amerika Farani ma fiti I ta alo ngā polu. O isto mai tai wao fi ai fo I le awa Stacey Waka, Mahina Paul, Teresa Stefano, Maria Davis, Alena Saili, Jasmine Felix Hotham, Kelsey Tenetti, ma Caitlin Vahakolo, o Mane Nuku, ma le Oxyene Mayo, o le mawhai o na ta alo no manua. Wa mai ane na wha mautu ia pulo le awa ta alo mori ta marasanga mori ipore rolangi le laka pili ki le tausanga fau le isi tuala wasa ta semane. O le malaya le Alliance Stadium sini o le atai malo I le ta alonga mua le vara Kiwis and New Zealand ma le Kangaroos Australia. E le aso sumalini mo Oktopa I awali. O ne au malo losi o le laka pili ki le rolangi. O pulu whaata si mawhiti ma le kuki le pulu A. O e ngelani sa mua ma le panono whiwhili at pulu P. Pulu si wa fi tonga papuni kini mfarani ai au tamai tai o le pulu ala ta aloi Australia England sa momo Wales o le pulu beef to ye New Zealand papuni kini farani ma fiti o le tamasanga tamai tai a mate las freiles mo no oktopa te talina le ta longa le Chillaroos Australia malef tu sa mo le Malaya le Combank Stadium isini o awali o le ta ale Malaya Sydney Perth Newcastle Brisbane Gold Coast ma Townsville, Australia, ma Port Moresby, Papua New Guinea, ma Calais, Tete, New Zealand, fa penai foi ma awa to mai tai. O le tamalo fa ia o sa ia loi tole ni el champini mo mo rolangi de panga ma faru pesori ai la Joseph Parker, fa te se mari so tanga te fusu longo longo ai New Zealand nei Grant Arkell,
ua maliu ne le fitu on tau sanga. O a keo stasio whaia onga fuso anga pito silo na whaalongia ni sila nei. Sa da tala na whalitone ni papatoi toi au kila ni saute le afe sa lau i usfulu. I le vai teimi sa da tala ai sa ave mano whanga tuleni whaile le stasio tangata longo ai whai pirenga li ni atunu paka. Sa ia momoto li ni ia paka e fito ase fulu na tusanga ilan whalitoleni lo afe mare wha. Sa longo e a kele le tioni sila lo asu mare valu. O le tō telo ta maitu o mana na o fia avea pe o paka. E pēla wa fo o whaumuina tō le tai David Tua a fusu. Vai ta wai o ni swafa sa ave ma fa malo si au tupulanga laiti sa mana na o fia ta aloi fai pelenga sa ave fo a kel ia le fa fitala e a paka ina ia mo fai ai ona awa ya tu le ta amersango fai pelenga le rangi mo tupulanga telavo as a pai chan i le lua se fulu ai no foi pe o ye ni sila ne ono le tongu ta ina ia mo fai ona fa awawan tala na fa toleni mo tanga uma e la to te mo miena betai sai wana interponia ona fa to ale wa malu futasi te ro be pisor fa mal covid briva o isi ngo long wifi pelenga sa toleni a kel alfia ma Patrick mai lata ila mtanga ona fa taleni fa pele fa te type amateur le sai wana ina malo le pine up me ta longa malo le tau prenga ko coast lo af smale valu if a pe fo i ma mose au i matangi junior tino hani matane tau tala noa. Tala na le so, maruile tunu soi foi. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. O e mo mia se fai mo limo ngā wenga o lau mauta, pisinisi po malu tāpua. Mana tua lole matavanu electrical, o te vanga Filipo a kau o silia male lus ful tausanga, o tau tua ngā luenga wha el tise, i Samoa mani usila dei. Wala au lole matavanu electrical, i le olua tasi lua tolu, iwa wha. Olua tasi lua tolu, iwa wha. Moni quotes pe filo i fo i whatala no ngā luenga, o loo fuafua mo le wha i unga o le ring tausanga, ai mai se le tausanga fau. I mawhai fo iona e emaili i le info@matavanuelectrical.co.nz, moni si whaamtalanga. E te manae maua se luma na e manuia o la wata li i polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au nanga. Na whaavaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga i naenga ngana le Pasifika i le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tausanga lua o loa whana maua lunga i le whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai i le universite, po le university entrance, i le tele o kolisi i au kilani. Ua uti awa noa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass i le ovart se lau valu o fitu lua fitu. Ovart se lau valu o fitu lua fitu. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID is fluiva, mo i lato is fluon tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino i nei au nanga. O fisa whama i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Falitusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga Fusi and Sons Funeral Services i Mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona o le maliu. Mana tualingalinga Fusi and Sons malana au nanga o le a whaamama avenga atu mo oe ma le ainga. Wala au i le telefoni 255 tolu o fitu. Pai tau ino rau po le poto, mo I tātou le nei tai au. Ma le tusi ar pāta oto,
Lona mata upu e lua su lima. Whātau topo i nei a Solomona, na si itia mai a tangata o eskia, le tupu o yuta, o le mamalu o le atua, i ana atia ai mea, a le mamalu o tupu, i asu e ai mea, o le langi e maua lunga lea, ma le lalo langi e maua lalo lea. O loto fo i o tupu e le masu eina. Ia whaatea le ota i le a rio, o na mau ai leo se ipu mō le tupunga whai mea ua mea. Ia whaatea le wā mio le anga i lumo le tupu, o na whaatu mau wina ai leo lona nopo a lei le a mio tonu. Au e te whaadia nia i lumo le tupu, au a po i e te tū i le mea e iai le sili. Au ai le lei o na ia whai atu ia te oe. Sau ia i lunga nei. Ai le anga o na wha mawalalo ina oe i luma o le ni. Wa ewa ai i ai. Awa nei e alu whata lise e whaile fi naunga. Ina nei pe meme ai oe. Pe a o i lona i unga. Ina ua wha maina oe e le lua te tua oi. Ia whaila o lua fi naunga. Ma le lua te tua oi. Ai awara wha ali atu le upu wha lilo. Ale e tasi tangata. Ne whaanu maina oe e le ua wha longo iai. Ona le te alea ia te oe. Ona tau leanga ina. O le upu ua whai. Whata tau wina. O moni aulo. Ia i ato a rio. Tongi. Whama manuina. O le tangata ua o ai ma le poto i ta linga ua wha longo mai. O le mama aulo lea. Ma le asoa aulo le nei. E pei o le manu luor ki ona. I ona po le sere ngā saito. E wha pēr le ave fe au wha maoni i e awina o ia. Nā te wha po sia mai a nganga o nāli. O le tangata wa tau tala tele i ana mea e fōa. Ai pe pelo. E ao mamatangi ia. Ai le aise ti munga. O le wha ato toa. E wha o le ina ai le tai. Ma le laulau whaiva while e mua e ngau ai le iwi. Wa e moa e ale meli. Ia e ai whaata tau i ai. Nei e ma ona tele ai. Ona e puha i ai lea. Ia se a ona e anu atu le whale o le lua te tua oi. Nei musu o ia i a te oe. Ma ino i a te oe. O le tangata ua mori mau pe pelo i le la te tua oi. O le ua tongi lea. Ma le pelu ma le u whana e mama ai. O le nifo ua ngau. Ma le bae ua mapeva. O le wha tua lea i le tangata pe pelo i le aso vale. O le ua ave ese le ofu i le aso manu ru. I le malevi neta i lunga o le neteri. E wha apea le ua langi ni siva i le loto ua wha noa. A whaia fia ai le waita ia te oe. Ie e whawhanga ia te ia. A whaia fia inu o ia. Ie e wha inu ia te ia i le vai. Au e te abae ai malala ola i lunga o lona unu. E tau via fo i oe le ari. O le matangi mai le tu i mātu. E tupu ai uanga. Mane launo whaiva. Whātua o pua e tupu ai mataita. Ele lei ona nofo e tumutumu i lunga o le whale. Ai le anga ona nofo ma le whawhine wha amisa i le whale tele. O le mai maru lu i le tangata ua lai loa i le fia inu. O le tala le lei lea. Mai le nuu mamau. O le vai puna ua whaanga epu. Ma le vai puna ua whale anga ina. O le tangata ami o tonu lea. Ua pa ui luma o le ua ami o leanga. O le ai tele i meli. Ele lei lea. O le sua suenga fo i o lola tau mamalu. O le mea e mawhatia ai lea. O le ai ua so whaia. O le ai se pā. O le tangata lea. Nā te le matao fia lona loto. Upo le poto. Mo i tātou i le nei tai au.
Ua awina atu le upu o le poto I le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whātasia o au nanga tāla whea ngai I ni tau ngō fia tele. E fso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mori whātasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai I le luas fulwalu Canning Crescent I Mangele. Radio Samoa. Taslima iwatol amo. Ole, te vele tole mai le ua luas por famra minute ua te ale tu la hiva tau tua le Radio Samoa su lima e ma tolu a mo pa pokole mano le tato tu no pai tau vino le upo le poto e maise o tato tala i vai panua pe nei na atu le sunga se yuri malau mo le poto pa mano mo pa tai sunga le ao ya ta vai meni malo na va i lana tau tua na ta vele po nei tai ao stai mi o le tom pa atu i le sunga ya ken ma ya wa e pe ona silpia le mano le tato tu no ia se pa pong po yo ha men tu po mai line tu lo lang ai se tu tom pa yatua e se tasi o me everybody sing yeah everybody sing yeah oh everybody sing yeah everybody sing yeah oh everybody sing yeah everybody sing yeah oh everybody sing yeah everybody sing yeah
Yo wala wale na le o moti no te le o me ia wale o tonu mai le sa o le sunga ya kena i ono e maspo ia i bon ia lana ma lo pa nia ken mo nga pa lo ta mo le atfo i se tala le nei tu lo langi ia te ro nei e ta mo le tu ai le ta tu ale radio Samoa ia maspo le malo le tunu o ia te ro nei ta tono lang sia pe ta to fa mnga mai lo ta to tua e wala bana bana ia alo tau sia pe ta to ona ao lofa ia na o lunga ia i bona ken mo nga pa lo pa ta watu ia o nei ta ia alo fa te lava talo pa fo i yo me tekto fa malo fo i el ngaluela i le tu vai tu ya mole malo la tua me se ya le neia so ya fa tena fo i mavaya tekta si va tan fo ta to litio tai pe Samoa ina fo au kilani au te roa pa malo tu ya pena vanga ya ai fa tu ro fo i le malo la tu nu Samoa i ni fo i taiao e mo mo na be inga me bane tanga ta do tua o ta do ye ko i nei so me le tu la fa tu ro i lu seno fa te nei te blan pa te blan ese ole atu nu ai mo se po ta po inga ma lo mam na ma tua ya wa ko i se luia tu mana i luia o ainga ya fa te na ko i malu ma le atu nu ta tu ko nei ta do le tua tu sa o tu me na so te o mi ka wa ko so si le pm o lo tu tu ya Samoa e pa pena ko ni Samoa ko yo lo te ua mata le ya Samoa ni ya tunu e ya ko ile ko u masani da tunu ma mai la ba te ba e yo na pulu le mpe ko pa ngina ya tu a usanga mai ya ko li wa na ko mai ti sa ai o ni ko tayao yung tekto mo ko siya bando ay patano na iya te taspo i o
Samoa ia po le tina po i le nei tu o le kelope. O le na whapea tu momoa se whamtalanga o le sona tu e whai eisi na whatanoanga ma te tati o tina wa loa le soifua ma wa tele le tala whasolpito ta ua Samoa sa ia moli mawina i lona soifua. I longa ma le loa i tono Samoa. Loa lala ni o ia i tono o le United States of America. Lona suafo whaadelawe Joseph Hall afa matanga poe la ulu. Ile 11 na te atu le masina o iuni. Whaamanatua i lewa sulfa o na tausanga lona soifua. E te tonu o le stete o Hawaii. Ta awai ai i al telefo o alo, a miso koi ainga, ma isi stete lona stete wa pina ko New Zealand, ma isi atu o le Pasifika. Na auto wa mai o wa poe i al whaamanatua e tasiko o tausanga, ia po se tasiko o Samoa, tonu United States, ua lewa ma ua umi lona soifua. Soifua mai, e tausanga le ia yuni wasfulu le tausanga tasiiwa tolu tasi nono winga mo i latou o lopa afonga mai e tolu tasi tausanga o whaarelawe ai tuto tasi lo Samoa mai a Peritania mani sila i le tasiiwa o nonua ona ua le lava lona malosi e tala no ai ni tae o nei o leo filifilia i le ainga ia mona alo Ivan Pula la ulu hokam e suia le tina ona o Ivan Filialo a kamsanga pa blave e tausia si lo mutua o le tina o le latu tina ria mai si le fie po le si le pa mundia tau le la no po Samoa pa pe po le tu pa ia o le tausi matua sa le o le omi o pa o lo soa o le so fu o tina ya pa blave o tau no o le upo la tu si pa ia e sorto duas fulu pa upo sulu le ava i tama malitina e fa umi e yaso e la ele po ia tu iova lo tu ia te e fa tau po e dato po kalame nei pa no ina o tangata mantua ono to tele o la tu po ile ngata ile nei e tunu e fa pena Samoa po au te o mali o tu lavo ta tu ta e tu a mo ta tu ma tu i tu ngamau ma o to ya mtal pa so pito Samoa ma ta ua ta ua le tu ma mesina le tu tele o lo ta ua tal pa so pito o lo ta ua le ma po pa ma la ta mai o so ko no Samoa o lo te ma te fatu le tono tanto tangata mo tanto matua wa loa lo sei fu o le nei kaya ba tu pa ya Ivan po pala la ulu hokam mo le pa manu no tani mo le nei kaya pa tala fatu Ivan ya aro fala fala suma ken ai ono e pe ka le langonga ku o please ken taule la ole tana mona ya tai tope ataliania au te do mona tu o e pena ai mai lunga e ta gele mona tu po ile la tana no mai te pena e tanto office nai ole pawa o te ro pe pena ti mai lunga tanto volume pa ya ke no na wa full volume nga we o lua ia ngau ngata le alu le masing hima na ngang pa lo alu ia ngau kiria mai ya 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 ke ta fa so kala ke ya o le mona basta tele lava volnia manoa un faio no maua ya ke na lono foi na ima faio na tu na tu foi sina fa matalanga e winga isi o mato foi sina o fa piona so i fu le time ya o chile lo foi o te fa ta lo fa foi le pa ia malo se ta to atu o te tono la o le ile tato le fa ia ma fa na ta sa bo ni time o na vai foi o na la tong fai la ile fa sa bo si no o le ia tu ina tu sina fa matalanga foi ina yo ma tu ia ma se foi o se ma tu ai na ma se la se ma tu tina o lo so i fu ni time
va ne pa fa am tala mai en pa na sa no e siutina fa vela ve wa I was fu fa ni te sang o fele la panga na so ko mai ai ya me fa po no o tu fa tala no fo I siutama fiona ya kum sang okay ola wa ma chantu I siutama yan fa so lo tma ni siutina o siutama yo afa masanga o la ulu sa ola nei tama I lu le ai ni we ya pia o lona tama o tapu la ulu mai le nu le palauli ma fa ala I savai o te loa o le ainga tama le ainga lu tulali la ulu tulali I I palauli a o siona tina o lona tina o si lofa fa le fesi itai fa le tonu mo ula o apia o ma tuana si o tama o na grandparents o falasita I fa le tonu mo una le tina ma tua yolo o grandmother a o lona tina o fanga I wandering I think o le longa tua le malanga mai I New Zealand ia mala tu no fo sa mo ma fa I put tua I le mato great grandfather ia o mo I so mato grandmother o si o tina o fa la velave Joseph Hall la ulu mai le nu le o va vai fale ali lo na ai ma chama na ia na fo temi sa mai sia mani ma palangi mai mai isia tu nu ma o inu sa mo ia o te lo sa o le tele tingi mai tua ia na no foto ai sia ma to ina palangi le sia ma to ia ma we sia ma to grandfather le mo le fa u le hall ia o te lo fa fonga mai ni si o le au vai ngai I New Zealand foi posa mo foi ia pa ina na si o tina o le ai tina lo tina e mai le nu le fale niu I tuila America Samoa o te lo sa malanga si o matu grandfather o tina tamalo matu tina I tuila sa faisa stota ina mai ni tina ia na lo le Samoa o lu manu foi matu si o tina o se o tina o se tangata sa na o ia lava le alo ai fo yo o si o ma siniva le ngol lo matua ai sa ye sta si o cousin lo tina sa avia ma tuanga ne se tina na avia I polu mai tuila ina e fai ma na tuanga ni o to ina ne o si o ma siniva sa si o ai ma to e kali si skrisa la pa yo asanga tai ina ia fa tuina ia palanesi I nu sa mo fo le vanoa se fa mtanga no matutina sa ia I sale aula na no fo sale aula to ina malo matua ai le I mawana lo tina ile fa na una lo tina ia marisia no no ia fa ngaloa o nu ia wa maleta I fale apuna sa fai se awel to ina malo matua I ma ina ua to fo ia to ina malo matua I va vai ma wai lo si o matutina fa atu ile pala ni si va vai o ina la le na fa na wala si o tina ma ola ya no la nga atu te le tsaini ia ona fai po le si o matutina ya wa e lo so ma si o matutina o te le musu ta wa tu na mea e na yo e se uso ma si o tuanga na matua ai sa mato wala fa ta si ile ya si mai loe se no mato ia ona to no foi lo mato tina se mato tina se mato tama o afamasanga po la u o se mato tina sa to si ile le se mato tama o ia o se tama sa no me fai ona mau ai mato o mai to lua mama ina mo se mato tama sa tina e mai se ai mele ni mele tele ni me mati masa mato feola mai mato ia mato I se olanga fo ia tama fai lava sa fainga luenga lo mato tama mana tua lava nga luenga so mato tama sa fainga luenga I public works e fainga fo lele o so lainga I remembered well te mana tua pia ona umale na tangi ona mo lo le ava no a temi da fainga luenga nga so mato tama fa electricity ina ngaruenga fa ile so much tama ai sa ia nga ngaruenga tua fo ia sa pai e si tamale o
ulu koli, o te mana tua lava ulu koli, a e ngā luenga, I mwhai ona whai se magina, I mwhai ona soani, I se o matua a inga o me lima vai vai. Na umalona whai ngā luenga, se matuta mai I le Public Works, ma le maru. O nā lona le matuta ma whai ngā luenga I kalesia skurisa lapa I o asangatai. O sa tele benefiti sa mo se o matuta ma te whamanina matuta. To te sila fia le leifo ele kalesia lia. Ele lei ia tutongi o tangata. Ele lei. Sa tele la benefiti pela o I walwa pe wa mawale le ava nofo le wasefe enough no matuta ma. Ma ia langona I loa ia matatawa na fatu ina sana I api sedis tama I pisnis. O lea la na amatai loa pisnis I ro matuta ma sa whai moina. O le Western Samoa Electrical Company in Apia. I le nāwhore a taimi au whainga luenga lo matuta ma. Tele whaia ngā luenga I no sa whaia ngā luenga tele sa whaia. Pe o le kalesia katoliko I moa sa whaia ngā luenga tele lava lo matuta ma I nā. O hotels o malava I Samoa I nā taimi Aggies, Casino, Stala, o le alinga sa whaia moa. O se o matuta ma lava sa whaia o ma. He was the official electrician. Sa whaia o te mana tua pia. So o le nā tua lava, wa ia I lunga I pisinisi o se o matuta ma. A se o matuta ma. O ia sa tausi lava ma make sure ma tau o lo le leme ma tuti a ai. Sa uni mea tau mafa se o matuta ma. Ta ngafa lava lo matuta na ma le fale e o ma I temi wata oto o ia wa iwa sifu ma le faa ma tau sama. O lana lava nganga luenga sa hawhai. Ma ia I loa, ma ia mauti noa, ma ia tama whai ina ia avia mātou. O ne tangata I mambani mātou ti whaanga ina. Ma whaanga ata tau o matuta ina. Pa pe ngā whailo matuta ma. O le tasi o ngā luenga o te fia tu ina atu nei temi o te fia. My father was a known electrician. He's just not an electrician. He was a known electrician I Samoa. O le ngaluenga sili o na mātou whaata o ina I le ngalo I o mātou mawhawhau whanau. O le whalefono mua la wale na sue le whalefono tuai mō I whalefono fō. O se o mātou ta mā na tau fia he got the contract e na te whaia umang I a mōri o te tonu le whalefono fō. O se matua I fia nga sili ai mātou I nā mea e le mwhaio na ngalo I a mātou whanau. E ei temi mātou te ofa te smalo mātou te māpapa pēr si haki se ngā luenga. Mātou te tambo moe. We have footprints in there I nā taimi o nā whale. I te tonu, ai mwise o lano na mea o lo i ahi te tele, I no mātou te ta aloa I nā mawhia. E le mawhaifo e hana ngalo I a mātou I nā tūlanga. Nā wato te whaaftaifo. Sa maua se awanola mātou te maa. Au ona I tatou malu Samoa o te loa o le mātua la auli o le maritoa o ni wo mamai au mātua e o fo I tamā tu I la epa sa I lele mariele ngoi o ia o se tamā fo I sa sasuhani fo I si o tamā malana pisinis na fo I tani I le mwhai ana whakalo ina I mātou sa tangata sa lofa Aggie Graves Malona Ainga, Alan Gray, o nā whatai malo nā taimi o ta mai to tas e vaia nā whatu malo. Casino le sa I as foi nganga luenga si on ta wai ngātou. Mātou te whaftai I mei mātou si o mātou ta mā, si o mātou te nā. I nei taimi, wa mai o si o mātou ta mā, ai tu si o mātou te nā. Wa whiwhiria o le mātou ainga, o te tafsilo mātou te nā, nei taimi. Me whamanianga lo o maua nei taimi, sa o whaiatu I o usa mo tuangan. E le eisi tau singa I sikia ka awa ia tea. O lo o tau tatalo, mo maa ua masi o tatu tina, tina ia maua I maros. O lea, o te whaftai lava ia usa mo tuangan. Ta sos, puna mato, lua mato, 12 of us. Il nato sfululua, e ei whaia taimi e whaia I mai Oro kiki like kiki fo ina mo kai side kicks like this a lot tama. You know, I nei stamiti fa po mai matu ai ina sulu. Asa mato wola mo fatas.
sa mata tausi matua se o matutina sa lofa whamahoni se o matutina ma tausi whalelei e ia taimi wa mawai me fo lele ari ke ala tu whanto ina e vai atu e wha wila aku whanele a inga ma vai atu e au lelei ke ngeki o a inga ia ma wha wila kwa i fo ima ke ngeki ia fo ima ngeki kame ia ia fo ia Malo Ivan. Ya, ale. Ba tai la vai ile saunga fo e mali fa wila ina tatu tu no sio tamba. Ai fa tai mo tai on o fa vanoi na mai ai la tatu nei tai mi nai se minute pai mai tata ndong ya mcha fo ngalul malu tunu o Ivan wa retire mai i le Polynesian Culture Center. Umi fo i tau sango ngā lua tonu o le University of Brigham Young University, pa pena fo i mai le Polynesian Culture Center, ia o ni company te tele te tonu o le state o Hawaii. Ia ai whaptai, Ivan, waturi whaptai, samro ia mani ero whaanga i ainga, ia me se mo mai matani, ia ma ainga fo o le mena le o mane fo le tanranga o aso ia. Yana wo umata tu matua ma matua o tu la mai foi i le foema ta tinga yana tu ya wa ese foi ni aso o lo tu sa ai e ya lo kuma san yana tu esta siana tu ma no inga ta tu ai umala ya fa tai Ivan tu tu ni a minute te sa no pa i wo sa ko kalam te lo fa o matua si ta sa avea ma wolele mo matua ai mas foi o matua o fono toi ele foi o ngalo foi nei na trata fe sinisi ai avea me te me fasta tele lava taito fasta lava molo ai mi foi o fava no ai no ma o Tai. o ya to o fa ai ai no o malo tina wa ese le matua lo fa i ai no lo tina i tuai ma fa mato wola ya bia ai matu te langona la mali langona fa sa mo ma la nga rufa malo la to ala rufa ya matu o atu i va vai fa ma dia tu foi ia wa la tata mai foi ia Christmas mali fa mata to fa asfia i si o ainga no foi i ai we ya pia o lo sa la lau le to tele na i New Zealand Australia o te lo fa tele ya te o to ai ni pia faftai tele lava taito faftai tele ke mo ne ava noa mo ma ya ma se ki na lo fa longo mai le tau toto ma te alo fa tele atu lava ya te oto ya lo fa tu foi lo ma to tina pele ma une I o uso mo tuanga le uma la lo sa la lau I atu no uma to tasi la me se o tuanga lo no fu Samoa fa tai kal la uno ia whawhatai kāl mo anga ruenga fo lo whai mai e no fo ina I mawhai ona tatou tausi pe me sa ki ngai nei o tatou mātua ia mai mātou o lo na nofo solo I mea tunu amania ia te o tau umala whawhatai Telekin, thank you so much ia manuia le aso Te lewa ia Te lewa ia Samoa si tanranga na wa koe ia tua ia po ina ia whawlawe Joseph Hall a famasanga la ulu mo le nei fu tau ai po se upo sala le nei fu itu o na tu ainga ya la fu inu le ainga ba nga se leo le o na ai mo le tengi nei sai fu Ai, sai foi ia. Faile snapper. Hai, I le maua la woka. Ma faile angai. Ke rua maua la fai ai fe. Oka, umma upu. Hai, ku petau no mai rau sa shimnei sa mani. Ia, se kau mai. O whenga whakau e kou ia. O le kiwi fish. Le kiwi fish. O se falei a felesi au kilani. E te maua umai tau mawhaola sami. Susu mai I le 5 Car Road, Mount Roscoe. Te tala I le ono aso. Mai le aso lua I le aso sa. Mai le se fulu I le tae au.
Mawhio mai loa i le Kiwi Fish, i le Whaiva, Car Road, i Mount Ruskell. O le Casa Beds and Appliances, o le tali o Manaonga, i o loa e whaatotonga i lo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngao si tutono ni usila, whaapea se tino fōa le potumalo lo, laulau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini tā lava, telefoni fe aveai, maisi. A whiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni o valu se lau, lua, 5 o valu se lau, lua, 5 Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa mawa e ale Oceanic Cars. O le toa torse fulu mua e manuia a latou tarsanga o le anga baa i le sei e manumanawa i le se fulu tasi a whetala. Ioe, se fulu tasi a whetala. I le aso lua se fulu o te sema. Susu mai i le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le Whawha East Street Papakuda, Beverly mai i le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. Hey, hey! Oh! Ole, te mele tole mai leo ua toi 5 minute ona tā leo ni tu lai spulu. Tā ni tu lai spulu au nau tātou tala i vai whanua. Tau nau tātou tala on so ele mali tātou porklame pe a whatono ina.
Proklame le paritua ia enti fu mona makapi. Ia, an whangasora leo tātou proklame. Te tonu olo mrian manu o tātou tunu nei vaenga o tai ao. Le asa lua, losu lima novema no ono lima. Te tonu olo ala whai mai e le manuia, e maise o le fia. Ia ma tātou vi pēr le lofa o le atua. Pao popo asa o le tō soifua mara tātou wola. Patarapati o tunu e mau. Pe lava maputa mai iai. Ia, mālole. Pāle mai atunu e mau. Ponga mau mai. Ia me solo tō talia ina mea tau tua re Radio Samoa sun lima eva tōru a mota rofa lava. Pēna po iau te roneo ki rani manu tū tua oi tōru ta hato tunu leo penga venga tōpi wha no manu. Ia wasa mo moa tai au lava nei whana weti tu asina sina. Ia pātaka lopa tūri tau tua wha wau re Radio Samoa sun lima eva tōru a mō programmer whiwhia mai show sui tu langpea. E le talenga ia te tia whailau tusi. Tia to po me volan tau to stai me oi luma ya ia lo fangia pe le ri po puanga mala singo le ne yaso ia o manu me uma i le lofa malanga le lo ta to tua le fangarina fo i ta le pala e fuma pu si o to fanga malo le tunu so so mautanga senga se e mauta malawa ia pa ta lo patu ma lo patu ia to ni se o ainga o pengai pa no noanga ni se pele ma tanga mo sian malanga maleu ia pa mai se pele nganga o le ri pa ta roba tu malo le tunu le tu mani tu ke lo pe lo fai malanga mai lo la to tai la to era ia mi se lava si o tato tunu Samoa ia pa pe no ia tu tu le Radio Samoa i lo malanga mau mai ia le tato pe no i le matango pio le ri la bo stai mi e po to te li wifi nga malanga ia manu lama tato te pe no ia o manu po i tātou te ai, ia manuia lama po puanga la whiangai e po i tono o le ne po i atunu. Nai minute na uminatu leo tātou tala, so o toi mai por kamera parto ia eti pui maono makafi. Ia, pangasolo a leo tātou por kamera si ia pa ia lama le tu la e se fulu manelua.
tu. Amo. Tai Maria, talani mai o te roni, sila mōni ni yaso. O te whorwhalangan pāti le National la tu tūlea, si I lunga o te whātūrangana o tupere tongi mo sa aonga re teo ngā tupere kiwi seiva le au whainga se whunamarelo pasene o se stepulele. Petai. E se tūranga tele mara o mia le whātino mo mua, e beona whaali e stasio company, e whātino ina le teo ngā tupe pole kiwi seiva provider. Sa whaari e le pāre mea ni sila Christopher Luxon I le asasa, a whai atu e whiwhiria le whainga malo, e risi whainga pālo te le tūsang fau, e o lava ina si tia le pāti e sa onga I le te ngā tupe, e le au whainga se whunuma le rua pasene, le rua awhi mare tōs whunuma lua, ma whātusai ma Australia. O le se whunuma le rua pasene o le sa onga e au whiai, le ono pasene o le sa onga le tangata lava ia, ma le isi ono pasene e tu tongi e le whainga ruenga. Wa amata lava na amata ina le ngā senga le si ti o le whātulanga no le saonga le 20%, tai 4% ma le tangata whai saonga ma le whainga ruenga, e amata le sumomo april le lua whemare lo furvalu. Whaaria Luxon a whai e tātou te wha maoni I le winga I le atina eino le umnai, wo o le teimi maurunga I le tāulai. O le pule whaatono o le kampania le Simplicity e invesina I tupe teo o le Kiwi Saver Sam Stubbs, wo I whaaria. O le ai nga whaatino e whaano mawhai o na ave mamilu sanga mo le ola o le tamau ainga ni sila. A wā le tele o tupe whaasau ina I li mataita inai I le tele atoia o investmeni. Malaysia stepu, o le tataule o na whaamaro sia tangata e awa I le te o ngā tupe Kiwi Saver e beona whaaria e Stubbs. O Robert Carleton, sa ia whaavaina le company investia le Cora Kiwi Saver o ia ioina. O le whaatulangana o saonga o ia nei ele o lava no na mawalunga. Ma ia whaavasenga inai o le tupe toe maua mai e 5% le teusanga. Ma le se pasene o saonga, o tangata e lusu te teusanga le mātua I wane, e no lato maua le 2.3 miliona tā la ia lato teo ngā tupe, pe a au sia le 1.5 o lato teusanga, pe a whaatusa tsatu I le tasi te simale o 2 miliona tā la e li saonga, e 3% le tangata ma le 3% ale whale whainga ruenga o ye nei, ai pe kai. O le whaafitauri, e whaono alofia e le whare whainga ruenga, o na si tio o na sao, I le sao ngā tangata whainga ruenga, I le whaase e leo o le tangata whainga ruenga, I se ofos te tongi ma se whainga. O le suito wamo le pātia le leipa muni nei, mo whainga pāloto le tūrang fau, o whina wina te le aturo na mānamlama I tū tautama o ainga ma tupe, nei lo le sui so opo tupe o iei nei, Peseta Papa Edmonds. O le fisiri tewe o iei nei, a whainga manuia matula I mai reni I le isi whainga pālota, wha mata o le a wha amalo sea ona e sea nei mata whaioi ma Edmonds. A sa whaaria rita I ulu o le leipa Chris Hipkins, I le vāingo tala le staff I le asona nafi o Edmonds, o le avea ma minister tupe I le isi ala tō whainga malo. Ma ia whaari ai, e nate talia fia I reni o se sui tau wā le leipa, ai wa peilava o sui fou, e ao ia te ona tāula I mo i whiwhilia I le tofi whaipule. O reni o avea ma ofisa silo ta maa inga mare whaatonu a inga whaatino, I le whona whaatono I une whaatoinga. Ai wa mana o la fwai ni ngā ruenga, ai tau wā mo le to whaipule o le leipa, mo le I tu malo o Wellington Bay, I le tau sanga a sau. Sa avea foi matangata whaapito, whaafsengana I le ofiso tupe, ma le whale tupe, whaaleo leo po le Reserve Bank. O se whautua mo kampani mo whiutana inga, Peritania, mare matanga runga tele o pisnisi mga runga ni sila, the Ministry of Business, Innovation and Employment. O ia foi sa avea malima tamutau o le minister tupe talua nele leipa, Grant Robertson. Mai le ngata ino le awhinau mo le tuwhai pule o Wellington Bay. Ai o tau la ilana vai to finga lo umia Edmonds ili teminei, le mata whaioi lo tupe matamau ainga. A whai e manuia I le whainga palota ai mana o le to finga lo no winga, o le atu lea I lalo le tūlanga Edmonds le a foi e tele no malama I tu tupe, to e whaapitoa I tupe le tongi whala fonga. O Edmonds o se uruai whai pule sa mo ma le Pasifika o ia avea, pe ua avea le masui so upo tupe le pātia le leipa, o se lo ia whaapitoa foi mo tupe whala fonga e pina sanga lua e le matanga luenga tupe, whala fonga mo le telo te sanga. Sanga lua foi le whare fono New Zealand Ravs Fulu, ma ia fautua I minister to olua o tupe whala fonga na national, o le isi o te maita I minister Judith Collins.
O se tina whai ngā runga kilingi sa ia tafi e se ina befu mai ni no fō tuai before, whatever ta tia, i se whare Wellingtone, sa tauan hei se wa ingo winga esele masani ai, o tau iai, o rona mawaina leo se tino i tupe e lua se furu a whetā la. O lau, o le ise to o lua i eitunga te ona ina le company e whaamamaina i o whale, a le Massive Property Services, sa ia whaalia, o na fōtuai angana tae silia male, lua se furu sanga o iei fonga whale, la o le pole basement o le whale. Ma o lana tamateine whai ilo nasu mua ni ngā luenga, sa ia whaamamaina no fō ele masini miti pefu pole vacuum cleaners, ma ia mai tauinai o le momi o station o fō, e paku ilunga. Ino te talina lea momi ma maua isi tanga pepa i le tomu li taise lau tā la pepa. I le pepa o tu sia i le upu o mai ana sia kia po le checked, i le luafe ma le rufu tasi. O se va inga sa matua e maofai, ana wa peo se hati tifanga. Sa la whaafso ta ia le pūlenga o le kampania va ia le whare malatu toe whaafo i ai le tino i tupe le ainga, e bona matua i whaate i ai o ne le ai miso la tau loe winga, i lea vaenga tupe. O se va o le manuao mo tangata tā whao po le cruise ship a le Disney Wonder, o le ataunu mai nei au kila ni tasi la se tua iain. Ina ua mai ere whai tau i tūla o ta amilo mila solo mo sa ili o stasi o le pasese sa palasi i le sami. O le ata maa loa o me le pone Australia sa palasi lalo ma le idoa i le sami mai le va i le afor wha i le vavea o le stunai e pe ona libu tia le vai ngotala le televise fitu. Ai o le se fulma le lua i le o uli le stunai sa toi le liwa i le va mo le sa ili o le ta mai fitsu totu sanga. Sa whaaro le lima i tūlau whaata milo, i le vasa tā se mane. Sa li mawhai ala au wao na lātou mawaina lona tino ino mai ona whao ngā inai ni masini po atu whapitoa i le sami. O se tamai ta i suiso upo leo leo sa ia wha maoni ai e tonu, o lea tamai wha mautu i muni bond ua maliu. E tu samare ono se lau o le pasesolo i eilungo le vaa le temirei, mo le lātou fōlaunga mo le limo aso i lungo le vasa tā se mane. Sa tuva ese ma mele pone le stofile na vai aso turuai mo au kila ni nei. Wa iei le wha moe te unu mai au kila ni le solulo le vaso nei, tasi le aso ua tuai ai. Ta longa ua wha maoni e le kapi fitu ni usilo, se manua ua wha maano se e le swinga o le awa tamai tai, sa nyantu mo le latu ta longa mo mua le wha slonga le ta amurasanga tito fitu i tu pai, wha unga le vaso nei. Sa whiriwhiria le whai a onga Corey Sweeney, se vai ngo tamai tai tali ni ele au mo vai mo mo lua le tamusanga Dubai ma Cape Town i Africa Saudi. E au fiai ma le tamai tai lau lua le au le Black Ferns mo le tamusanga i pore rolangi talua i nei mo o lo kapite tu Smalinima, Braxton, Sorensen, McGee. O risa le Anna Pori Lane, o sui tulanga i a Sarah Hirini o le soaka abtino le Black Ferns Sevens, o no Hirini sa ia fola le amatanga le masina rei, le sa uni o leila na pepeli tu sanga a sawelu a femare fuono. O Jamie Colosse, ua wha manu alia lo na lima le teimi o toloninga i Dubai. Ma le ma whaona ta alo le tamai ta elusul whatu sanga i ni vai lua le tamarasanga. O Olive Wallison, o sui tulanga i ne i a Colosse le au tos maritolu, o Whirwhiria, o Pori Lane, o le aia taita i le au ai lango i le tamai ta i longo a Georgia Miller, o le soaka teni mostai mo mua. O ni sila, o le ata alo ma Amerika Farani ma fiti i ta alo ngā polu. O isto mai tai wao fi ai fo ile awa Stacey Waka, Mahina Paul, Teresa Stefano, Maria Davis, Alena Saili, Jasmine Felix Hotham, Kelsey Tinetti, ma Caitlin Vahakolo, o Mane Nuku, ma le Oxyane Mayo, o le mawhai o na ta auna no manoa. O mai ane no wha mautu ia pulo le awa ta alo mo le ta marasanga mo le ipore rolangi le laka pili ki le tau sanga fau le isi tua le vasa ta semane, o le Malaya Lions Stadium sini o la tani malo i le ta alonga mua le var kiwi ni sila mara Kangaroos Australia e le aso sumalini mo oktopa i awali o ni au malo losi o le laka pili ki le rolangi o pulu whaatasi ma fiti ma leti kuki le pulu a o engelani sa mua ma le panono fili al pulu pi pulu si wa fi tonga papuni kini ma farani ai o au tamai tai o le pulu a le ta aloi Australia engelani sa mua ma Wales ai o le pulu pi if tau iei ni sila puni kini farani ma fiti o le tamarsanga tamai tai a mate las frailes mo le no oktopa te talaina le ta longa le Chillaroos Australia ma le fitu sa mo le Malaya le Combank Stadium i sini o awali o le ta ale Malaya Sydney, Perth, Newcastle, Brisbane, Gold Coast, ma Townsville Australia, ma Port Moresby Papua New Guinea, ma Calais Tete ni Sydney fa pe nai foi ma awa tamai tai
O le tamalo fa ia o sa ia lo tole ni an champini mo mo ro langi de panga mafaru pesoria e la Joseph Parker. Fa te se marisio tanga te fusu longo ngai New Zealand nei Grant Arkel o maliune de fitu on to sanga. O Arkel stasio fa ia o fusu anga pitu silo na fa longia New Zealand nei. Sa de tala na fa tole ni papa te au kila ni sauke le afi se la wi fulu. I le vai taimi sa de tala ai sa ave mano fanga tolene fa faile le stasio tanga ton longo ngai fa prenga ni tunu Parker. Sa ia mo te linia ia Parker to ase fulun tu sanga ilan fa tolene lo afi ma le fa. Sa longo a Kelly le Johnny Sila lo asu ma le valu. O le to telo te maitu o mana na o fia ave pe o Parker. E pela va fo o fo muina to le tai David Tua a fusu. Ba ia ta wai o ni swafa sa ave ma fa malu si au tu pulanga laiti. Sa mana na o fita a loi fai pelenga. Sa ave foi a Kel ia le fa fitala e a Parker. Ina ia mo fai ai. O na awa iatu le tamal sango fai pelenga le rangi mo tu pranga televoi as a pai chan. Ina lua fi se fulu. Ai no foi pe o yeni sila ne ono le tongu ta. Ina ia mo fai ona fa awawan te tala na faltoleni mo tanga te uma. E la to te mo miena. Abitai. Sa wana interponia ona fa te toa le lua fi malu futasi. Te lua le piso le fa malu COVID-19. O isi ngoa long ai fai pelenga sa toleni a Kele Alfia ma Patrick Mailata i la matanga ona na fa taleni fai pele fa te tai pole amateur le sai ua nei ina mana malo le pine apa mei talonga malo le tau pelenga i ko coast i luaf sima le valu e fa pe fo i ma mose au i matangi junior tino hani matane tau tala noa tala nao le so manuele tunu soi foia Talo va Samoa wa ule ne yo kasputi alu awal suwi ya ngila wa le kio Aeva eva mai ina se furu lima iwa kolu Amo Radio Samoa Vevela a Talo falava o eti fui mona McCarthy o solua vai asta itasi mai sfulu li tai au o lo o wina tuai le por kalame to te pai le ainga o se por kalame tātou te fitu wha iai li telo mta upu au ngā a wale ati na e o tātou ainga o lo fina ngalo e tā ua whaatasi me so mātou manatu e fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale manatua le por kalame to te pai le ainga whaatasi mau e te fui maona McCarthy ia solua vai asta i tasi nei le sifulu le tai au i lunga le Radio Samoa sifuli mai vitolu a mo. Ia, whawhelo e atu man whaala o le tele lava i lau whaafonga tāpua i Samoa we whaolo o whaina mafuta mai i le nei taimi le pa ia ma le mamalu o le tātou o tino. E vi ia lava le atua whaatai lo nā lofa ma lo nā ngalilei o ia lava lo tātou tamā. A penana ia tausia lo tau soifua ma lo uola mwhai fu ntue maua le nei awa noa tāua. Pe lava e mafuta mai e o talitonu mai wha maoni le ali. E fio foi o ia i ainga u malava mo tātou tangata. Pe mai e iei o ia lo tātou whafo ma le ufale. Nei taimi le pa ia maulunga o lo tātou o tinu i o tūlanga wha alupe Samoa. Pe lava ona o tala noa atuai tae o wha pene e le mawhai tala nei. Le tina na apena i lotou pa ia ma le mamalu Samoa e tauian whape atu malo le soifua manuia mai lava i maunga te tele se io i maunga iti. Ia vi ia lava le atua i lotou soifua manuia. A wheloa i mal whaalo le tele lava i le pa ia mawalunga o le au whainga luenga le atua whapena fuan whafale le malu i so se tuli manu o le kelope o le tala ina o le tala lele e Yesu Kiristo. O e foi o malo manu malo pensione, pa malo faftai, tonu e kālesia o te tonu whela wale atunu, hele whata whai taulanga. O lo sila le atua i au tau ngā luenga o lo tau tua inai o ia malona whina ngalo. Ia whaamanuia i ngā luenga malama. Faftai le lofa o le atua mo tua asinsina o le tātou o tunu, pe lava o lalan papa awaie le ngata i New Zealand nei, pe ona tufa atuele nei por kalame e tātou ofisa ma le au nanga masani. Ai e mai se fo i o lo whaafonga mai nisi atunu e mamau, pe lava o iei tūlanga whane ona po, Samoa, pe lava no i so se tafal ki lope. Ma lo le soifua manuia, o le lofa o le atua le whatua o ia o le mea moni lea, e fio fo i le ali i so se mea lava whawhelo i atu.
malo lava i tua asinsina pe lava ona por kalame to te pale ai e le mawhai e ona o tu wina lava a te tele mātua i lau tau te talo o te talanoa lava ona o te tono New Zealand nei o te loa Olo o te lele sao o mātua i ainga ta puai te talo fesoasoani e tu SS o le mea moni lava lea ai whapena fo i o tātou ainga o whila fo i lea tunu tali tono te le manuia o lea tua au wala mai o tautua a mo tātou mātua tua asinsina a whilo i atu mal whaalor tele lava mai e mātua se i o lava i se o pito i titi e malamalama le tātou ngana Samoa e lava lea tunu o e mafuta mai ai ia whawhelo i atu le te pa i le ainga i ate oe mantua fo i e tasi a si tae ao en whaiei ona mai nei por kalame pe ona utou whaafonga i ai o le vava ai lea i le vaa o mātua ma whanau i tu umalava o le tino ma fau o le loto e maise lava i le tu whaaleanganga a wā o le atua o le tamai o ainga pelava upo e whaeuna li tātou por kalame i vai asa te tasi ma losa i fua manuia e whawhelo e fwoi male whaaloalo i nisi o whai malanga mai te momoni nei vai aso wa e fio mai fwoi tono ni sinei e se fwoi swing o le tau me moni lava o le hale sui o le tau we vela ti munga a whatia o le atua e ona ia mea umalama tau le tātou whaafetai o lo o iailo nā lofa ia i tātou umalava. Na te pena ina le tali mo mea umalava o a lava tūlanga iai e iai lea li i mo i tātou. Ne tai au a le amateina por kalame wha pena ana whaafilo i atu mal whaaloa tele lava i o tātou tangata. Vi ia le atua e lau sa ili malo na e fio mai o sau tātou taumawhai e manuia o tātou ai alea. O leo manuia lau ainga o lau pisinisi e le mawhai o na whaangaloina ia tea. Aisea o na o le anu moni lea pe o le vāo mātuma whanau a tia e ainga i manuia. O le nau manuia ainga ua mawhai o na tia e whai pisinisi o nisi o alo mawhanau na soifua mai e tunu une whana nau New Zealand phone. O leo o ie lātou pisinisi o le wingos whaamtalanga i ofisa o loia. E ofisa whamalanga inga. O nisi wa tūla i mai i tūlanga i tonu pule a onga o whai a onga. Le se ngā luenga i whātau wā. O lo whale kā muta, o lo whale taavale, lo whale insinia. Wa e pūlea lava e oe o le whale inga. Whaafetai, o le ale tu e ngā whale inga o tau mawhtanga. Fruit shops. Whaafetai, o oe le nā wa e whaea lo ainga. Tau le leia uma o tātou ainga Samoa. Whaafetai, lau pule lea, whaafetai tele lava. Ne tai au e lea lulual por kalame. Pa maise lea tua i ainga. O fitia lea o pongsa o na olbahala au pa ia lea tua. E batu e lava se tala ia te au nei mo tātou ainga umalama. Te tonu o lo soifua lea li. Tātou te whaafetai o mai ona ta pena. Jesu Keriso leo lai whaavau mo oe mao. Pe a whai tātou talia lan whaolatanga. A ia wha maise lea tua i tonu e kālesia i New Zealand. Mantua fupe o tātou nuuia. Tātou e kālesia. A whai wa iese tasi o tō e se i wha maise lea tua. I lo tō e kālesia, lo tātou nu. Ia wha pena ina fo lo tātou tunu pili o Samoa. O whea lava le tāwhare ke lope o e mafuta mai ai. Ia anga le leima i wha maise atu lea tua. Pe a whai o fitia lea o pōnsa. A whe malanga inga. Tai malanga lea tua i ainga o malama. Nei tai au ia o te langona lava le fia ma le whaafetai. O le sa losu lima le nei o le nei fo i masina, novema. Oka, ia. Nā i te sila fia le sa losu ma le lima. Lalona winga. Tō ta sile masina. Tātou wo o foile i le nā fo i aso tāua le masina fo. Ia te sema as Karisi masi. Ia di ia lea tua. E tātou tele i loa, nā o le atua le tamā. Na i sila fia pe te au lia mai, pa o te o mai fo ia. Ile nei i aso. Ia, ai whaafetai, a wā, o le fo o tātou loa, ia a tonu pe a saimalo na whina ngalo. O le atua e whaitu tas, ia tātou wau lia, a pe ona o tau lesa luasu ma le lima. Ia,
Ale rus malili mol masino mua ia le vai ole asa Christmas lea tapena ia I tatou ia manuia mea umaleanga le atua. Masani lava tatou programa se pele ainga pe uptumua o le tu faaletino manuia ma fau loto maleanganga. Pai tauina fo ini upu male fiong pa ia le atua. E patepa ia I tatou tono tatou ainga. Turtepa lo ainga le upu le atua. Ese ni tusi o le a o fai tauina mai ai ni upu mo tatou le nei taiao. Masa ni lama o na o fai tauina mai si tusi tat o le nei taiao. Wo o manatu. E wha ni tusi o le a o fai tauina mai ai nai fai upu. A iele so o tanga o nei fai upu umalawa. E o ngā mo le tatou por kalame I le nei vai aso. Usi lau whaafonga pe mai tau fo I tusi I lalo lau tusi pa ia. Lau tusi. Pe te mana tua I lau lava ma fau mo lo whanau te. Paina o I te whai tau iai. O le tusi mua o te whai tau ina mali mātai o e ono. Upu māsani. Wa e si la fia a o iai le whai upu. E se fulu ma le tolu upu ia. Aua fo I e ina I mātou le whao songa. A ia e la vea ia I mātou ai le leanga. Mai aua fo I te ina mātou loto le whao songa I la ve ina I mātou ai mea leanga. Pe mai tātou whai upulo na lua le ne tae au mo le tui te pele aina. Tusia mua korenito o lona mta upo spulu, whai upo suma le tolo whapea. A ua wha maoni le atua. O le na te le tu I nātu o tau, I se tofo te whonga, e sili I se mea wa o tau la vātia. A e sauni fo I whaatasi ma le tofo te whonga, se mea e sao mai ai o tau. Ina ia o tau la vātia o na o ono, pe ono sa ina o tau te whonga. Pai mai le tātou whai upu le lua pe terum ta upu e lua whai upu iwa. Wa sila fia e le alii, o mea e la vea I mai ai e a mio tua, ai le whao so songa. Pai upu muli, lau tusha salamo e tau dotoina I tātou, lua sfulu ma le tolu, a le whai upu e whae whapea, o te le whewhe lava I se mea leanga. A wau, oe tā te whaatasi ma. O lo tā ua I nei whai upu, e lawe ina oe maa ue le atua. E iei whao so songa, e whea ngai mai tātou te tono o tātou a inga. E whai mai e iei le ali, e lawe ia te oe maa o mai mea leanga umalama, pea whao so soina I tātou. I leo langa o lo tātou iei nei. O ni upo e whaamalosi mo lo ainga ma lo ainga. Ina ia tātou mawaa I le ali, lo ainga ma lo ainga I tātou lo te tele. E le leila valeli ina te tāpe na ina, pe o upo ma le korins whai mai, e whaamaoni le atua. Pai mai wana ta pena ina, tu ina mai ia te oe mao. Le loe mwhai ai o na te e atu I whaasosonga, ma tofu te whonga whia ngai mai tātou. Nei tai au, ia o le upuna le atua mo lo ainga ma lo ainga e whaftai ma lo lava. Ia, tai tonu fwoi whaftai pe a whaina whai fwoi lotu mo. Manai ta mai te ele I o le a onga a, ele mwhai ana ngalo, ta ua te pia ma lo whaaloalo, ia whaina lo fina ngalo, ma lia lo fina ngalo na lango le ala leo por kalame te te pale ainga. Whaftai te le lava lo wha maoni le tau singo le whanau. O la ala vali tūlanga mai ta mai ti la iti, I o le a onga amata tūlanga lua kolisi, Universite po whialava. E o ila le uteiloa, o ese malava le taimi nei tūlanga o iei ainga. Whaftai wha malo to tele nisi o ainga, wo umamai yesu e ngā tamaiti. A iei fo isi ainga o loo wha awau pēr lava. Ese pe ona watu ese umalava ainga, ma tau sanga o tamaiti, ma tūlanga o iei. Ai mona I tamaiti la iti e lea o ngā amata male primary school. O te lo mātua whaftai tele lava, tōru nā fo ina whale breakfast tai au. I lava o le sosoni atu male tūtalinga pēr, ma le taulongolongo pēr tu te pale ang ali e mawhaina whale breakfast, ia mausu ai le pēr se whaftai le li ima te talo. Whaftai, te lava tono lau ta vale, le nai te alua I le tai au, ma ave tamaiti le au. Ia ele fō lau whaafonga, ai taulongolongo pēr,
o le vaenga tāua lava nā nei por kalame, whaatai tele lava, a whai lava pau lava leo le upun whai, e le leile li, whaafetai e su lo walo whamoau, e tāua tele, o se fatu e to tō I loto tamaiti, e le mawhai o na ngalo le whanau, whaatai tele lava, e lava na o avatu, ia whamalo, na fu ina e alwe, ave se au whai o, ia tonu, e pe e wha, e mali e fo ile I lau whaafonga mai, a o talai o talamoni, o nana e usu nei fo ile tai au, ave se au whai o ma, ia po le fo mai, ia po le insinia, ia po le ave ta vale, ia whapena o le talitili o receptionist, e teine nai tonu l'office e whaafelo I tangata, ia po sea o hao fo, ia, o e te loa, te lo po se tasi o walo, po se o watali, po se o wafine, e a vea ma ave fe awo le tala le lei, I tau sanga mua, o le wha malolo mātua, e watu lava le whaafatai le lava. Nei tai au, tato por kalami, e lua ni vaenga o te fia wa tātou te tulmatai I nei vai aso, mo tato por kalami o nā vai aso sa tātou tala noa ai, ma wha manatu le tāua, pe a whai vai tamaina, e whanau, sa abatu e fo se whaasoa, a meise o tamaiti o wha uina mai I te kiri, I nisi o vaenga performing arts. O le nei vai aso, te avatu se tala, o lea leo to e pose lilo pe ona o avatu, mo o le masina muli muli, ia na se wha manatu lava a tonu o le nā lava te wha afonga pia iai, lunga o le nei a la leo, lava fo le sila fia ma le loa ia te oe. Ai na an wha manatu o te pai le ainga, o leo ua lata fo I taimi whiwa iai, ia ba ai, o watapena le passport, ia o le tala lava ia wa nisi whapea, o la ia lo passport, ai o valid le passport, o tala whea ngai mo lau whe malanga inga le passport mo Samoa, ba ai po atua aso in whai ona whaonga ina le tusi folau, pa manatua ia le tui te pai le ainga, le anga le tui vivesi ane muli muli, o le lava e maua si taimi, a tonu whai fuuna, a iei nisi o tūlanga e fsota iai, o tui whai tui whaababa e tui whai le passport, nisi o tūlanga e whaamanatua tu pia, ili pa ia ma le mamalu, o lo tātou o tunu, ai a whai o le mea uma I seki a tātou ai pe o whaamanatua ia al tui te pai le ainga. Tasi mea o te manatu I whaatawaina, ma ai mo e o whai tāpena I whai malanga. O whai tui, o lo wa esi la fia ma o iloa, le tele le misela, ma le tele o nei whaafi tāuli, le nei whaamai. A whai o tāpena, e o I Samoa, ia o lo lava le sila fia, ma le iloa ia te oe, ma o tau umalama, e tau sila fia I le tāu o tāpenanga, I lo lava ainga. Mo le saunga le mu ainga, wa whai tui, mo le misela, mo tangata umalama, po le matua, po le laititi, o le nā, e te whaafonga iai, I le tau longo pe ale tau te pai le ainga, a le ti o Samoa, ia ma sunga fo I tau soifua mai o lo iai whasalong, e ma le tau te pai le ainga nei taia, ona o whai ngā malanga, ma le passport, just fo I lea mea, e te tau fo ona sila to iai, po o whai atu ia, mai se o tūlanga umalanga. Le tasi o vaenga, e ese ia generations po o tau sanga, ese e mātatua, ese e laiti, e o fo I la I whanau laiti, ma tamaiti laiti, e le lele ave whai siaki, tua asin sina fo I mai ma tātou umalawa e o whaafonga mai malo whaalo tele. Ma ai, awa, tau sila fia fo, o whainga tā na whai appointment sineria sa ma fo mai. O whainga tā ni se o teimi te a tolo vai, tailo ia ia te oe, a oa ni so teimi o whaisa appointment fo mai, tau ti a tolo vai aso o whaatali, se avanoa, na winga ba ai, a mai se lawa nai to asin sina a ve siaki, vai lato appointments ba ai fo mai, wa fo ini vai e tau, tu lo lava o fua la au, o vai la au, e te tau na ave, o mea uma whapena, ia mo tangata uma lava pe ona o vata ele ngata I mātua, a o alo ma whanau, o le whamanatu lava ia, ma le tata alonga le tui te paile ainga. Ne I tu le taimi muli muli, e o le tu ua whape o lea
le November, ile yo mai te sema. Ta mātou o, ile vai aso lona tolu o te sema, le lava le taimi. Tātou te le loa pe ona o whai atu o nisi o fō mai, whaafitai pe a maua. Ma vesa ua wanoa lau fō mai, vi ia le ali. Ai a whai le ai va ai, va ve tapena mai fuala awale toe ina, ma le lo matua. O lo watali, o lo wafine, o siau tama, o tamaiti la iti. E tas fo i mea mana tua o taimi, o tino tamaiti. Mana tua lava se tausanga na wainai, li sialo o le mātou I kāle sia na o ta whau Samoa. Ai fo I mai tulolo, ua papala uma lava tino, na I tamaiti ona o le la, ma le vevela. Le wingos whamatalanga, o nei mea uma, mata I tuina. E whainga tā fo I o atu fo I tātou tulo lava. Ia, whatete inga ia, a whau te alua te o alu whale alupo. Ia, ta ilo ie. Lawa ile ke misi o, ia e mamawa toe alu fo I vai sala malisi, alu ingo le tala. E mawhai, o na whaatau atu I nei, ba a ia le cream ale tamaititi e tu lana ato. A ia I lava le kulimi ale tamaititi mole puipuina mai le vevela o le la. O mana tua foi. Ia, te au lava ia o le talmone. E ese alve velo o tātou la I nei. Ese fo ilo watu I Samoa. Ese fo ilo velo le la I Samoa. Tulo wa le mea moni le. Ele leile tāpena manga whangafa ba ai. A tāpena be ba ai. Whai ngofiena avile kulimi. A whai mwhaiana e loa oe mwhaiana e latu I Samoa. E alu se ke misi. E te sila fia. Mwhaina ba vei fwai se. Se bailea mo le puipuina o le tino tamaiti mai le papala o le uina e namu. E tele ia o mea tupu o le ua tamaiti e namu. E esele sensitive le winga le upu. E whaingo fia o na a fia tino. Ai mai se foi tulo, e lena o tamaiti foi. O I tātou umalava a ua se namu ai le leile tā pena o tūlanga umaia tonu te whaafonga mai. Ai te tau na watu pēr le whautuanga ma le whaaro te la. Ia usunga teito. Ia tu atu mo ta whaasa lau whapisinisi tui fo I mai whaafitai. Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. crewcare.co.nz. Wa whaatonu lau whanau sia o ngā amata. A whai e te alala I mangeli sa sae po o nuu tūtua oi, whaafafonga lelei mai. O lea wau whaantu le whetūta I ala o ngā amata, le tolu se fulu I tūla e a o ngā fuai whanau, mai le tasi o I le 5 tausanga le mātutua I le vai aso. I oe, maua fua I tau mawha, walau lo le whetūta I ala o ngā amata, I le olua tasi tolu 5, fitu valu I fitu. Olua tasi tolu 5, fitu valu I fitu, mo se avanoa o lo walo. Oceanic Cars Sawia. Jehu! Awana e misia le whaapitoa maua e ale Oceanic Cars. Ono to ator se folo mua e manuia la tau tarsanga o le hanga baa I le sei e manmalawa I le se folo tasi a whetala. Ioe, se folo tasi a whetala. I le aso lua se folo o te sema. Susu mai I le lua iwa o Roscommon Road Weary, po o le whawha East Street Papakuda, Beverly mai I le o iwa whavalu tasi lua tolu iwa. Le Oceanic Cars. E te manae maua se luma na I manuia o la wata li I polo wa whawhine. Ua se fulu nei tau sanga o whaatino le Pacific Advanced Secondary School lea au o nanga. Na whaawaile nei a onga e Sir Michael Jones. E whaonga I nai ngana le Pasifika I le NCEA. Maua fua o fua o ngā toe lea ni pilia onga. I le tau sanga lua o loa whana maua lunga I le Whainumera o alonga whana wale pass na au sia tongi e ulu whale ai I le Universite, po le University Entrance, I le tele o kolisi I au kilani. Ua uti awanoa mo le lua o lua ono, mo nisi whamtalanga wala au loa le pass I le ovar se lau valu o fitu lua fitu fitu, ovar se lau valu o fitu lua fitu fitu. Ia, whaapoponga tāta polkalape o le tuetipa I le ainga. Uptamua o le bao mātua ma whanau, o le manuia I le tuulitino ma whauwhau loto ma le anganga.
Ile tusa walua nei vai aso taluai. Mua ula vai ia setina. No foi New Zealand o leo wa toi titi i ono sifuru tausanga. Mua u na o mo se tala na matua i o lava i lo loto o lo whaanoa noa. Wala na o amaya ma o amaya ne tala i tata por kalame. Antono na te sila fia ma o wiloa. Le tala wangalo ya tea o le nu o New Zealand nei. A o lea na tulo lava. Na mawai na yalo e tolu. Tamaiti. Ya mai se fo le tama. Ma le whanau o mali liu le mood tonu se fale. Mua umata i ese langona ya tea. Na momo o whaanongo. A leo te whea lua ya tea. Wa o te fia tele. E whaia o tonga la au. A o whea lua i whafo. E whaia o tonga la au. Ai masana o tango ki la o le tio o te whaanongo longo ai. A wa o te i whaanongo mai. O whaile tala. Wa maua. A te tamaite te o tolu. O mali liu le mu. Ia, ai mai se lo lātou tama. O wata i o te i lawa i lea tala. Tau te sila fia ma ulo. O lau te talo i le nā taimi. Le mea moni o whaafonga le atua. O lau talo sia. E leo ni o tangata. O te le whaapito le alofa mo. Tangata Samoa. A o lo loto nata na o whaape talo sia. Na le tio eleni sia o ili linga na iai. A na whaape te o tolu tamaiti ua maua o mali liu. Ma le tama. Na langona lava lo whaanoa noa peta iane. O le pōlea sa awhala o i tele mai e tala i televisi. Ia ma ua o i loa ai le taimina o nai tamaiti a pālani. E le whaapea la o whaia tunei o na whaapea. Ai ora wingo le tala, e se lava langona na o loto lea taimi. O le alofa whaatina na o ia tea u lea lava taimi. Na o ta umai le tolu tamaiti. Tolu tamaiti. Ma le tama. Whate ia u lea aso. Ia o lea. Wa o manatu ne tae au. Wa talo nawa i aso o tuana i atu matu watu lea tua. Ie lea lofa o lea tua. I le tina lea o loa. Wa le pelua a mata na maitala i luma. O le vai aso o tuana i atu nei le uwa a iai tolu tamaiti. Nai tamaiti i lalo tausanga. Lua nai tama. Ma le teine. Ia o ta maiti papalangi. Le tele sa o iloa iai o le lava o te whanonglonga o tala o mai le televise. A whafon whapena maua ai le tama ua mu fo i o ia. E o mai le taimi nei ele i mauti noa lava i lo iloa na oa a tonu. E tele sa o tau sila fia iai. Ai moa o te le lo paule mea o lo uloina. O lea e to tolu tamaiti. O mali liu te tono le afi o mai le fale. Tono nau tau sila fia whaalongo iai. O whaalongo iai. Ma le tama o maliu. Paulea le mea o te iloa. Pai asa mulimuliane o ai o whaalimai a tau le tina. Ele o se tina matua foi whaalimai ma le tēnei titi. Whaalimai foi ma whai mai whaamatalanga pe o na tūsia. Whaanoa noa le tina o na osiana whanau. O tala ia, pe o le wingo lau tala. O lea nana o avatu. A o la ngona whaatina. No o ia tea ulawa ia. E winga ese. Moa ulawa ia o ta watu. O tele tausanga o ta nofo i nege tunu. Pe o na ufai atu. O lea le aono sifuru tausanga talu ta nofo i nege tunu. Pe ese moni ana iei wha ma tulanga umana iei. Ai moa o na personal tele. Ona o le whanau ma le tama. O te lora fasilien tu mai lo lo. Ai sea. O se whaalawe na tupu. Po le ale me o tupu. Wahala o mai ere nei tae au. O se whawhangu mō tātou ainga. E o mai nei o te leiloa. Ai se a na tupu ai le whaalawe ile nei ai. O lea whaapea mai o whaanoa noa le tina. Ai wa o fasili lo mawhawhau. O whena iei le tina. I le taimi lea. I hatea ulawa atau nuna fo i te fasili oe.
A o fasili e lo loto. O leo ma li liuta mai te tonu. Tonu fale ma liuta mai ma woi fafo. A o leo so I fuole tina. O luinga la ia te auia. O fea na yele tina wa o leo so. E leini tala tele o amaia. A wala na o mai. Se I toi fa te palava tato tonu o tato ainga. I le va o mātua ma whanau. O le fasili ia te au. I'm still guessing. O leo te. Tau matea wa. O lea ngā tai I o lea atono o lea whaini suenga. Leo matulanga uma. Tau leo le tala pe o na tā ua iau. O iaisi o lātou tina wha me u whanau noa te le tina. O na o le whanau matulanga uma lava pe o na tā ua. A le fasili. Ai sea na tupu ai lea mea. Ia te au lava ia. Mātua tātou. Toi tepa I o tātou ainga. Toi whaatepa lava o le fasili. O au lava tau mai te matenga. Ia te au lava. E whawhangu mai ia I tātou. I le wā o mātua ma whanau. Ai sea wa tupu ai lea mea. Financially, lumingo whaamtalanga, o na le lava le whaasoa, pe o ni fasili lo lava loto. O ni tupe wa ye se tūlanga whapena. Mentally, I lo mawhauwhau, o ni tūlanga ni mawhatianga wha le mawhauwhau le tama. O a uia fasili, tūlo lava. O na ni mate matenga I lo lava tina. I le mea na tupu ai le nei mea matautia. Ia te au lava I whapea. Pena, I se mea na tupu le lava le whaasoa. Wa ye se tūlanga whapea. Po o ni tūlanga wa ye e le ata o toa le mawhauwhau tonu. Wa ye tūlanga whapena I le e te tonu o le tamama le tina. Po le mawhutanga relationship. Wa le mawhutanga le vā le tamama le tina. You know, personally, o me te tonu lava le vā le tamama ia ma le tina. A leo o mali li wai le whanau ma. Ma le tama. Le vā wha le ungali. O le so I fuore tina pe na o watu. A lo fasili, po whena I le tina I le taimi lea. Le winga leo la utala. Tātou te le iloa. Po ani tūlanga na iai le vā o le ungali. Lua vai asta luaina whai fo tātou por kalame. I le vā o mātua. Ma upo tau talai lumo tau wala ma tātou whanau ma le impact e po le aiaina, po le a whaina, o loto tamaiti, le whaalongo ma le savalinga I tono le aina. Wo o lava I elo ma whau fo ilea, e toe a mai I whawhangu I o tātou ainga ma lo whaalolo tele lang. Tono e te lesau tau si le fia, e le lava sa uloa, o le lava te muli I can't wait. O le utele fia I loa pe ai sea po rani tali. Ai sea na tupuele nei whapit paula o te talo. Mai tu inatu o tali tonu fo I mo o tau. Mo tau si sila I nau tau langona whatasi ma o le mawhatia. Mawhatia o tau finangalo ma loo fo I loto. I le mea o tupu le nei ainga. Te fasili. Whape whepe ana whai o la whanau. Ma lo ainga fo I lea, e te langona le mawhatia. O le te talo, ia alofa le atua I o tātou ainga. Sa mo le atunu pele whaafonga mai tulou lava ma lo whaanoano. O le wala uwina lea o tātou uma lava. E tātou te tamo whai e tu whātu ma fisosoani atu. I ainga talavou I so se ainga. E le whailonga tangata o tātou tangata. Po le ainga te masani ai, po le ainga e te le masani ai, te loa le awala e te sosoani atu ai. Pea a whai o ieni mawhatianga. E o whai tono tātou e ka le sia o tamu whai lava le. Au whai ngā luenga le atua. E tono tātou e ka le sia fitu wha I mea le lei. Pa malosi le si ainga, le si ainga. Atau ne whapea. Ia o papalangi nana tupu ai. Ai peo na o avatu. E taimi mua lava na o whaalongo mai le tio. O le mea mua na o lo mai whawhau. I pray that e le o se ainga Samoa. Not that whapea.
Ai i le pele I lo lava loto I ainga Samoa o le tatalo. Ia whawhangu le nei mea ua tupu. E iei le tali. A iei ni whawhitau I pe ona o whai te le iloa financially, te le iloa po le. Iei ni mea o tutupu mai. O ani tūlanga iei sa ili sosoani. Personally le bao mātua lava I le tāne ma le fi. Walo te vai o se ainga talabo. Ainga talabo. Lona winga po le ani tūlanga iei. Na o la ua iloa le tali. Ai se lava. Wa o ai le tūlanga wa ai baba ai atu e le se sina. Na iei I le taimi le na o le tamā. O talo e iei le tali. Na tātou whai tawina. Te upo le atua pe na o abatu le tai au le ne. Masa na ufai tawina se upo tasi. O se whai upo mai stu se tasi. A ne tai au. Malo ufa aloan o te pai le ainga. O le vā o le tamā ma le tina. A maise o I tū umalama. Maise le tū wha le anganga. Tātou whai mai o tātou tangata Samoa o tangata kiusiana. Whai mai le fiong pa ia le atua e wha maoni le atua. Nā te le tu una I tātou se tofu te whonga e tātou te le labaona, labate on tau ave. O fiong pa ia le atua, iei tai me lu I tau wai ta mama tina e maise, a inga talavou ma tātou umalama. Iei tai me lu I tau wai o tau a inga, mana u wha alo alo tele lam. O te tau talatu mana u wha tina, ona ole por kalame tu te pele a inga. I nei tau sanga, o langona lava I manuia ai. E iai tali e mawhaina sosani ma iai lau whaifi au. O mātua. A whai o lua seurungani I talamu. E iai o lua mātua. E mawhai o na sosani. O te sila fia. Whai fo ia u lau whanau. A wana I o tau whapea. O a o le tau lua le whaifi au. Ma lau whanau. O na liai leo ni whatia ma ni whaafi leai. O loo fo I tiute, o loo tala noa I lau whanau. O a, ngā tia mwhaafi tau leo lu I tau. Ia mau te noa e mawhai mea umai lea li. O le tiute leo I tātou. A e whaafonga mai o se ainga tala mō, o lau te talo. A e se whaafi tau le wā o e masi o to o lua, I se au tāne, I se au wāwa. A whai le maua le tali, pisili I nā I o mātuas. Sili le ekalesia. Iei fo I counselors. E mawhai o na maua mai elif so soani mōlu lua ainga. Nā le wha manatu lava, o nai te le nei mea o no wale li mai. Ai o te le loa pe o no wa. Po le vā, te lo. O le upula tampo o le wha maoni. O te le loa. Le tāne le vā malone to lua. O te le loa. Ai o vaenga umai e iei taimi o tofu te whonga. Ma wale nganga le wha maanga luai. Tātou te whitu whai. E iei, whai mai e le upo le atua le ana tātou whai tau wai whai mai. Ua si la fia le atua, o mea e la vea I mai ai, ie a mi o atua ai le whao songa, e ma whai e le atua mea uma. Tātou te talo. Ia tai mai la ngona o alo ma whanau le upo le atua, ma lo whaalo le tele lava mātua. E mai se fo I o ngali I tu lo lava a inga tala mo o whaafunga mai. O na ole polo kalame a le toi te pai le a inga. O le manuia o le la vea ina, o mali liu nai nei ta mai te to tonu, ma liu le tama. E o mai nei e le iei se tali. O le whafango toi te pai le a inga. Ia whapena o ta pena o tātou a inga le whautau tai le lei. Pe tu wha sa ilif so soani. Iei por kalame po I lea a le malo, ma le whare mai, o a inga pe iei nisi tulou, o mawhau, mentally, e masani whapea, o valea tangata po leai. We all have mental health, tatou umalama, o le memoni lea, iei taimi iei mawhau ngā le tala whiangai. A iei e o loo iei le poto ma lea ta mai so soani mo a inga tala mau, whaafitauli po le lava le whaasoa, po le vā, po le ungali, o ani tūlanga wha le tonu, e mawhai o sa ili le fisosoani. A le fisosoani sili pe lava na vatu, ia tātou maua ai le atua.
Iai taimi o whaososonga a lo feta lai mai le li. E tapena le li a wala la vea iai I taimi o whaingatam ma pupua ngā. Lesi me o te loa iai tātou. E maua le matamuli. E maua pe whapeni, whapea mai le ainga lea. Ia ba ai le whanau a le sana ma eti. O le whanau a le whaiwhi au pus whataita inga. A o lae whapea le isa whaina. E se uma tangata uma ilumo le atu o se whataita inga wa o watu. Ai o le tatalo. E iai le ono sai ma le whapale pale ia I tātou. Ono sai tātou mātua o ha o la whanau. Pea na o watu. E le ese atohanga I loo fo I ainga. E iai taimi o lu tau, e iai whawhi tauli. Ai iai mātua. Tātou te sāba bali whatasi. Tua tepa I le ainga. O le vā o mātua ma whanau. O au ma lau whanau. Ma whanau wa lau whanau. Ma lesi au ngā tūpulanga. E whailo tātou tiute o no sai. Wa o mai ese le whaingatao le nei tala. Le tala le o watu. A tonu o te le loa tonu pela tamaisi teimi o la iei sei unga. E loai. O te le loa a wa le o maliu le tamā. Ma le liu ma le whanau. Pe aisea. Pe o lawa I tātou le loa po le hale tali. Tau le mea le e loa. O le soifua le tina. Tātou talo mo le nei tina. Iei le alofa o le atua e wha mawhanwha. Tau te le silafia o te le loa. A o tātou uma o le whanau o le atua. Mana tua le nei tina I lau tau te talo. O le langona le nei tai au. Wa o maia lava le nei tala. Ma tau tia. E o fofungia fo ile. Te leo le nei tūlanga pe ono wat. Na matai o langona lava ea o le whaanoa noa. Na o langona talo whae. O se mea e whaingata. E o fo ila I mātua po o grandparents. O nei ainga. Po o mātua o le tamā. Po o mātua o le tina. E impact uma. E iei lea whaina I neme o tutupu. Ono o le whaalawelawe o tūla I mai. O le talo po o kalamtu te pai le ainga. Wala na o mai le nei tala. Na te sila fia a tonu moe tele sila fia iei o muli ai pea. Ai moa o lava ia. O se whawhangu. Ina ia whapena o na tātou tau mawhai e onu sai. O ani whaososonga. O wā o te leiloa. O le ale whaososonga na ave le nei tamā. Wai uai o te leiloa. Po le ale tūlanga iei tono le nei ainga. Wai le iei le tina le whanau. O le ale whaososonga mani mea tutupu ai. O te le whaamasino tātou te le whaamasino. O te leiloa. Tau le mea o lau te tālo. Tātou te abatu I le ali ina ia. Awane I o ni o tātou ainga. I tūlanga pe o ni tūla I mai tonu le nei ainga. Tala vau le whanau o nai tamaiti. Pai mai tala o se ainga fia fia. O tala ia ni tā ua le tina. Mai I tā whao ma le whanau ma tūlanga whapena. Ai matautia le mea o tūla I mai nei. O le tatalo. Ia vea le nei whaalawelawe o tūla I mai te tonu. O New Zealand nei o lo tātou nu. A tonu monisi o whaafunga mai I le langi foi o tātou tangata nu Samoa. Le mea nana tupu I tonu le nei atu nu. Aia o ina mai ai, ma whaamanatu mai ai, ma whisoasoani mai ai, ma lapata ia mai ai, ma avea o se lui tau. Lui tau mō tātou ainga umalawa. Ina ia sāba vali I le ala o le atua a oa o pea. Tau mawhai pea tātou, awane I tātou whaabaibai. Wā o te talitonu a whaia ma wa alawa o tātou a inga. I le whina ngalo alofa o le atua. E le o I nei tūlanga. A whai o alu I tau e iai. E iai lu I tau, e iai whaafi tauli. Awane I manu malo mai whaososonga. Ma le ti a polo mana au. A ia lawe ina I tātou le alofa o le atua. O la o te talo foi. Whaamanati o tātou a inga umalawa. A vele nei taimi o se taimi tāua ea o hao mai ele nei whaalawelawe o tātou a inga. Whaasoa mātua I whanau. Mā lātou whanau. Le fua o whai ea o te whai lawa ea o fo I loo a inga. Tau ma whai I whaamanatu iai. O hane ulu I tau. O hane whaafi tāuli.
e mawhaia i le atua o na toi whaaleleia mea uma. E mawhaia i le li o na la veai. E mawhaia i le li o le leo leo mā moe le lei. E tawhatafa o vai tafe le mu, e yele fi le mu o le atua. O upu ia le tusi. E ese le mānei whai maina te ave i tātou. I mea iai vai tafe le mu, e tātou te mapu i ai. E tātou te mafuta ai. Tono tātou a inga malu whaalolo tele lau. O tātou por kalame nā mole nei vai asa. O se mea na tupu i tono o tātou o tu nei o New Zealand. Ai a vea i le lava, taimi le lava upu ia tau le tina. Ai a watu ai se whaamanatu e o mai. Whaamanatu mai, whaatonu mai, soani mai i o tātou a inga. I le vāo le tamā ma le tina ma le whanau. Ina i tātou mātaala. Mātaala i le moe le ti a polo mana au whaososonga. E la matia i lo tau soifua ma lo wola. Ia, mana tua le vaenga mua tātou polo kalame nei vai asa. Pio na whaamanatu o tuai. Ia, ma ai passport po valid. Ma ai tamama tina ma va aia. Visit e forma i ma fale mai. A wale tā pena mamau mo e whai malanga atu. Ia tunu o mamau po Samoa. Tā pena, mana tua pe lava na watu nei polo kalame. Ato i vivesi muliane. Ane nana tu o Samoa wale ato tua leo ngale passport po le tuspolau. Ia, o na ita loa lea. Te ilo utu poi se se inga. Ia o whamanatu lava i ato te pale ainga. Ato no le manatu mamafa i ai. Ai fuala au. Tamama tina vai tau na ave. Me tau na tāpena. Wale manuia o ainga. Nei taimi, mole tu lava la whaatai tele lava. Peo na o abatu. O le ase tala o ne li tina a whai le tala whia ngai fo i lau whaafonga. Ia o te whaamalulu atu. O langona e mai le atua, e whaasoa atu. E te tau, e le te tau ana tuina. E se peo na o abatu, e se la ulangona. I tau sanga umalawa ia te uia. E matau tia lea mea i lau whaalongo. E te langona i lea lofa. E le whaatua o ia lea lofa o le matua. Na alona ainga. O lea tu whaatuai, whaamanatu i o tātou ainga. Ia tātou mātaala. Ia, o se upo whata malaya o le tina, ia la fwa i no le aina. E po tāle tautai e sera natu, a le tala o le tina. A iai lava se ainga e tasi, pe lava upo o te whai atuai. E o iai le fe au le nei tai au. Ia vi, ia lava le atua. Fata i tele la moltali e ina o toni o tau maota malawa. Talo lava ia manuia o tau ainga. Fata i tele lava i lau sunga le awao. Taito mole to olwe le tāpol kalame. Fa manuia le atua ia te oima le fale tua male. Ainga, fa manuia fo le tātou staff uma. Tonu le ofisa. Ia te o tau uma lava fa malo le tau tua. Il ngai fo i tai au i o lo iai le ofisa ia vi ia le li ia le tala atu lea manatua. Ia iai lava se au ngā ia whaamanuia le atua ia te e atu le te apolo mana au. Ia manuia o tātou ainga ma ia manatua o le atua o le tamaia o ainga o malava. Ia soifua ma ia manuia. Talo falava o eti fui Mona McCarthy, o asolua vai asta itasi mai le sifulu le tai au, o lo awina atuai le por kalame to e tepa i le ainga. O se por kalame tātou te fitu wha iai le telo mta upu au ngā, a wale ati na e o tātou ainga. O lo fina ngalo e tā ua whaatasi me so mātou manatu. E fisosoani lea a wā se lumana i manuia o tātou ainga maloto i fale. Manatua le por kalame to tepa i le ainga whaatasi mau e te fui Mona McCarthy. Ia solua vai asta i tasi nei le sifulu le tai au. I lunga le Radio Samoa, sifuli mai vitolu a mo. Ua na o le Radio Samoa, sifuru lima iwa toru a mo, e tautuaina o e ilangu ngana, fitu aso le vai aso.
Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kas futialu. Awal sui al ngila wa ule kio. Ai eva mai ile se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Vevela a. In this update, recovery is underway for the bodies of 2 climbers who died after falling on Aoraki Mount Cook last night in challenging alpine conditions. The 2 were roped together and part of a group of 4 trying to summit around midnight. Police, the Wanaka Alpine Cliff Rescue Team and the Department of Conservation located the fallen pair about 7 this morning. Canterbury Aoraki Area Commander Inspector Vicky Walker says the other 2 climbers were flown out uninjured last night. Hospitals, specialists and GPs could soon be able to share information through a new national electronic medical record system. It's part of a 10-year plan just launched by the government to bring the health system into the digital age. Jacob Jones reports. Health Minister Simeon Brown says Health New Zealand currently has 6,000 different digital systems. He says 65% of hospitals are still using paper-based notes. Brown says this means patients often have to repeat their story multiple times, which wastes valuable time on paperwork. Residents in Waiuku, south of Auckland, are being asked to urgently conserve water as fire crews have extinguished a toxic suspicious blaze. Crews were called to a recycling business on Kitchener Road about 11 last night. Watercare says the town reservoir is now almost empty and 4 tankers are working to fill it up. Herald Now's Katie Oliver says there's a strong smell of burning plastic. Business and locals have been told to keep masks on, keep their windows closed and keep their ventilations closed as well. Falling global dairy prices have forced Fonterra to cut its forecast Farmgate milk payout. The midpoint's dropped from $10 to $9.50. Some concerns from the construction sector about the government's plans for mandatory warranties for most new homes and major renos. Combined Building Supplies Chief Executive Carl Taylor says it will take away some choice when it comes to repairs. From my understanding, with the current products in the market, you don't get to pick your builder like any insurance policy. But there's a lot of unanswered questions around this, which is why we're sort of starting to voice some concern around it. That's news. In sport, an in-house disagreement has been costly for Everton, at least in terms of player numbers, at Old Trafford on Sky Sport. There is a red card here, dished out by Tony Harrington, and Idrissa Gana Gueye has been dismissed. Gay exited within 15 minutes against Manchester United after bickering with teammate Michael Keane. He was dragged off by goalkeeper Jordan Pickford as he continued a verbal barrage. Despite that, Everton lead 1-0 midway through the second half. Tom Trbojevic has been named the Manly Sea Eagles' new NRL League captain in the wake of Daly Cherry Evans heading to the Sydney Roosters. And the New Zealand men have beaten Korea 3-1 at hockey's Aslan Shah Cup. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa. Tasilima Ivatolu Amo. Tala
Samoa, lau tapua inga. Peona talo lua tuna mawhatai lo la lo whaiva. O se whai matapua ia, le mea moni ea e manuia. Tauina ia e mana toa loa tunu, pele male tapua inga. Ia polo utino a e malama malama o mata. O malmana, ia tafe toto ala. Manuia o la asama. Tauina ia e mana toa loa tāwha mai ia whamua mua. Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua. Awane I o tāwha moe moe I le malosi. Mana tua au au na le atua lo o puno mai. Tatalo mo so taui. Wai e au, le tanga sala. Wamana tumaya, Yesu lo ufaola. Kerisi masi, wa ulava le paabongai. Yesu lo umasai, te wafafetai. Oh. Manu, ile tupu otupu, oia ole filemu, oia ole loko. Lowa lopa tunoa, oli utino tangata. Awa une ile tangata, nano posala. Lenye ua o mawai, veola malesa olotonga.
Looking for an opportunity to build your own business? Start your own cleaning business with Crew Care. You'll be joining one of New Zealand's fastest growing commercial cleaning companies with 12 weeks professional training, flexible working hours and a guaranteed income after 2 years. Find out more today. crewcare.co.nz. O Samoa o le atunu ua mai au na tofi. O le la au ua mai au ngā tātulanga e le to e tau au whangaina. O le vai fo i ua malili ua mai au na saiki. A o lau polo kalame o le vau filifili. Ua na o se toi wha manatu. Ua na o se toi whangu ia ua nganuu Samoa. Mau upu ta oto, mau upu tu. E ala lea e ala ngā upu ma muanga ngana ma le vau ngana. A wane i emisia le tātou polo kalame. Iafi o aso lua ta itasi le itu la e valu i lunga o le Radio Samoa. Ia manu ia tele, lau mai muanga ma lau whaasaunga Samoa. Beta Drive Doctors i le tau langa whaatau i maangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui pui o le whanau witi, o tuipui pui la COVID is full river, mo i lātou is full on tausanga malunga atu. Whaapea matuipui pui o le flu. Pala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa whama i maangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. A whaiwa umala nei tau sanga i tele i malanga i Samoa. Ua saunia nei ala DigiCell se awanoa i teo no manumalo ai i se pepa malanga matoifo i mai i Samoa ma le 5 se lautala Amerika le tupe te tawhau ai. Na ona whau ngā lavo le ClickX e lafo ai lau 5 se lautala New Zealand po le 5 se lautala Australia pe silia tufoi i le mai cash o le tuka inga i Samoa. O le maua leo le awanoa i le se i le aso mua te sema ma le se i mulimuli le aso 5 Januari. E mawhaifoi o le e angawaa i le se i pe a lafo se top up tolu tala New Zealand, po le tolu se tala Australia pe silia te foi, molo a inga i Samoa, e ia inga o le nei whaapitoa. Marui e tele aso fia i ainga umo Samoa. 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
a vea lava o le musika e mapua i o tina se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai a se foi o le musika e pisa le na party paski mai lo i le mapu oka oka e ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo wafu se fai mai o le nei party e pa o le nei party ai a se foi o le musika e pisa le na party paski mai lo i le mapu oka oka e ua afu so mai lo ma le mix low so singa o lo wafu eva mai la ia le alfa i mai o tara when see o malai chief kana no okay eva mai la ia pure lava o i lau fika a vea lava o le musika e mapua i o tina eva mai la ia le alfa i mai o tara when see o malai chief kana no okay eva mai la ia pure lava o i lau fika a vea lava o le musika e mapua i o tina He wa mani re va band hi o Wayne Malmainga na patu so ni ngan venga ne voi tai au tai vitu la mai le wa spulu wa mra be lu te wa te ai le tu la so tasi mai at po i ata to pa salong pa pe sinisi tanto tanla i vai panua ia mai ser programa to te pa ainga pe ona fengai male patu ya eti fui mona makapi moni pa malo ma pa tai lo fiona pa tua eti pa tai ta penea le labo o at for si o neto sang yo lo on sa ia per penei no nei por clame ma tango fier pa pongal maro ta to no yo nga mo tanga sa uma o lava na yalon pa na to te pa ainga am nia po le li po longa o lo masunga penga nga ya sala no poalo ye lungan venga le kane si o lo luanga no ai sa pongo nei por clame to te pa ainga le aso luar ba yaso mo Panga solo tanto por clam se pa yole tu la e se fulu mane lua ia ona mai ai po leo se tau tua le ona pa ta wa ia ta pen mai po leo o le uso bane swapa tlenga ya ponga mua tlenga ya se manu Francis Yohane to te ma puta se pa po stai me la piapia tal ton ia lo mriel manu ta to no ta ia ole se lua su limo novema lu o lu lima pe la ma puta mai au kilani no tu a oio te no mamao pe lava ma puta mai tono lo sa pa pengan venga ma ua mai por tau tua le radio sa mo ia ayonga sengase pa to lia ayonga sengase o tiro mano le tu no o himao te malawa ia to pa ta lo pa tau tua le radio sa mo su lima i ba todo a mo ta lo pa lava ma ro fo lau am nia le i fo puanga le ne aso ma singo le ne aso ia manu me uma ile patasi mai o ta to tua la to dungo le ala o ni fonga ina telefon to pa manatu lava mo ta to uma pela mai pe pa ta la fonga ina pa fonga pe se me ka ando pa ko o fonga ina telefon le ile o se me ka ando me pe el pa pe pa ta mana ile ta o ya o ka ngi no ke fonga ya ngaro ka vale la ya wa ka ki ke fonga ya o ti ya le alu dungo ka ya ai le lava le tatou sta ia o mea uma lava ia wale sanga le mo tatou e tatalo e pata mala tatou e le spato wina o le mano le atano ia le pautuanga mana tu alano le radio Samoa pese ai ia so uma a ora pa nga inga telefoni pa o te mo te malawa maulo no ta ora lo le mo le pasia mo ni te le lava pa lave ia o nai mo ni kamala sau kamala sau le ngale ia le lo le ko o le pange kana ya ngai mai ai ia ai bakula makuria ko ilo sa ia na ia le lama ta ua le mu ia ele pasia mo li sa ngale mo ia mane po ile ma tala i lungorana o le mtua mane ia o a fo fa ilo ia wa lamba tu la pono o ni o tato solia ia ma tala ia mo sta ia ia ma ngai ia le po longa tato a tato nga ia tu ile Pai unga po le neto sanga lu o lu lima ele matango fia lo tato tua ai manuia po la to pengai ngan venga nisi o tu tol pe am ngan venga mai le ele va veao se pai maneta ia ma lo pale ma lo nga lue to titia ma lo ka mangai fia lo ma pale ma kwa pale ia lo fa ma lo silna ia to no pa o te mo to ma lo pa tai de tua wa man ma lo pe lo lava ngang pa ia fa mano si mai anu
anu pa ngan benga tua ia no wai ia ngau mangai le wa ngana was ia angai le alungi ia ke fiu ko po mai ni ko mo wa waku ui o tua ia ko Salomon he wa mo le ba engeli ai ma no pa malos ni se wanga pe amunga benga pa le aponi tu la sutasi so tai po ema le tautua le tri mana hose ozos panga solo tato proclame anga ia tu proclame le mo o ta sulua ya mai lo au basulo lima tau ma bai se ata tu pasa longa lenga ya ponga moa to te ma puta se ia pai po stai mana fiafi pada batu tu pele a Cristina tan masa lo ma puta mai merpone ma no na ma ya ele li ona mai mai o to o ma nei mai ma ngai ma ka merpone o ngai Melbourne ku sa leia marakaua New Zealand ese era masingi Brisbane mangisi state Australia ko ese a Melbourne ku sa leila ba ia tau mai nei i Aotearoa na wa Silvia ma rola ba tai Christina tan masa mauta mai ya to ya Marietta o mai ya lo patu sila nai mania pa ya Tupi Collins i alo maputa mai mara ainga i Otara. Otara i le mamau. Laka mai le Radio Samoa. Ia le lei. Ria po i po panga le lea so. Sunga ya Simona Tabita. Mara ainga lo patu. Ia le ngata lea o keke ta ala. Ia marola ma. Paputain maputa mai. Ia manispo il maro le tuloro penan maputa mai lungo. Ape po linga malungo le YouTube channel. Ia alopa te le atu pa mnia le li po poanga le ni aso au ni o tātou pātamana ia manatua au proclame pa ngā solo mo mua me kaung mua awale mai mea muli kaung pa mua ia o ingaia pa inai po imporonga ai ma po pau mai le tātou pese lea sa i atu le tautua le tri mana hose otus ia ti pa po hore maro le tātou tunu i le nei mai ngora tai au. Let's
Alofa Samoa Wa ule ne yo kasu tialu Awal sui ya ngila wa me kio Aeva eva mai le se fudu lima iba fonu Amo Radio Samoa Me vela
another one. Feel, Semo, Let's VM Studio. We're back. Tapi sudah mai le ua lua su tolu minuto e. Ta leo le tula su lua ta su lua to ni hatu ta tu tala e pen pa ponga le so a leo tonu mali sui o le trimana hose autos. Ia se pai se tala nei mai ngana pa yaso. Ia wa lamba pa ponga ta po maro ta to tulu pa tal vatu. Ena ma no le on sai mai. Malo lava soifua talo falava ia. Malo lava le tauli nei aso. Pa tai o mai le loto ale trimana. Ia o le taiminei o loo fai lava si pisi mātou customers maasani, le ngatai walk-in customers, au online customers as well. Ia. Ia o le taiminei ia o loo pisi lava le au whainga luenga. E sa wo loa le pisi wo leva ngo whakari anga e whailau me kaua. Ma lo lapa ia la fotu. Ia o pole nga ngai pisi ia la fotu yo au ma panpana ena ia o pa pokon malo tato tonu star report ia wa pole tau tu ale tri mana hose autos malengang pa lo. Ia whaftaile mo le avanoa, ia tala whalawa Samoa, ia o le teiminei, ia o loo whailava sipisa tato o nanga wale tato ina tato watunu ai malo lava le folau, malo fo i tau ata ile nei aso, ia o le teiminei, o loo whailava si tele o tato ta avale, o loo i te tonu o tato iad, ai o loo iai fo i malmato promotion, o loo alu i teiminei, o mole kerisimasi, o le teiminei o loo alinu mata promotion le awhapea whātau so ta avalinu mata o nanga. O na mawala ia leo lau se leni awhita la ai o tua tu le na promotion o loo iaia ia inga whapitoa. Pe o le mata promotion le na lo alu le teiminei. Ai mata te talia lawa sa se laisene, learner, restricted, full license, o a fo ia o le ena ta avale fo ia te fina ngalo iai e mau o mo fo i tonu mato o nanga. Alo baptaia ena le wa eta o le promotion o le fanga solo le bi o le mea nofa por le referral por le cashback o le mea nofa O le mea lofa mo le kirisimasi. Ringa le to tongia tu pelea Ia sa leile fionga. Mana ia nai mo so se to ingata male ai pa pea u le se lai sene o to le te mo mi sta vale e te dia la tal sanga la stu la ngoia. Ia e ma fai on sa dia la tal sanga pe ai so tu se folau New Zealand. Ia. Tu sa fo i pete tu se folau Samoa. E ma fai fo ona ma so talia as long as ai so passport. E so Italia foi matou passport Samoa. Mana ia. Ia so visa no formal pe e te singi fo. Mana ia. O le ale tūlanga o le lava e sani o tau i tā wale wai e mori Samoa pele o ia le staimi nei a ena. E o le alu lava matou o nanga lea. E ia foi matou customers o le e te minei o lo fa momoli la tu ta vale Samoa. Ai o le process masani lava le faingalo apalai. Ai di e fa moe umale se ni no lo ta vale Samoa i lo financial profile. Okay. E sa o le lei. O aina le tongia le a wina to la ta vale Samoa. Ia o le mato o nanga. O le mato o nanga ia. Manino. E o manino. mato le ta avale Samoa. Ia. Sa o le la fionga. Ia la kua ngonga bilia kua ia ula wo kongu Samoa. Ambi kola ka vale ngau o kime uma o sa o le a ena. Ia sa o le lei. Ia. Kusa e kiliva e mato le ta avale Samoa. Ia. Ngau le taimi lava le skiliva koe mako ka avale o le wafu. Ia le silo vaenga o le kiuke ma vaenga o le vaenga langa e pa ue lunga le ainga. Whatupe lava le ainga ia le avenga i tu o la tau ta avale a wau mātou le wa le e whamea alofa le senina i Samoa. Mana ia. Le la o manino wa le ngo pa ko ngai po ngo wifo a melo ko e se pili bo ko kongi ale la o manino o le tau no i Samoa wifo ko ia o le patsinga o ko te i Samoa sa o le a ia sa o le ma no ko kasel kapsili e ke le ya fa umana ko ma fkanga fa mole o le tulanga ya ma to ia pengfiki a o le ale mo no pengfiti e ma fa ia o manguia la ko sanga fa mole Whaftaila mo whafasili o le tūlanga le wa e fasili ai vaenga tau benefiti
E maso se salia so se toinga benefits. Vanga na ai peona uta wel semi wasula. It all depends on the financial profile of tangata. Yeah. Peole tule maso te vava ai ia. Me ane wa alu umale tupe le tangata. Le benefits ile songi no ta vali. Ai se tupe ola ile vai aso. Ai mai se le ora kala ki simasi ya. Ia sa lele a fionga e fetu na e lava ele finance ia itu umane pe a fai mai lau apalai. Ia, ma no lava whaptai ena morta reporting i iaia, se isi meo pa ua tu ia te au, ia, ma sau noanga muli, ia, koe mai lor ka kua kusi male numero telefoni male ngang pa alo, ai whaptai lava. Whaptai lava, ia, o te ilole nau umana whai a telefola sanga, wha manino vaenga umai tau apalai, o le ta avale, ma le mātou promotion alo o alu le teiminei, o ai lava se isi o fia wha atausan sa avale a fio mai le ti mana, ma te tau tua pia mo Samoa, ai le ngata ilea e maua le fisosoani mo oe pia e su mai tonu pe te apalai online mai foi. E le ngata ilo walk-in mai, e mwhai foi ona mātou servinga tangata apalai online, le mātou tele lava tangata e apalai le mātou o nanga. E ala i le Facebook page, e tele tangata e meli mai ai. E ofo i e tele foi mātou customers out of Auckland. O lo tua maukilani, o lo whapena la vona mātou o nei ai, mo lo whaatino e pia mātou o nanga mau o tuaile le mātou sosoani. Mai ele ngatai Blenheim, o Auckland, o Wellington, ma isi tatou, isi i tua to o kilani. Ia o le taimila le nei, a whapea o fia sa ili so sa, a wale kirisimasi, a fio mai loi le timana, ilo na address 28 Atkinson Avenue, Urahuhu, pe te wala au mai fo i le o walu se lau, wha ono lua tasi, pe te asiasi mai fo i le mātou Facebook page, o le timana hose o autos, a iai lava ni fesili, o iai mātou e sasoani atu, pe a fia malama a tili nesu whamatalanga e winga i ta avali o lo whaatau o tu mātou o nanga. Ai whaftai lava mo le avanoa, whaftai fai mo le whaavanoa ina o le tau taimi, whaalongolongo mai ai le au na whaatau waa. Ma lo whaftai ena, tai mo le tapena ina o le tāri poti o leo whapokore maro le tātou tuno, manino mea uma, anga leleri tō ngā ruenga tō nei aso, ai pero ai pea, whaasai pua ia? Ia walele, whaasai pua, manuele aso. Tai o le tomaitai a ena rena ma vaenga pai masasa, e lelo talono ia le lua pitu o pa olo pitu o le o iwa lua pitu o pa olo pitu, pete mana au le o Marcelau, pa ono lua tasi o Marcelau, pa ono lua tasi po le numera lua Sulmaru Atkinson Avenue o tau, maua le leia le tautua le Chimana House Autos. Taimitu le mai su 5 minute o na tāne o le tu la sulua, tā sulua mai es tautua, ai toi au nat pa lua o tātou tala. E pei o na whaponga le so, mai ala whaponga por me e le lei moe. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le lei mo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le moe, talo whalau. E to o tauta lau le pasese o le Air Jaina na matu tu o Brisbane. I le aso luas fumale fitu Januari, lua o lua tolu. I le tasi le au li whamua moe tau nuu i au kilani. I le fitu i le afiafi. Uma le lua i tūla. O le mātou whainga malanga i lunga le vaina minimo. Wa mātou ona tu i lalo i ala vaa. Wa la talasa i au kilani. Wa mātou vai atu. E pei halu solo muli le balele. Na umi lava ona whaata milo i ale balele lunga o le ea. Wa te ama mau le taimi sa tau ona tau nua i au kilani. Ai wala o mai loa le kapteni. Ua le mawhai o na matutu lau le. Ona ua lolo vaia atoa ia au kilani. Ona o le tonu o le tau, o le anga le tau. Le mātou te taa milo. O whaatai tale pe mawhai, ona tū lau ele le ba. Pele ai. I o le taimi lea. Ia o sui ai la ngona. Wa ai atu.
o iai le popolenga le totele o tangata. Ia ua a fia tuai mo fo ima. Ma unei. Ona upu nou lea. Ma fai lau ta talo. O upu muli muli la o lau ta talo. Nau whapea. Lea tuai. Wai ea. Wana o se au na ea. Talo fai. Si o tō rua ma si ap whanau. Ai o whalongo atu whapea le whamatalanga ale to ina pālangi sa mana nofu whatasi I lungo le mato whainga malanga. This time you need a friend in high places. Na te ilawa ua o pese loa, I am a friend of God. O a ua le woa le tua. Ia kopo e lua whaipo e lua sa male toru. Whai mai na whaatua tua Abrahamo I le tua, ona ta ua I lo o ia. O le woa le tua. Ia o inga o le talina o lau te talo. Na o pese ai lava lea. O hau o le woa le tua le taimi atua na mato yei lunga. O le vani madimo na o pese, I am a friend of God. Na le liu le mato vaanga I Christ tete. Na mato tūla o ele manuia. O le lava la o te pese pese o hau o le woa le tua. Ia pese roa. O oio le woa le tua. A mani tua, ele lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lalolangi wala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua toru fitu lua no lua toru fitu pea fiuane ele se fulu male balu Norman Spencer Drive Manuka City.
Oleolia i le lii si pomani aleluia ua septem mai o tau pa mai antuale tātou porklame le mo oe pene le pasta solia lo longa i so matu pa maloma pa tai i lana au ona pene no po nei porklame sa ponga i le aso atai au pitu minute ona ta le au se ma loa tau longa sta tu le au na pa ta va pa ta bati pa tu ya Marietta pa tai pa ta mai ke ta alla pena po ya Cristina ta basa ia pe po i kana pa se oso ia ke numera tolu o iba ia mai la abelang pa se Sigal City eroni soti ia manuia vai awale over charging ngai kanga abi estis kan wa po le wo mal kisimas sa mo le tu pele pa petai pa tele la lei la tu talia no lo pa ta vai moto mala to no sa per venga pa petai ta ua lava yo mato lo to lo ta po inga sa mo tu asinsina moto mala le to le tu no le venga venga pa ia ne tu a lofa te le atu o atu no e mau tātou bana tau sia pe tātou iona ao lofa manuia tātou po launga pa iu vai aso to ne tau sanga iau noni mana iafe mani pōpo ngā i le wha mahoni o le lofa o le atua ambe i aere tō pātua tua mara mātou pātua tua i le tu lapo ina i tātou i a ao lofa o lo tātou tua manuia tele i a fuafuanga malapsinga o le ne aso toe o le ptalenga i a Pongabua, o le ptalenga i a se uman Francisci o ane, tau te maputse e pa i po i se taimi o le fiafi, taito tano tole au ona soipua, ma ia manuia. Dear brothers and sisters, in the book of John, chapter 14, verse 1 till 3,